talafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Ia e alofa mai ia te au wau te wala awatu ia te oe ia so malama. Ia e whaafia mai le loto la au na a wā ua whanau da watu lo loto ia te oe le li e. A wā le li e o oe le lei, ma ua e whaamangaro sala. E tele fo ilo alofa ia te ilatu uma o e wala watu ia te oe. Lo mātou te mai o le langi. E pa ia lava oe. Mātua la usura nei tai au sing sengi. Mua mātua pese malanga ina o vi inga lo mātua tua. Au whapena fo o na mātua tau tau lo siri ese lo mātua tua awa o tele tala manua in titi mala. Ina ua whaifo moilangi whamonianga oe lo mātua tua. E ala nei tai au fau a mātua au lia. Mātua whanene ina mātua whamanuina oe le tupu ma le lii o lii. O le atua siri ese lava oe, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua malia i mana oe me le lei umalava. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o lava le whavavau. O oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma le ngata anga o le mua ma le muli. Lo wha maoni o lo wanga le lei ma lo olofa lo mātu tama. E tu mau o na nafi o le so. E o lava, e le ngata anga o mea o malava. Le tua oe la eile vi inga o malu o le tua oe pulpulu le matang o fie. Whaftai lau mea lofa. O le ola fau o mātou maura nei tahi hao. Ia, ta maa whaftai lau lofa o le fo ua. Mo mori ma te mai le fo launga le tunu o le nei tahi hao fau. Wa e whapopol nei aso fau do lātou se fua ma le mātou ni yola o mātou o li e fo le nei as tofi o le toi aso o le nei o le masina lona se fulu. O le mātou fo launga o le nei fo i tau sanga. Whaamalo pule whaaftai lofa, whaaftai mo me umalava, wa e whaia mo e mātou lau pule lea lo mātou tua. Mātou wholaunga nei aso whaulo mātou tua, le ai lava se tasi mātou te manu ai wana oe fhoi mātou te manu i ai, wa mātou tu ina atua i o ao ta maa wha mole, tau te mai le mātou malanga a whainei. Ia, awali tia whaiwa le a whaingai ma le tino, i le nei aso whau e a mai, lo fangia fo ina ia mātou whanau, as taimi fo nei tai hao, nātu nātou i awa onga, mātou wala au tama, malu tia nātou le paolo o ua ao, ia o sa ili, whanau le poto, e ala i awa onga, ta maa whamole, whamonia fo i whaiva, whengai malim tamatai whai a onga, lo ngā whamale awa oina nei mātou whanau, mana tua pele atu no pele i sa moa le mātou talo, ia yeile maduia lo fio, i ona te tai, na yo mātu ainga uma, na yo mātu te ngate le ngate i Samoa, e whapena fo ile lala ma le pāpā awa iso se tafora nei ki lope, pamadia le nia tunu New Zealand o mātu nofo mama wai, whapena fo ia tunu umalava o le nei lalo langi. Le whangaloina le te talo ma le tapo inga, o le tume fo il mulipanga na yo mātu mātua tu asin sino le tunu i malo mātu malaura ni aso, te tolu waina pe lātu le māwhana whana o lo walofa, ma wai pēro lātu se fua lau le tino, siri lava le nganga. Pe umala whara mātou whaia ne so fau ua e amai. Mātou whaia lawa ina ia fo ia revi inga i hata. Oi, ta mawha muri al tautua rida sa mora ne aso antoa. O mātou wale mātou wala au ne mea malawa i ala. So whamana malo Yesu ke riso lo mātou ri mora mātou whaola. Amen.
tautou uma sila ole viinga le tua langina la whaipesere karesia Metodisi mai Hastings. Tautou mo ai reda Samoa Sfalima e Vatolu Amo. Good morning. In this update, Social Development Minister Louise Upston is pointing to latest welfare estimates as proof dependency is baked into the system. Official data shows the average time New Zealanders spend on a main benefit now sits at about 13 years and 4 months. Minister Louise Upston says there's a high risk young New Zealanders on the benefit will become stuck. The challenge is if you go on to a job seeker benefit earlier or a main benefit earlier, you lose those important years getting work experience. Comments from Gumboot Friday founder Mike King about alcohol and mental health are being discredited. King said alcohol's a life jacket for people in mental distress and he believes it's prevented young people from committing suicide. But Otago University health professor Rose Crossan says there's well-documented evidence that self-medicating with alcohol increases the risk of mental illness and suicide. It's going to be a temporary feeling of alleviating those problems. However, it is likely to ultimately make those feelings worse because alcohol is quite a well-known depressant. Today is the last day Flybuys members can claim points before the loyalty program shuts down. Earlier this year, the scheme announced it will come to an end after running for 28 years and amassing almost 2 million active members. Jordan Dunn has more. While today is the last day to collect Flybuys points, customers have until the end of December to spend them. Loyalty New Zealand CEO Lizzie Riley says now is the ideal time to spend the points, with Christmas fast approaching. She says all outstanding points will expire on January 1st next year. It's feared more than 70 people are dead in southeastern Spain after a year's worth of rain fell in 8 hours. The torrential flash flooding near Valencia has knocked down bridges, washed away cars and cut power. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, a Constellation Cup consolation for the Diamonds against the Silver Ferns in their dead rubber netball test in Melbourne. Australia, they come back in the fourth and final test to win it by 13, but it doesn't take the cup away from New Zealand. Australia won 63-50, avoiding a series clean sweep 3-1. New Zealand have won the trophy for the third time in 14 attempts. Former All Black captain Sir Buck Shelford has responded to England prop Joe Marler's calls to bin the haka on social media. He says Marler needs to look in the mirror and head to a barber. He thinks that it's ridiculous that we're doing a haka. Well, his haircut is a ridiculous bloody haircut for his age too. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wa nei tai au fo no fa ta lo fa fa tu lo foi fa tu li mai lava te le lava mal fa lo sa mo tu no pele pa ia mal malo lo fa fo anga ya fa ta lo fa de so fa mal malo lo ta tu li fa lo yusu ke riso o le o ta tu mo wai le ne so fo lu tu si fo mal ma tu malosi o le o ta tu ai madu masa ai ma mali fa mlianga o ta tu tu nei tai au la so fo le so fa le tu ta tu o di mata tu fi yai o tia la le o ta tu tapa o sili le langi o le fo mo mai lo tu si fo ma mato malosi o le o tato si fai fo manua le o mala nei tai au fo ila irvi inga ia te ia te tai mai tato tua i le tato fo longa nei fo ia so fo o le aso tofi de nei o le aso tolu se fo mal tasi nei o ke topo o tato fo longa le lua fe lua se fo lu mal fa ia tato fo lau le la lo na lofa o tato ia le nei aso fo se mai lofa fo o le porklame maru le tai au radio Samoa's for lima iva toru amo ni o fo lau tuli tu fo ma taito taloto fa bena fo Natasha ba elua insini o tato Facebook ma YouTube radio Samoa se ron tasi pantea ma to ona nei tawai mini to tuina e se pa ile tu la eva e le tai ona ma lo se fu ma ro usu ni fo ma Natasha ma lo le usu ila sunga tawai fa pe fo ile sunga ya Natasha le nei tai al fo fa talo fa tu pa ia mawalunga Samoa. Happy blessed Thursday vi ele ali le watato au lia manuia fo ile nei tai al fo ma lo lava soi fo manuia ma lo le fo la
Fatalo fatu le ngang fia le sunga la ta vai nei fo tai o fo fa pe fo le so ya ni o fo lau vi ia le tu le nei fo ia fo Samoa o ka se la le male au le le lo fo le tu sanga I mai o le nei o tatu ai le nei fo ia fo I le lo fa male anga le le tu talo fa lava le ia le tu ia so ma tebi ma ia le o le to ia so nei o le masina lona se fo no tar fo lo le nei fo tu sanga ma lor fa la mo wi le no ia to ile o masina lua ia lo fa mai lo ta tu ba ta tai ta tu fo lo mo ia masina o lo to le lua fe lo so mo fa o te le lope masani o lua fo mene o flybys o tu sa o points te mo pa fa ta wina I o lo anisi o company fo le o leo wa maua o nei ala se mulmuli ma faiona claim eu for le flybys I ona tu atu leo le masina lua lo manai ase yo la fa ngo te sema e fa nga ai ia o lo la so mo January le I fa ngai now points yo no o fa le ngai o le wingo le tala fo le langa e koleki ma ko ia flybys fo le pe ala fa ta fa la lo pe ya le se mai si a company ai le fa la fa ta mo wala points ia fa putu ale fa putu ia manga la claim out points kele prices mo e pula I fit feel me la to fo le kele o prices in fa na ka ngo claim ia le foi fam na tu le tu langa to tele la to le koleki la ko flybys on nei la so muri e foi nga ya lue fa nga ma mo flybys ia na tu lo masina le lo mana e fa nga ai ia claiming prices ole tu se male telo points le ia o atu le so mo o January o mo ia points ia ma nga prices for it. Yeah. Yeah. O le le fa mna tu mo le tenu langa to tele la to e fa ngai no foi le mai. Yo ta wala mo ta to relay fa ngai na flybys. Ia ta wo foi mo la to fa fonga mai. E la to tele I fa ngai na pele I au foi ele le to fa mal fa ta sau I va nga yo se o pengi fiki u va ia ta mai. Ela. Ia le na fa mna tu na mo ta to ne foi ta fo na mi no tele lu ta mo oil nei foi tai fo o le ngalo te kwata le fitu le tai nei o le tanto proclame a reto o le ola o le tau lungo fo le fat fitu na foi proclame mo nei va yaso mo le songa pasta la fa na copa today in history ta va vai po ale bena tu pulas ton su tasio ke topa le telo to sanga va le tai le fitu le tai nei fa po ta fo le ngal pro tai pe ta fitu le tai nei ta proclame na lo fa pena ona foto mai le itula mo nei o le maru o le tai au o le tātou le poti amata mai runga wara nei fo e tai au fo. O loo li poti mai ele waka kotahi Auckland Transport le nei tai au o loo ma le pisi lunga vaenga umalava to tono au kilangi lunga tato a wala nei tai au tala fia le ai foi se fa lave o loo li poti mai le nei tai au tua lalo lava tato polo kalame ina ia usaia ta iala matula fono I lunga ole awala manuia lava fainga malanga o le nei aso tofi tato ulua ili poti le nai lunga ole awala le nei taimi o le tai au tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo ia utula I mai le taimi lea wa iwa minute te ai leo no. When you shake up, Radio Samoa, lua mai, washing mai, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Se folo ma le luolo ele manu lode ne vanga o le tai au tama ki makaro au kilani no whango whasa launga Radio Samoa le vainga amata le nei le tala o le tau mo le nei fo I tai au fo wingo o le tau mo le nei o stofi o le toi aso le nei o le masino ke topa. O la fasolo ina awa o le tau elangi le leifo inisio taimi se fulu ma le iwa le baununga na ma rua le ea mo tantou le so se fulu ma le lua ilona ma walalo a ulia tai au o la fasolo fo ina awa o langi le leili tau ma ne mafan whano tai au lua se fulu ilona ma walunga o le vainga yo tuatu le awa o fo ilangi le leipa o na iwanga di se vainga au kilani le sto nai ma ne fo mafan whano le sto nai lua su tasi ilona ma walunga fasolo ina langi le leili le aso sa pa utimu le aso ngufua
Lang le leile so lua mala so lulu o le paiaso luma na yato fa momonga o mo yala mai tau. Yo nei fo I tai au fo talo tau Radio Samoa fa lo local taro company lea. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Somak tasi wa tale tu lai ono, ole helu I tau moa. Leli, toi mo fu ne vanoa, was fa mo pongo tato por kalame, o le luitau mo oe. Fia fai tau ina mo tato tai ao le nei po le nei foi aso. Evangelia luka lon tau po lima. Ar fai upula e lima. E mai le tala ar fai upu e lima. Tali mai Simona, ua fape mai atea. Leli e, wa ato le po tinga inai mātou. E le eini me ua maua, a ona o lau fetalainga. O te tu wifo ai le upenga. A ona o lau fetalainga o te tu wifo ai le upenga. O lau tu ar wha malo si mo oe. O se lu tau fo le mo tātou. Pe a whai e uma mangata lo watamai. O la la le si me whai. Pe a whai e muta wa uma lo watamai. O tala le o tala pe teru. Master, we worked all night and got nothing, but I will do as you say. Ia e manatua, e umalo wa tamai, ele aulo wa kamai o, e ngaka, po fele fai mai wo le maua lunga le me wo o ia lo kamai, lo wa kamai, awange ingalo ya tato, e iei le muta anga o lo tato wa tamai. Ave valele, ave pasi, ave taxi, ni oe. Fo mai, loia, suakusi. O lea ale koe ngā kamai, mal koe ngā sila fia waka ko mua lalangi. E longa mukaanga. E o fo I le malosi. O tangata ia na tau tala e li tala lea. Masangi man ngā kaifale. O masangi ma le tūlanga whai ngā whaiwa. Ai whai mai le tala, wao le po li se mea. Ona fai mai leo wa savali atu, wa ngai atu Yesu, wa fisiri atu. Pe yeini au fai wa fai mai leo. Wao le po. Kala ngā pete. Wao le po. Ona fai atu le leo. Kuku leo penga le loko. La fole I le siku. Ia kala le fai mai. Wao le po. Mako whango oka leo ngā samien. E le ise mea. Ae ona o lau fai talinga. E fai na e fai al taralna. E whaina e whape atu le atua. Ona o lau whetalainga. Ona o lau upu. O le asu iei. O ati ute ma whaiva ua wala uina ai oe. O anga luenga ua o tofi ai oe. O e sau masou ilo, masou ata mai tele o iei. Masou malosi. Ia e manatua. Aua nei ave sea lo whatu tuanga ma lo wha moe moe ngai le tua. A vea ma lui tau ma wha marosi ate oe I le nei aso. When your best is not good enough, turn on to Jesus. Pe a umalo le lei mangata lo wata mai fesili I leri. Ia, whamuria le tue ate oe I le nei aso, ai maise o la ua unanga I so se matata. Nora suafo Yesu. Mene. Salamai
Any craze, tala mai le langi no se furu iwa le wacha ni tulai ono o lo fa fonga le porkala me malo le tai au re sa mas furu mai batolu a mo manga ya mo ya le lu tau mo ngi ka ya o so le I mean ka ke fa no longo ya o telefo isona au nga ya ta o tasile va nga le tuspa ia I mean ata fai tau ia ia pe fa pe o lo fa ka fo ia mal fa fo ba le tunu I mean if you don't ma fo ka fa senga le aro le po fa ngo ka le si piko le va fe tala nga Yesu ko ngi le penga le si piko nga mo fa mo le a fa pe la aro le po fa ngo ka le si ku le va le se ia o le si ku la ke le ia e pe ala for nga mai aro ka ko poko mo ko mai nga ya a fu le ke lo la fa fa nga inge ya o le po le se ia ya ino o sta ila le fe tala nga le nga la fo le penga le si ku all on the more young na ia tava tele yo o ngale tele foi ia applications o le foi faitau ile so foi ma le langa ile nei foi faitai ma faila foi ia pe ona saunua ma fetalai foi ia esa a fetalai Yesu ia au ala koe fia pots tato o ina ia atu mai fo ile vao matu ma whanau o le vai keimelenga iso le fai aku nai matu e whanau e fai mai le I know we know it we got it hello we lived the life way ahead of you so o applications tawa ia e ala keimi ua ngata e o fo ia matu ia tato lava ia well ke fa ku po ai ale fai mai e kulu ngai le maunga ia ala keimi fa mai ka fia ke ia wa ka ule tu o foi le ke Cristiano wa ese o tato talto nunga ai so se kai mia o menga ke akai so se tai mia foi le ka ke o fa mai oh my god ele fa pe mai buda ai fa mai oh my god ono tato I lo le e ai la vale kai mi nga kai sia ka ko wa mio ia ai ku ya zero ia o tato tala no lo le ya Jesus ia le ia fa mangi fia pots ma le fia kama yes. Via kama matu. Adoro via kama matu ngaka. Ofu il matango fio le li malona no o ka ko lunga ngi aso ko ele o sala ua se ma ko mele fa ya ko fa mo mo. La vaya Jesus. Ya wala. Ngala pa ngal tar pakla mo fa tas mai nei time mo tai ao so se va ngor kilo pe o tar fa tas sai ma lo la va fa tai. Ia le fata se mai tana klama nei fo tai fo tato mata stana fi mo le vanga le lo mua Wellington ia lango nga ka po vai kasi mo email ne tu no New Zealand la ir ka ko far fongo de lo no fa mi bika fo la Wellington limas fun miliona le community hub lo te lo no tala po na fi pe io e te vai ia maniwa fo lau o le nei fo I vaenga ua faatuina e pe e folinga mai o se ulu wa I tau mafainga mua lea ile lalo langi ua faatuina e se community e moni lava fo ia ta ua o le tau lango New Zealand ai a tu lava le tu tau communities o le community e la ititi fo e pe lava fo ia tatou I au kilani nei 50 miliona le tau atoa o le community hub o lona winga o se no fuanga fa pizzoa lea o saunia mo tangata lava o e olo o au mau I te tonu o Wellington o le fale o se fale te le o lo o waiaingi o ngā apartments o lo o iai foi I ni potu e wha o ngā ina moni whanotanga e mawhai ona haya for free oka tawai o so fualo fialo ke whai whongo I la lo o se I o asia tu iai o lo o iai ma lato fale ainga I te tonu o lo o iai na I fale kofe foi e mo I lato e fia foi I le tau ma fale kofe a o lea vaenga o tama whai o lo whaatino ina ele Wellington City Mission mo le taimi le nei ina ia fe soasoani ile mamalo le atu nuu le ngata le na o le tu lava le tau social interactions e pei o le tu le na o lo o tau mawhai ina ia tu whaatasia I tangata wa lava ia le ngei mea o le whai ai fo le vaenga I o whai angei o ai au mai no whanga whaapea o no whanga ia mawhai ai o na wheu tanga I le isi tangata whetala no ai ia mawhausia ni mafutanga fo ia ele lei mo tangata uma o le tu o le linga lalna ai o le mea maalia ta vai mani wa folau na o whaapea ai o se whantinga mai le malo le whainga malo mai tau atu e na o le lua e 2 miliona na mai I le whainga malo taluai
Lea lao lo ia lava nei vaenga ia. Whainga malo talu ai, 2 miliona sa la tau sosoani ai. Ile nei fo i tau mawhainga 5 tau sanga talu o tau mawhai mai. Ai, o le tele o le vaenga lea ua o vai 5 miliona o fundraising a le community lava la tau. Tatou tilo la, ile ngā lulue whaatasi o se community ina ia fausia se le lei mō tangata lau tele. Ia ena o le latou donation muli lava la lena ia ile vai aso lena na mawai atu. 2 miliona. Ai, o le donation fo ina au mai le community. Sulanga le lei tele le ta vai mani o folau. Ia, e manatu la o tatau fo ilana faisa mea whaape tutono au kilani. Ale mānei a pe ona tā ue Natasha le nei tai au. O se hub, o se fale lea leua whai mo e mo o mia le fesosoani. Ia mo i lato uma o lo alala tutonu o Wellington. This is 24/7 support mo sesi lava. Ia o lo o whaaululu lava e le Wellington City Mission. Tolu suru 5 apartments be ona ta ua foi nei tai au. E fesosoani fo i le tūlea soifua maloloina. It's a medical center. It has social supermarket. E foi ma le dentist, laundry, e ma mea whapea whale ainga e iei tutonu. Mo e o lo o mo mia le fesosoani. Matango fia le fuafuanga mo le anga i luma fo i lato umalava o lo o lala i tutonu o Wellington. O le situ mānei atusa o le ingoa o le vaenga lea o whakamaru. O le development lea po o le vaenga lea o lato lea sa fuafuina lea polokalame. Ia mo tangata o lo mo mia fesosoani tutonu o Wellington. So se whamoe ama se polo keki fo le lei mo le lautele o tangata. Ia wau te loa la o le vaengana le la mita i e la tolo i tono le laumua. Ia wau lea le tatala, o leo tatala le avanoa. Ia mo la to o le fo e maua e free. Ia mo le whaongai ne nisi o. Ia community ma se mele le tele le. Ia al fsiri la pe on ta wani o falau fo le pe mawhai au kilangi whai se me mapea. Ai, ke le aku mea maga ia whai au kilangi. E whai mai o le ulua i polokalame whapea i tutono New Zealand leo whaatau nuina 6 years in the making ono tau sanga talo ona whausia e manatu. I o le situ, o lo ta ue i tutono i le minsta o tupe le a fionga ia Nicola Willis e whapea. She's going to take her team through here. E pe ona ta ue e Natasha i le nei tai au. O le pale mene lena tu la i taluai o la tau le sa wha polokalame lea polokalame. A lea la o atu le vaenga fau lea e sila polokalame ia wa uma whatau no wina. Naia. Ia, le ngā Wellington e walanga i tō tele ia paanga le tāra pokalame whaataro whamai i Wellington, Amelia Whaamoana, malato umala walo Wellington, ia amu ia oko. Mau ke whio aku fo isi o mako o siasi ngā fo i vaenga pe a maungi mako kupe mo ke aku. Langa kau ka fo drive aku mo ne wa kui bade. Mana ia sia fa manuanga ia le ali. Le lei o a fea fo ile aso fo ile fe le ro ke ki lungo le ma wa kupe me ma. E ai ona a wa le look for le to telo tanto ai le lei le usta le ma va ia nisio tu la fondo ma vaenga mo le saunga le mo langa tawa le saunga le mo vaenga le sa later vai aso November aso 5 o November fa tanu ina ai leo Aotearoa to tele alo fa fonga mai o le aso 5 o November fa tanu ina e tato fofonga le o le Guy Fawkes ia o lo iai foi to tonu lava au kilani o lo iai ala to tu la fono ia tu ina mai ona o lo iai le sa i tele lava o tato paka o tato matafanga o lo fa ilo mai i le taimi le nei i to tonu la i le iaso ia lo fa tu langa ina mai le aso le aso 2 November nga i le aso 5 o ina le fa pe tu waile faatanga o ie o lo faatawina le Guy Fawkes e mawhai ona atu tātou le mo mi e faatawina e mawhai ona faatau o lo faapea o le tu faatulanga ina o le age e se fulu walu nga iluma e mawhai ona faatawina ai o lo iai le lisi o paka ma matawhanga o loo whaasaina e Beila, One Tree Hill, Mount Wellington, Mount Eden, North Head e ai lava le lisi e mwhaiona sila il malo le atunu o loo ilunga tatou penga te whailangi o loo whailoa e whaasaina o na whaatanu ina ai a tonu o le safe place pa whea e ta saunga le mua e whaatanu ina i le fufuanga o maota mawhale lava o tātou mwhain whaatanu ina ai i le taimil nei.
Tu sai fo la le saunoanga ale mea fo yo o Kilani ia le sisunga fo ya Josephine Bartley. O lo ia fa mama faina lava fo le tulanga fo le e fai. Ia fai male ma fa fa atavai. Awa e ia la vaenga e le tatawai ona fa taunuina e tai pe la vaenga ia o lo ia no fanga fo ia fa sauina New Zealand. A o lo na winga awa nge yo o inga ia e o fo inga forest o lo ia lava fo road surfaces wa ke fa ia ko le sia inga fai mai ai lu mai ile o kalo kapala ai atavai. E tele afianga e manga ia ai fo yo la to afianga yo le sila fo vaenga o lungo footpaths e le ka ka wa ye isi e fia pe yo ali le felesi ma le feilafi ma le papa ai a fai nai o le si tsuta vai o le kaimile e se fe yo nga ya kapets yo ka ke bisi solo e vai ku le mangwe fa ala fi ma fi ngai pets ona ya fai nai foi lo la to well being man kuala le fai ka ko le fi yo ka ko ai a fi le well being ona ya tato a fanga fa ia ma me ola foi se vai tu fa fonga le tunu pe tu lang la na lo tamo fai mai fa amanatu mai e tau ona fai a ia fai fo ilea ma le fua fo ina isi tangata e mai so nei me ola fo tala no nga i me ola sa le walanga e ia isi fa papa ma fa fele le so no ke ki lungo le ia ai pala ai mai ngai pusi ma ngai kai fa wa fo ma le tu tai so ola tele la me fai wa ol ma ko mele nga fai o il ma ko kai fa la so e kusa nga advice man to wele na isi fo i vai nga e poto fa vanga le fa mai nga pawal me fai a fele le loro ke vanga la ba le farka vale mo kwai a vise speaker ke le a ka fa le o ke le música ia ku e mo ka fa ko nga ia nga si ba fa la ko paki fa la ko si vai ga ko le farka vale ia a fele le solo i pelo ke vanga nga fa fo yo ia nga si ka that's one of the ideas for le mo na to le ka ko kai fau ke o pala ingai vai fa pe ai wo mo ka wo sala e luma ha ma si ngai ai le ai o lo ke ki o so de no le e ale le so le na tu foi la tava o la vetan e ma ngai le fai au isi sole ko ki o fa ki au ka kali foi le i le mindfulness e ka kawai tangata uma ona mindful e isi tangata e usu le isi so le so ai e uma kwale kai foxia uma mu ai mala ko kupe o le e ta so ye ko ka ko mai ka ko kupe al tulang foi le la fai nai la le ngata me ola a fai ngale malo longa tangata o le e fia malo lo le pu a fa fonga mai la se la kala kai foi ke malo fale ia o le tulang na fa malielo fina ngalo ia e fai foi ia e fa tsau mai ia ma to lo fia mo e pe to lo se full mal valo minuto lo ta le tula e fitu le poka la me malo le tai already summers for me but todo amo ka ko vai le kamale ko spulo ka usanga nga se sel fa un fa ai fa pe ai o sa lo ko mai o lo ka salanga po le pasi a ku le po ai lunga pasi pe mai fa fia ka ba chapa
tasulima i tu. Amo. Lo soifua maloloina o lo iau lava ao. Por kala me fauta il soifua maloloina o le amatalia i le aso fao me i le valu i le fiafi se ia pa ia le tula iwa i le po. Awinatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasi e ma le Radio Samoa. O le A1A Tree Care Limited lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Tolu was from Miro tolo tolo talo le tula e fitu le porklame malo le tai al with Samoa's falima eva tolu amo to kwata le fitu le tai le yo talo porklame a reto o le ola tata malo le tai fa nga fo na mai pasta la fa kopa telefone ngan protania peta i le fitu i le tai nei fatalo fai pa ngal talo porklame the needing mal montu saute malo se fo man wi o lo te baba ya tu e ye le tama tols fo lo to sanga na se le fai unga fai. Instead of all the vaanga for le afo remanded in custody, ya ma lesi ko inga ma bail. Se vaanga ya ai wala ko ila kama wo pe wo sa loko ya mana ku po lang pas. Ya ora kil vaanga vili leo ma ri fo le ko inga vaanga fa pe ari. Sulai mai I le vaigala na pena e sau no tawai I la lo Dunedin ma ole matanga luenga fo I polo ofisa ole lo I Dunedin le na na ia le fale tonu le na ia e tolu e pena e sau no tolu fuma lo tau sanga kusa wa umanga nga fai unga fo ngale ia wa e wa kakala o e sa loko wa e halu le wa ai o se tulanga lava fo yo lo mai tawina I le fale tonu ole ngaluenga ai la tau sanga le lo le taimi I tonu ofisa ole o se le fai unga sa le kakau onga sa o loto ina petu ina e alu. Sa kakau onga tau fia pea ona molianga sa molia le ile I vaenga fo ia tau la au malos. Olona winga la ia te au ole makwai o la ngona lava lo popole ina o fai tau le news fo ilele. Ile tulanga e iaile afianga e ono o iai. Ia le mamalu fo ila tunu o wanga luakulo fa akulo malpasi. Pasi la aluanga I Palmerston North. Nga I Palmerston le lana a le tuna le na vave lava foi o nga koe issue le warrants pe nga koe ave le fasala launga le ai to sa ili le tangata lea ia unga o le wasi se le fai unga le lang koe muli lava ia le au petolo fo ia le tuli loa le pasi lea koe fa aku le pasi ia ma koe kala au mai lalo langa sunga pe ama le lima fast full na file fiafi o le tu fo ile le na ma fai lava ona au mai e au noa ma se tulanga fo ile fete ena inga wa e ongo kula I mai tulanga fa pene ita vai mani o folau ia pe a tilo lava fo ile tulanga fo ile o la wa alu nungol pas ka ko kele o lo aku po angi tulanga no o yelo na ma fau ile o aku ilungo le pasi o na itangata o lo o ilungo le pasi o tulanga fo I e fa popole ina elma fa faftai o la o toi fa fo isia li I tonu o lo na potu fo ile fa yesana malo longa ia ma toi fo tua ia fo ilo na ma fau tal ia le aso ia e toi tula ia fo ia mo Molona famsino. It raises alarm bells e manatu e ye fesili. Poala ia taiala ma fuafuanga na whaataunuina. Wa mawaile the Iraq was caused o I e tatauna wa aito to ai ia le matanga luenga lea I mea na tupu mai ia e tupu me ma whaiana tato to e mawhau po ai si me sa tatauna siaki double check before an error occurs. Be o ina la lea e be ona ta oe na tasha le neita au e yeile po lenga le public be a whai tau atu I tala whaapea ona lona winga la o lo iai tangata lewa a release fo I matanga winga lea e te tauna to e mai to tonu pe o ina la iai po lenga e te tauna wa ai to to ai matanga winga lea before and double check I a lato ngal winga. Ea, wa ana whasa o loto nei la ta mai alu a ke wa kupu mai si wha le tono fo le I tangata community e te le la le a wha ina o le vaenga le o le mtanga luenga wha msinonga.
I tono le foi vang o no la to fai una fai ia pa pe on ta wa ia fa aftai o le na ba vena ba wa le ma ia ko su mai lo sunga si ko fa sa ka ko me o se ia o tu langa na pa ye tono Dunedin ia ma no fa aftai nei tai au ave pasi ele warning ko lo mai mo o to fa mo le ba ko ke ka ko sa mo ave pasi se fai mano fai fo e la to fo le le rack mo pasi ka la ko mo po wilo vili vai fo la to o fa solo a ko wo ngola wala fa mo le male ya mana ye nei la to le o nei ba nga yo lo pe nei warning yo lo mo le ave pasi ia io e ta vai o lo ta ua mana tua fo ia ta to pasi o lo iai ia vaenga ia o lo fit le mo tato wila pe ona ta ua sunga ta vai nei tai au o lo iai le vaenga le na e va ai le iai pe la o lo fa pe mai le taimi tusa o lo ta ua ai bike rack warning issued for buses ona to tonu pasi i le faunga ina ma wila e tatau ona avatu i lunga o le pasi ona o le failua mai le taimi le nei o lo fai ma faalave lave i to tonu o le pasi ele ngata ile na ia mo i lato umalava o lo malanga i lunga le pasi tatu e fai tau tele o tala e whaatatau i pasi au le tala le tu ina mai le taimi le nei ona o le visibility ia mae o lo to tonu e pasi i ma le saunga le mu foi o lo issue taimi nei New Zealand Transport o lo notes ona o le tele o toinga wila o lo iai taimi le nei pei o inale e iai le whaatatau lea mo le whaonga ina i lunga o le pasi le vaenga lea le avatu e nisi o taimi e whaonga ina mo le anga i luma lea ia lo fisili fo ila ia a fa pela i lo e a fa ina ai i te tonu pasi wa le fai tau o te fai mai o isi models o isi pasi e ma fai e unga ave ia wila nei vili vai te tonu ia po o le tulang e ele rack e ma fai una whaatutu ai wila ngei a o lea fo ila o toi au mai e te tau lava ona iai lata i ala e te tau ona au sia ina ia mauti noa i le saunga le mu o le fai nga malanga le pasi ia ma le saunga le mu foi ia o tangata o lo o fai malanga i tonu pasi e kia au ia la mea lenga fai nga model mo pasi pe lo e hafai ai sa ele o pasi uma ele o pasi uma wa e ia isi pasi o la fo e ia va nga fo le lo bike rank lunga fo le fa ngai ia a de lo te lo pasi le fe o i moka ko ngi wa ke lo i va nga ni sila lai pasi nga ia fa pela le pasi o la ia bike racks ka wanga ave nga o wila ai o ma pela o ke e wa ku le si pasi ia ia le ave pasi ia ava pe le pasi nga me fainga ave ia wila ia pule au ko fai fa le au ke va ko foi vai okay lo e o que nem vai se pasi o lo eu i se vai nga fa ka nga wila lungo ia a tonu o ia ni vai nga po ia sa le ia le on sai o ko pasi pe a ku va nga mana ko wila fa mon fai ave ku korket Pakai kira ka malanga wila ki pasi. Awal fa ngo fosi ngo foi lungo lango. Just for one of minuto lo tano le chula fitu. Ole se tato li poti lungo la wala so e mantano pokala reto le ono le tai. For you.
Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. O lo solo ngale le masau ngale mu mea lunga mea uma lava I lunga tato awala le nei taimi o le tai au malo lava le ona sa I tato aveta vale uma lava vangana lunga vaingo awala le ta ua mai lunga State Highway 1 I matu o lo a mata ona bisi tato awala I le va o Rosedale Road ma Constellation Drive fa pea fo I State Highway 16 I Sisifo Taupaki Road I Whenua Pai West nisi na vainga wa a mata ona bisi le nei tai au tua lalo lava tato polokalame ina ia please drive to the conditions keep your distance ma alu sao whaatulanga ina I le vainga o le awala o lo e malanga ai tato li poti lata mai le nai lunga o le awala le nei taimi o tai au tautura Radio Samoa tasili mai vatolu a mo ina utula I mai le taimi lewa toe se fulu tolu minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talofa tatou atunuu mai le tatou polkalame o le areto le ola e le amatanga foi o le nei aso o te fiafia e whawhiloa I te oe whai ona whasotai ma mai moa le tatou polkalame I aso taitasi ma lor soifua. O le momua Samuelu sifuluono al whai upu le sifulufitu e whapea a waiva ai tangata I le tino aiva ai le tua I le loto. O le upu mo I le aso le nei aua le fuaina lau tāua I le vaai a tangata. Ia na o le vaai tā tele o tangata ia ma le mawhau ngā whale tangata I le larangi le nei e fua le tāua o le tangata I lona tūlanga o lona position ia maona fōlinga vaai ia ma le vaai mai I te oe e fua ia I le tāua o le tangata. So e tele fo I la tangata ua fua lona tāua I manatu o isi tangata e winga ia te ia. A whai e manatu mawalalo tangata ia whaitainga. A whai e manatu mawalalo tangata ia te oe. Ia ua e mga kumawalalo foi oe ia ki oe. A whapeke laku se si o manga. Ia e lea mana ia oe. Le ini tala le lei whai ia ki oe. Ia e ai foi te tono lou a inga ke wa e kue e se ale whainga oe. Lea mana ia oe. Ole mea ole a create foi lou mawhauwhau. Mawhausia I lou mawhauwhau. Ia le kue inga mawhauwhau e winga ia te oe. Ua e mangaku foi oe la ia te oe. Ia e le tā ua oe. Aisea, ua fua ia lou value po lou tā ua e whaalango lango I le mea e manatu ia isi tangata a tono ni tala e te whaalongo ia I whai tangata I te oe. O le attitude tangata po le amionga tangata e whai mai ia te oe ma le treatinga oe ua tu uai oe lalo. Ia ma whausia I lava I lo ma whau ia I longa e ka ua lo nei tangata I le mea kanga ke whai ia te But you know te whamanatu ia te oe o le tua e le whapena e le fuaina le tāua oe I le vaai mai o le tua I le tino mani au ofu mani au fōlinga ma lo whai tino ia e tāua I le tua o le me siringa ka ua I le tua o lo loto e sila le tua I lo loto a fe mai tala foi le tua le sa whai tau ina nei I le tama foi le o tāvita ina ua alu Samuelu e whaau ia tāvita I le ainga o Yese whai I le tua o ngai ma wai le tupu o le ainga nao Yese inga ua laku Yese latu Yese lo ia I tāvita I le whale ai laku Yese va ai atunga o lo iai ia whanaua Samuelu nalu ina ua latu Samuelu e va ai atu ele o iai le whanaua whanau uma Yese e iai le tama to tasi umisi le tama leo tāvita a laila ia isi tama uso tāvita o lo iai le whale kiki loku Yese I tama ola so le reki o whai mai le atua ke sau I whale le nei
o tama fai maso tama umi malo rosi kama wafo kama train e oil tau o vita Israel ia la kulo Samuelu mafau ia sa wala ai ke o fita lai mai le tua ia Samuel vai Samuel wa ke va ele va ai le tua e pe o le va ai tangata e va ai le tino va ai maso va ai le au le lei va ai me fa pena ai o le va ai le tua e va ai le loto e vai lo le ami e si kamala le sa fisili lo Samuel e si kamala le sa wa mai tamai le se pasi le tua e mai lo tala yes e kama ya le kamala le leo mamoi so le ata o le va ai ma wala lo le ainga e le se va ai ma wala le anga foi le ai o le mana ia le efforts po le tangata po le tangu le tangata i lumo le tua ia mafuai o nga esela na ngaluenga o le wi e nofo ile lafu mamoi o la ngaluenga fatava o le va ainga mamoi fe mai lo Samuel ai a amil kama ngai sa ta tu te leva ngai le la ai se tau no umai oi Aki lola inga usau or kama kiki ai sau e mai le tua kamanga pafua isia e sila le tua ilona loto wa mulmuli ane e tala le tu fe mai o ta vita e tutusa lona loto ma le tua so o le upu foi la mo e la sole nei po le ale tua inga tangata ye oi ia pele amana ia oi pele seki foi oi lo lava mafu fau fa manatu mai le tua la sole nei e ta ua tele oe awa sila le tua le tangata i tutonu le mesili leo na ta ua le tua matu whawhitai pe whailonga ina i mātou e tangata o le nei lalorangi te le whailonga ina i mātou e ta ua i mātou awa e te sisila i o mātou loto mala mātou wawa ai atu whaalango ia te oe o te talo so se tasu manatu whatau waalava o ia te ia nai loa e sila la fio e ta ua lona loto na ilo seisi lava mea o lo fata ua e tangata so soani la fio ia te ia o Yesu amen Lele wa ona le
So te lova ia te ole pese mai lava pese le Peace Chapel ina wate lua mino tolo tolo tāle le tu lai fitu le sa tolus frutasi o ke tapari mena tupure nei aso i tau sango mawhai. I le tausanga tasiva o no tasi I le aso le nei tolu sulu tasi o ke topa o le aso soifua le nei o le susunga ia Peter Jackson o ia se tasi tamali I tutonu o New Zealand wa lauiloa ma tautaua I le tāleni le o le tūsia po le director I ata tifanga pe ona silafian malo le atunuu o ata tifanga ia o whaingoina The Lord of the Rings e ma le Hobbit o nisi nao o ata sa ia whaingoina ia le tāleni lea o le director. O le tausanga lua afe se fulu malelima 2015. Ia o le tausanga lea na manu malo ai le tatou au o le All Blacks I le ipu o le lalolangi. Le aso le nei tolsu tasi o ke topa I le tausanga lua afe se fulu lima. A o kapiteni ai le susunga ia Richard McCaw, ma o le taimi mua fo I lea na manu malo ai le tatou au le All Blacks I tausanga e tolu so soo. Manu malo le lato ta alonga I le vaa I le final I le valea o Australia. Tolu se fulu fa aia le All Blacks, se fulu fritu le aua le tatou au lea mai Australia, mana ta whaia lea ta alonga I Enderangi. O se vainga le nā I mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tautura Radio Samoa tasili mai vatolu a mo, ino tula I mai le taimi I lea watoe minute, kona tā lea o le fitu. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 afere kau. Mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whailoa le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Hey, hey! Oh! In this update, security and emergency incidents are a daily reality on Auckland's public transport network. Auckland Transport reported an average of more than 93 incidents a week, more than 13 a day in the year to August. Business reporter Michael Sergel has this exclusive report. Security incidents on trains averaged 83 a week, including almost 3 incidents of assault, robbery and theft. Emergency services were notified about incidents on buses more than 9 times a week and incidents on ferries more than twice a week. Shock over an out-of-the-blue decision to move Auckland Speedway from its home of 95 years. The summer season will be the last raced at Western Springs, with Onehunga's Waikaraka Park taking over next year. Councillor John Watson says a lot of people didn't have the faintest idea this was being considered. A bowel cancer breakthrough in Dunedin. An Otago University-led study could enable doctors to separate early-stage colorectal cancer patients into groups of whose disease is likely or unlikely to return. That's through the identification of new RNA molecules. Lead author Holly Pinkney says it's early-stage research, but is hopeful the findings will be mirrored on a larger study cohort. That it should be really clinically relevant and able to ensure that we don't overtreat some patients and undertreat others. Christchurch's International Antarctic Centre is changing hands. Willowbank Wildlife Reserve has confirmed it will take over operations from tourism company Real NZ from December. The centre's been operating for more than 30 years. And Wellington's Embassy Theatre is celebrating its centenary today. The theatre will be celebrating 100 years of supporting the capital's film industry. First opened its doors on the 31st of October 1924.
I'm Kay Gregory and that's news. In sport, England Test cricket captain Ben Stokes has revealed a masked gang burgled his home when his wife and 2 children were present while he was playing the series in Pakistan. The 33-year-old says his family didn't come to any physical harm, but a number of sentimental items were taken, including the medal for the OBE, which he received in 2020. Former All Blacks captain Sir Buck Shelford believes the haka brings joy to most of the rugby world. This follows England prop Joe Marler's call for the binning of the pre-match challenge, which he described as ridiculous ahead of Sunday's test at Twickenham. Shelford says countries like Japan and the US welcome the haka, but the home nations are more reluctant. The Welsh give us a bit of jip on it, the Irish as well, but everywhere around the rest of the world they love it because we're showing them part of our culture. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taimile nei o loo solonga le lava tata wala tele se vanga na fo inai vaenga iti lava o le ala tele leo lo maita watu was slow down I le taimile nei Hill Road southbound o lo maita watu on State Highway mo ilato o lo anga yatu ilunga tato State Highway 1 o lo maita watu I si vaenga le na o le na ua amata o na pisi tato I le taimile nei Route 13 eastbound and westbound o lo maita watu ona o le vaenga le na o lo anga yatu I le vaenga fo ilea o na mota watu Hill Road ia o le vaenga le na o lo o ala I fo I ona le mu ia le vaenga le na I le nei taimi o le tae au tato State Highway Sumaleono westbound o lo maita watu I tato o lo o angai mai I le taulanga anga I atu I Massey ia o lo o maita watu si vaenga le na o la tele na o amata ona feolo le pisi mai le taimi le nei eastbound o ilato o lo o anga I atu from Massey anga I atu fo I le taulanga autu ia o lo maita wino le na wa pisi tato I whapena fo I mai lato lo anga yatu la taatu Western Springs ia whamole mole o vaenga na o le ala tele o le na wa amata o na pisi le taimile nei o le tau nisi o vaenga uma ia o le na lava o lo solonga le lei tau sua na lava saunga le mu o lo o yo lava a au mafuta mai ai I le nei fo I taimile le tau malua le tau lo Radio Samoa ina ua whame inute te ai le tu lai fitu Nalova Samoa wa ule nei o kasu alu awal suia le ngila wa le kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O le vainga le tamai le tala le tau tātou amata mai Samoa lua se furu lo ele mawhana whana le ea I Samoa le nei vainga le tau lo te ale fitu I Samoa te tusa teime tātou ma Samoa wawatu le manai mai le langi le leo le tau I Samoa le nei vainga le tai au o winga whamawino le tau I Samoa mo le nei aso atoa ele teime langi le ele tau ele teime pa waitimu tolu se furu degrees Celsius mo runga le vevelo le e Samoa le so lua se fuma fa e lona mawalalo fa te fitio taro tala mai Samoa nei vai aso penta I le balu I le tai au nei se mai le talo le tau tono New Zealand nei fa talo fa I pa angal taro pokalame so se vai ngor motu saute o lo fa fonga mai mo mai ai I le maru le tai au ma nei sulo la I Timaru lang le lei ma nei fo mafan fana lo su tasi I lona mawalunga mafan fana le ea Pasalo na awa pa utimuni so mai nga Wanaka for fitu marunga de Malulu Westport la awa pa utimuni so times for lona marunga de Malulu le so Queenstown pasalo na awa pa utimuni so times for fitu marunga de Malulu le so lang le Nelson lang le kai Cora and the Dunedin ala pasalo na awa pa utimuni le fia na nei ang mali man sabili mai sauti sifo Sfumba fitu marunga na Malulu e mo the Dunedin le so ia male ayo fungala aule ayo Teresa Karastete ma lo la borse fu maru ia lang de le tau mo to le so yang Maria Marsavili me matu si fo los fu tase marunga na ma fana e mo to le so in mo tu matu pi to la marunga mo tu matu kai taia sfuru iva marunga malu le ala fasolo na awa pa ultimo e ni so taimi lang de le fia na nei ele la mua Wellington ia ma lo la borse fu mo wi nei taia ma na ia lang de le tau mo to le so e fasolo nangi maro si Marsavili me matu e ni so taimi Deso vaenga o le la muas fu fitu mo runga malu lu fa ma wina mo Wellington le so lang de le tau ranga le so lang de le tau po fa solo fo ina lang de le oro to rua Palmerston North la fa solo
ina awa pa utimu ni so taimi awa foi pa utimu ni Plymouth lang de lei Napier lang de lei Masterton fa solo lang de lei for Hastings Gisborne lang de lei for the town mo tau kirkiri ro Hamilton e malon se for manuia fa solo awa pa o na wanga ni so taimi lang de lei ina fa solo atu de fia na nei furvaru mo runga na malu e mo kirkiri ro le so sama ki makaura wa kirani no fanga fa solo radio Samoa Sport fale wa yele malu lu ne vanga ta baba ya tu ya le mana ya le wa ta ta mai lang le o winga no tau le so ala fa so na wa lang le for the town mo ta to sport mari va mo lu malu e mo au kilani le ya so ta ya pe audio la fa so point wa lang le mana el ma fa no ta ya lu sport lo na mo lunga fa so na wa fo lang le le sto na e lang de leila sa pa o timu na so fu lang de leila so ro mana so lulu o le nava yaso o lu mana ya tu fa bongo ila mai tau ina nei vai ngol tai o la tunu ala papa au ni so vai ngol Kilope Hawaii America mani so vai ngol langi mana tu mo ira tau mo tau ina nei fo yaso fa Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai pui ponga aso whanau sa whai whai ngā balo longa ba so se wha lewe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai wha tali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu e ba o tele tola fitu malo la versi fu manuia fa talo fa pa angal le maru le tai auf tam fa fa tes mai ne fu time le tai lo ke ba ko ba angal le fa talo fa mai o ile la manu beach il ma ko 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 ya le paka e po le fu o ko wia songia sa malo se fu manuia la albanga ngale fa fu mai o la manu Kai mana yo. Kai nice. Kai nice. Must be nice. Malo lava. Alo malo va tai to tele pa angal tar kala me fa fo mai Samoa malo lava si fo maria ele nei fo itai fo ya o le aso mulmuli ne ma sino ke topa so ko fi le alo lua fe lua fa ne ya ele lo fo le tua wa analese no ale lo fo le tua ele fa fo te mail fo longa le tuno ya mo so tato fo yo la nei tai fo ya ba le ska ko ki ma yo ngi ka ya fa mun mone ia mana ia la valta ya ola so tofile nei ia e manga ia fa Singapore lesi polesi ia malatato toast ia la kele fai pula ia ai ole me e pule la valta malo matua ia al breakfast la ngai pul malu tai nga amato nei ia ole polesi kama foi la ia la ke la ko portions ia ke fu café ko polesi ia kumula ulo polesi ana ia lo male kako tato kofele ole CCK ai sa ole mana ia tato polesi Malo. Ole mana ia foi o tato packets le sa no ai le sunga ia Natasha e te alu atu le fale o loa o lai we ese to inga flavors o lo ia le ia to inga e mana ia la le pi ki alme e fia ele tangata e tau mafai ya le a pulea kama lo makoi langa o le al malu ka nga le manga ia sia mako fui mai o podes a we if you go some podes ia faz esse malu ka ngi ka fo Pawal men tawa ia fai le tiol tai au on ba nga tawa na lo fang pem fa tawa tar ba kala mele tai tawa ia policy ole adding of le fiber ia wa ka wa nga ngol vai nga so swani mel policy ia ole fiber le na mota to e nga tselela ile tato immune system ia ka kai sau pe ko mana ia fo ma ngi me fa la Ai po ese se le acaba mai o ba fo ma ngi me fa la Malo. Ai sa wa ta tunga na fo mai male so fo malo loina al policy ele fine by so swani digestive system mana ia so ele ongi kala fa ngolo ma ko kala fa ko kala mo ia ma wale ngalo lo fa vai ia le fa le ko mori ko net polori ko pori so later vai mana Natasha mana ia la to ta longa ai man tu fo e fata alonga ale Constellation Cup le la sa fa ta wina le lua ta longa i New Zealand lua i Australia le la o fia lava tato awana po ona watolu a tato ta alonga manu malo ale aule ale Silver Ferns ai ole aule ale Diamonds mai Australia ia ole ta alonga munmuli le na fai ana po ia
longo winga la sa faile po lena whaatau nuina le stuff.co.nz sa faile pau po waile au o le a manu malo o le pau lena whai whapea Silver Ferns fitus fulu wha pasene a Australia lua se fulu ono pasene ai ale unga le tālonga whai mai le tāle unga tālonga manu malo le au lea Australia e hono se fulu tolu ai e diamonds malo ta alo le au Australia ai 5 se fulu tātou. Au le tāua le tālonga e ui na malolo le au lea tātou le Silver Ferns. Ai lea manu malo pea tātou i le ipu o le Constellation Cup. Ai sea o le tolu tālonga le wa uma le man malo e tātou? O se le sona tāua ta vai mani wa folau ia tā la vai ia. Pe au tilo la i le au lea Australia. O le mea tonu lava lea po o vaenga ia tā u anga tau sili ia tā u o le loto tele. O le resilience fo i lele. Mankua, ia wai isi au ta alo a koro lo fai inga whape o ia silpe a ku. Ai o leo makua i whaakili a foe ale vaenga le whape le ai. E mau ke ma whaia fo e mātou kusa pe mau ke le maua le ipu. Ia i loa tangata o lai e le lotonga tasi. Ma le loko fo lele e ma whaia o nga whai se mea. O ia ke au ia o lau le songa le na. Pe whaia ina pea. Ai hawa o ina i tātou malava. E le o le whaia inga mai loa pe le tau le kaulia mai loa isi vaenga o lai isi vaenga muli fa kingi ia ma ko fa akili a foi mole ai ata vai o ka fifi o sa sawa ko fo ia ata vai nga fa sa uma ngai vaenga nga e sa ka ko nga pungir ki le banu uma fa baru lo ko si apa le uma ko amakan mana ya sa le ia olela wono fo nei dei puya ta to nei sila ole ia fa to lo le na malo ta to New Zealand maris fa o ta longa le foi ka le ia me sili la ringa la ke le malo Australia na paulo va nga mana ia ole malo le malo ta to ta longa le ta to nei o te mo na o lifia ye netball New Zealand le pu i te tono ele Australia. Waka lo si le fiel men nge o makwai. Maka kia. Wa ka ko au. Wa makwai ka pingi le vai. Yo la ko fa. Pingi le mo fo la. Awala sa tato va ai o ta alonga i nei New Zealand. Onos full fa 5 se full la to ta alonga mo. Lona lua onos full tolu 5 full lua. Ale ta alonga muli pe ona ta o nei sunga le a ta vai. Ono se fulu tasi i le fa se fulu ma le tolu. Longo winga matua ma neia tele lato ta alonga lea tato au Silver Ferns lea fa tau nuina i to tono Australia. Ia, malo lava le ia o le sauni tato o peleki mo ta alonga ma ingelani. E ia nga kau fa mali vanga la o koe ferka ko haka. Vai le sko pule le mako haka fa mo le mole. Sto fea. Fa nga male mo. Kale le ia sa vai. O la kalaka le ali inga le o Joe mala. O ke fa kwa ai. Ale sa o haka malolo. Ka walo malolo me fa long le ngal mako haka. Ia ole isi le na vaenga ole tangata. It's part of culture, it's part of our identity. Ole winga le haka o ke fa e Joe so mai so fam kalaku. Ole winga le haka. Ole so o tanga le o tamata alo waku o la to lau fanua. Ia male so o tanga ma la to tangata. Awai ku lava peka alo inga peka alo seisia kungu ole ta wala na ole fuke vai nga fai ki o inga foi le haka le to sa mola ko ia ole ta wala e se tawana sila fia tangata uma ole vaenga ole haka le o upu ka ko wa kungu o tata ngana ole tata te feso o ta ia ia mana yo tata tangata le ka ke ka avea ia le kungu uma la ko uma il tai me fati no tam ia ta longa so jo malolo mai o yo malolo ale sa haka ia Sao ia fai. Aluang ye si ba mai pe fai aku le haka. Ia fa mai awa ko fai kako. Ia le ia so te lo nei stai me le fia na ne pique au ro pe ki mo le tanonga le. Ia. Fai ora fai aso la fa mo boy o tai au mo le au ro pe ki mo le tanonga le fai ngo fia ngela ni man to fa ngela ngi nga tu mai nei la man tango te sanga le do ka longa malo ma ro pe ki la wo ko sa ngi le mai o ia la ko ka penga. Ko kari mai le mano silo pe ki ngai ne ya mana ya le english ka no ki lo fie ka mo ni ka pe
Te mau mai foi tai au tawai. Niska no a. Ta longa foi le no mata mata tu foi o fa pe New Zealand le awatonga. Ta longa foi al Pacifica le foi. Sorry. Ale lau ke aka foi le o le vai ko mo ko fola kiwi pais. Ole malai mako. Ole malai mato. E te tau la. Ole tulang foi le tau. E tau foi ale fa manatu fa pe. Ia wa a solo mua mai i tangata ole ta ita iulu ma ba ai atu e tangata ta alo. Le loto tua. Ia fa pe nga foi nga loko ko aku male au ka alo. Al manga ia nga va ai. Ko kilo me ko pisa o foi i makumalai. Ka ko ka alo. Ia al malo mato. Asa so le mo fa solo a ko nge foi au kilangi ngana matematonga so le a au ale ngale tuje eselo piki ayo le ole tunu ia mana yo tato uso support so o kale support malo si pe fa ya inga pe malo ele fatamala ele fatamala mo ko kala le silo makua wa ikalo makua ko inga fiu fa ko inga e fa longo mai lo ke kala ngoi o ka ku fongo ia yo mai fiu lo makua fa longo le ko inga le se yo akulo fale misalo mai lom ko melo ke le fifi ke oi fa ko ngala mai ngo fa yaki ke oi e ke support ale so ngale apo lo mo fale así pero más se lo mo come fala ali le leo dai manga na le tai au sa manga ya ka longa nga le dikile le fa nga solo le Pacific Championship on liki manga ya sorry le leis fulu iva lo tele to la fitu ban lo tai radio Samoa fulu mai vatolo ambo 5 kaya le aport le fa forma le to le tai au fo o le fa fitu le ya solo por clamen ngal por tania think minutes per mai ani so fa fi fianga le tai au
Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the famous true story of the mutiny on the Bounty. English sailors rebelled against their captain, William Bligh, in the South Pacific. They took over his ship, the Bounty, and then put him and his few loyal men on a small rowboat out in the middle of the Pacific Ocean. These rebel sailors knew that they had committed one of the worst crimes with the punishment of death. So they escaped to a lonely island named Pitcairn. There they sank their own ship to hide from the world for the rest of their lives. Less than 20 years later, only one of those rebel sailors was still alive. Their little island paradise had become a living hell. They had fought so much amongst themselves that they killed each other off one by one. When the last mutineer was finally discovered, he had completely changed. Instead of the alcoholic thief and murderer he had been, he was now a gentle, loving father. The British government was so impressed by the change in this old rebel sailor that instead of executing him, they forgave and pardoned him for his crimes. So what happened to that drunken rebel and criminal to completely change his heart and character? Well, he had become so depressed and miserable from all the fighting and killing of his former shipmates that he became a hopeless alcoholic. Finally, one day, he was ready to kill himself when he came across Captain Bligh's old Bible. He began to read about Jesus Christ's mercy and love for him. So he asked Jesus to forgive him and help him change. From that day on, he was a different man after he surrendered his heart and life to Jesus and began to live his way every day. Maybe you also have rebelled and know you've been living wrongly. You might even feel like a castaway, rejected by your family or friends, and especially rejected by God. But you know that you can never become too bad for God to love and accept you? He will never cast you away or reject you, no matter what you've done. In fact, right now, Jesus is just waiting for you to ask him to forgive and start changing you so you can start enjoying your new nature and life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ele
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Awhatoro le July fitu ho whamunea ngā whanau le aso tofi le nei le aso tolu se furu ma le tasi o ke topa ua matala le telefoni pe a mawhai o nei whangaina le telefoni ma moli e se whamunea ngā nei tai au tolu fitu tasi lima iwa tolu o lo mawhai le whanau le tātou i meli I le on air at radiosamoa.co.nz o lo whanau whanau le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa a wala manai o mai le whamunea ngā whanau nei whai tai aru isa ma lo le soifua Te ma lo lava soifua I lau sunga le awa o tawai Papea foi fale tua ya na tasa. Ia mal princesa ya ni wa folau. Ya pa manianga ngai. E va tu se tama wa na aulia mai na fast food mal lima ne yo na tausanga. Teresa ya pa manuia telele tua. Inei tausanga tele fo ia le tua ya te oi e te ola I lunga le nei funga ele. Ya ai mai se fo le tausinga o ma ua. Ya fa pe si tama I to tasi ya Paula. Ya lofa le atua ma toe whaapopo ni sia tele o rowo langa I te au nai I le atua ma lona fina ngalo ya ai mai se o le tausinga o si au tama ai mai se o le tatou ainga atoa ya o lo whaanga na e watu your aunties, mo uncles all over the world whaapea o nephew mo nieces ya ai whaasivisilia ya lo whaanga ya watu si au tama ya Paula whaapea ya ina ya e mai se o mātua ya maurolo maluisa ya o Princess Moe, Nania, Eki, Orlando, Enchi, Nania, ya ma Nick, ya o lo whaanga na e waku nei I Chapel Park, ya ma Matiali, ya o lo whaanga na whaamanu ya tele le atua I lo was whanau ia tatu whtau nā nei la fiafi love you, God bless you whaptai tele tawai Molo wawa noa nei tai au whamanuia le atua I tō ngā ruenga o toi nei aso I tō whāto I fua. Soifua, kolesi mālolo soifua. Ia kalofa mālole, angi mama whawhikaike fwoi mole awano tuina mai lau suta vai whapea fwoi leo wā. Ia o fia momoli atu olo whaanga. E leo ni whamanuianga langa leni manuia ia teau. Na olo whaanga a ole se taru le atua wamanuia mo tangata. E moni atu olo whaanga e le tinahale ni ainga. Ia pe si kolisi William. Whawhikaike le atua nanga le ua mauria mo lu limas fumo le ono tau sanga le aso le nei. Ia whawhikaike moni atu whawhikaike le tu solo ngā luenga le tau singo au. E me se fol whanau. Ia pe si. Ya whawitai o lewa mori mai alo whaanga whanau māsanga lo i Australia ya ngale lei nanga tonu ya whapea fwoi a nesio whaenga o whanau kele nei I New Zealand nei ya o le talo I lea tua o ia nei e iei manuia mai whamonianga whaharua loa waso ke ola ai ya wā e kiute mga luenga le se au mga luenga lea tua ya me se o le a mai kai tono le ainga sina ngalo le tua mai le tato wa fe lo ai ata si ai mo lo kiu le tau singa wa o ke mau le ainga ya me se o le whanau ya o lo whaanga ia e le ngata ia I lau whanau ya o le ainga tolo I whai o uso lo I Samoa ya me se o tuangane tuila a lo whaanga mo nai mamuri mai tuina kua ia o lo whaanga na Ala whangi ele kua ta vai whaaftaike le mo le amanoa. Angare leile atua mo o tau lau tau whi au mara ngā ruenga. Ia se aso tau ni ele atua mo leo take le koe sera e o e whaasmu tau sanga. Te nawa. O leo paru ono tau sanga. Ia ni nālawa o e kikalabu. Lavatu. Ia le le. Ia se fua. Ia, e tata whaamnenga nei nā. No, ia tatu whaamanianga lunga le apia fōlinga mai a Alofa Samuelu Smith. Whamanianga la se whanau se tasi o le whanau o lo I Brisbane au se talia le liilea ia Gregory Samuelu. Happy birthday, son. May God bless you with many blessings to you. Love from your brothers, your sister, Aisiliai o Mātua, Alofa Matui Vaionge. Enjoy your day today and happy birthday once again.
Lunga tato I meli, mo moonga mātou anganga, ma le vi inga I le atua e le whaititia lea. Whaftai ina ua e aulia mai, lawa fionga ti a kono ia mātaio, pau siosi, mai manuera, ma sale la valu. Savai, lo fa se furu 5 tausanga I le nei aso. Whaftai nei tausanga e tele, ua fua I mai e le atua, a wale tausinga o ainga ai meise o tiu te whaile e ka le sia, ma tau talo ia umi pealo soifua, ma toi whao popo e le atua nisi tausanga mo oe. To anga e mafuta ia te ia, ma tatalo pea mo ia iaso uma. Walo whaanga mai le sunga pasta ia David ma Jacinta Afamasanga, mai lau e ka le sia pele, Image of Christ Ministry, AOG I Pakaranga Auki Lani. Happy birthday. Leise tatu whaamanianga fo I mai lunga le e-maili, whaamanianga e au mai ia Milaneta Tone Tea. Whaamani atu le asa soifua o se autama ia Benjamin Tawa Ana Salotea I le nei tai au. Whaaftai le atua ilana tausinga mo ia, uma whai ai o na au lia mai le 5 nei o na tausanga. O le tatalo lava le atua ia whaapena o na tui whaau popo nisi asa se tele mo ue. We love you my dear son and happy birthday again. O lo whaangana mai a Milaneta Tone Tea. Wa o mama lopiko. Ei lava o le lava. O mai atu nei pita. Ei le whamani anga tasi le anga whaka asu mai le imeri ke opo o aku lopiko. Oh yes. Yeah. Yeah, ole whaamanianga le nei mai a Sarah Patea. Happy birthday son Samson ai Leone vi Italiano umanga. Whaaftai le tua mo nei tausanga e tele wa e aulia alofa ngia pea e le atua lo wola tupu ai. I know you're writing right now. Alofa anga na mai a apa o matua whaapea sangone a toa. Happy birthday! Ia, o ka kounga. Tato mo il nanta vai. O ka fi vai. E ka upisi fo I aso muri o ke topana ko ia. Ia le lei tar fam nanga na masfana ora nei tai au fo, mani fai vo nei aso nei fana. Aftai tavai manuia tautua lo to toe ya olua ya mese fo Samoa manuia fa lau fa fonga lene yaso manuia tele le lofa malanga le teo. Le atua le nei taimi soifua ha ia manuia. Pese mai le sa lanialo mana fionga ia pesta le sa lio tonai sa mo matalasi ngi mai se matangi family tol pure ka mana fenga le sa mo mal poklame malu al jao jawa sa fana mo tele le lo fo la usamoa le nugu o te no fo ai pe fa pe fea na malo atu oi leva ai Samoa, o le penina, o te fia iai. O solela, susulu mai, ma o mana tuai. La u Samoa, le nugu o te nofo ai. Pe fa pe fea, na ngalo atu oi leva ai. Samoa, o le penina, o te fia iai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofa ila u Samoa, matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Solo la poia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina viva a prefer ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matani Mori atu ai
le afi afi pe asa vali vali lona la lele ma folinga fila nua I pe fa pe fea nangalo atu polo wingoa sa ole penina oe ole vasa loloa Anima se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi Anima se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa patalasi alo fai la Samoa patalasi alo fai la Samoa Taimila nei wa matua feo lolo lava le pisi o vaenga o lunga o la tele o nisi la nei o wala o le na o lo o le mu le taimila nei mo tato o le Northwestern Motorway westbound anga iatu Massey whapenale anga iatu te Aratu and Lincoln Road o vaenga na o le na wa pisi eastbound anga iane I le tutono le taulanga autu ia o le na wa amata o na pisi I le taimila nei whapena fo I le lata atu I Western Springs and Waterview exits mo tato o lo o lunga o le State Highways from Maleono Leisio of Awala po vaenga o lo le mu le taimile nei Unira Road northbound on State Highway 1 ia o lo whapena o na pisi whapena fo southbound lava on Unira Road I le anga iane le na I lunga po le wheta ia inga le na I le State Highway 1 Leisio vaenga o lo o whaisi pisi mai le taimile nei State Highway Luas Fulu southbound Manukautu nga iatu I le malai va lele I le taimile nei whaisi pisi lata atu Puinui Road interchange o lo o mastu mai tawatu taimile nei whaila valasi pisi o le vaenga le na south State Highway Luas Fulu link o lo mai tawatu fo I le taimile nei whaisi pisi o tato e mai se lava I lato o lo anga I mai anga iane Kirkbridge Road interchange ia o lo pisi tato o taimile nei northbound o lo mai tawatu I le taimile nei I le anga I mai fo I la le na I le malai va lele anga I mai fo I manukau o lo mai tawatu whaisi pisi o tato I le nei taimi o le tae au northbound Manukau to Waterview fo'i o lo mai tawatu le taimile nei whaisi pisi lava o tato nisi na vaenga o le na ua mauti noa ia le mamafa fo'i I le nei fo'i taimi o le tae au nisi o vaenga umo le altele o le na o lo feo lolo le pisi I le nei taimi aptavale mani e telo whainga malanga e mafuta mai ai malua le talo Radio Samoa ina o te sifulu ono minute o na tale o le itu lai valu All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is fluiva mo I lato is fluon tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fe de loa i le office le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefoni i tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. Ever dreamt of winning big cash just by receiving money? Now you can with M-Tala's Win-Win Hooray promotion. It's simple. Tell your families and friends residing abroad to send you money through your M-Tala for your chance to win. Receive 300 Tala or more through M-Tala from any of our international partners and you're automatically entered for a chance to win 1,000 Tala. The more you receive, the more chances you have to win. Take advantage now with Vodafone M-Tala Win-Win Hooray. Register, receive, and start winning. Promotion ends October 31st. Terms and conditions apply. Vodafone, together we can. Mai Richard Parker ne wato se follow mal tasi miro tolo tolo talo le tula valo tala mai sa mo pia tala valo le tao ne ta show fates mai le fianga le lo le pulo ji mana mo ta to report le foi tai au Fatalo fatu la wa fionga ngal malmana ile nei tai au vi ele tua tato lia fo ile nei sto filo na lo fa malona ngale Ia, lenga fia lenga fa tai fa felo ia tut foi te le tau sala le nei tai au fa foi le ava mal fa lalo pero ia toi le sunga foi le o tavai tatu tim le malu le tai au malu le sui po manuia malu le usu malu le tau tua tunu ia foi perbi inga le lilo to soi fu tau tua che ola bye bye ai mai se soi fu la leo le tunu leo tatu wa dia le nei ato lo na nga lofa malu la soi po manuia ta lofa ta lava no sole se le ma vai di le lo fore li ia tato sole ni ka ia lo molo sui fu manuia so manto wala foi mar sui fu la leo le tunu ia ka fa ka fikia ka ko le wala fo ngi foi vai so
Amen vai o le tatou manulau tima sani mai lava le amatanga a elo vai o minoi le tai au le me toi fatai a yetu wala sapo Asa le ya mai tatou ni poti fa le mone fatai tu fa balo fatai la stunga mal tatou tim fang mai fo le nei tai au mai spoile ala fai mai sa molo watu no pele ile anga le tu le nei tai au malo le soi fu manwia au la tofia le tua tos fatu pai taulanga na yo tatu tamam tina ma tua o sina le atu no pa pe foi pa ia malu fa ale malo lunga la tele tonu fa finga wenga pes foi la mo tau singo tatu ma tua malo lava nga lue malo foi le tau si ainga tulanga pe nei le tatu nanga mai lava la mtanga le vai aso o fa le tatu aso malo lo sa to se mai ofisa nafi ia li poti masani lava i le pisi lo iai le tatou nanga. Pamanino atu ni bainga ta ua lava ia molo silfia a fai o iei sau ta vale trade-in e le I uma o na tutongi lau ta vale o lo iai lava te tuna inga e mawhai e o na psosoani mo oe i le tongi e se ina uma o le tupe o lo toe lau ta vale. Pua le tupe o faina a nga i le value o le tāwale, lo na winga i le tau o le tāwale na e whātau inai ia po tu lau lava whapunganga po pau fau fatua whapi iai mai wapena le ai. Tūlanga e wā iai i le value o le tāwale o pia lava tiaga iai o le tūlanga mua lava o le condition o le tāwale lo na lua o le tūlanga o le ale tua inga tāwale ia o le ale on kilomita ia o vaenga whapena e au tilo iai o le value le nao le tāwale. Mana tuo te tani ina sos tāwale lava pe o le whale tonu pe po le tāwale e le ola tāwale pe o la vea po le alava ia e bawhai o na tani ina o le tupe o whainatu o lau nā pule whaitania pe e te tani ina pe le ai o le value le nao lo whaatau e se nai tāwale mai le tātou lo toalo na winga o le tāwale o mai e tonu o lo ei company to e besea to mau o le tupe o whaina mai o le tupe na toa tulo au e a te oila le pule whaitalia na o la tau en whai ona whatau ina tāwale mai a tau o le ngapa ai lea le whapitoa o le trade for cash ai le ngata lea o le tele ona una ioni a tātou promotions o amata mo a tātou savalinga mo o asofia fia whai ngā mea alofa fo i mbaenga whapena pe ona ele tātou wafe tāla o lo tō maupea whai ngā mea alofa pe a whatauina so star mai a tātou tāwale fo mai a tātou brand new cars al Mahindra pe ona e tātou XUV 700 tātou Scorpio o nei tāwale umalava a isisila iai po fea lava tianga iai ia o lo tau ia lava tau o lo whapena o na batu i tono o le tātou lo toa o na lo whatau sa o mai lava a ngā i lunga le value o lo i le marketi o tāwale fau o nisi vaenga pe o na ia tūlanga o lau trade-in e mawhai pui o na anga vaa iai o a tātou whapitoa tātou wafe tāla referral o a uma i whapitoa lo iai e mawhai o na anga vaa ai vanga nā ai le tātou piki apu al Mahindra lai ofa le la tau wha whelona winga e te leanga waala i nisi whapitoa ma nisi ngā mea lofa awa o lea e wha whele tupe o lo ofraina i le tātou whataunga leo tāwale fau po tātou brand new cars ale Mahindra. Te mai a tātou tāwale used cars o le tūlanga lawa e tātou promotions umalo iai tu whatawhinga o ai tālapu ma nisi vaenga tol whaiapua lo le sene ta lia lau talsanga pe e leiso le sene po fua lava a nga I lau profile o lau profile lau tupe maua tupe whasoina lau bank statement ai maise le tala angolo suafa o vaenga i sila i le finance I tūlanga te tau ona iai whaatasti mani vaenga nei vai tau tai pei o le tūlanga I lau statements vaenga pena I leo toi mana o mia na I lau internet banking au wā ia manaonga mai a tātou finance ina ia tadia lau talsanga. Pāteles tātou whamtalanga pēwal au mai le tātou ofisa I le lua pitu o pā o lua fitu po le tātou te whoniwal au fua o Balselau, ki manan mertasi o Balselau, ono lua tasi o Balselau, ono lua tasi. Ia po le tātou messenger on Facebook, le chimana, ia whapena whonunga le tātou emaili o le chimana.wholesaleorders@gmail.com le tātou emaili e te whsotai mai ai mal whalalo tawai, mal tātou team, whaftai tele mo le wanoa le nei tai au anga leile tui popuanga matiu le nei aso e tā mole te rupele,
a pena foi manuia fa sausaunga fa foi a Mori foi vol nei stofi fa tai molli potero nei foi tai ao toi 5 minuto lo toro talo le tu la evaluo le fa fitio tala mai sa mora nei va so per tala valu e le tai nei ma tua ma non sa nei tai au pe nei no nei fa nau le onga e si malo le fa malo lo si ia o lo taimi o lo malo si ma me uma nei fa anu nei fa nau e le o vale lo malo si na o lo fa putunga ora na mo tai au Kala mo ia. Sala moni mal famao. Malo famalo si matua. Ia wo koe pau foi nei ia matai au. Malo lo foi la ia le weekend malo lava famalo si teine matama malo foi ia te autou le ala popo o ka tavai ke kali kong le mo koi. Ala popo lunga wala wai loa ia wo koe kasi foi masing. Masina aso wa ngai to ia mai se lava nai tamai tiro sauni sueng. Sa le. Mo nai fa na wo lo fa nga o to walo ia public transport e le for fam tata no tamati be aware lango wa kile au le mafo faude lo ye ne le foi va tu sa e foi nei va nga sa fa de tonu mai i puinui am sa pole va nga le po e no fo af o tu planga talo vo fo so de le tata no pe ina yalum fa na ia matala ma ia i lol me tonu fai pe ni vai nga tupu mai a mesa lunga o public transport ona le pe mau mai ko ki le misi la so le ai nei me lo tupu mai ki le sia so misi ya le mai tot pe mal ko se fulu kasi la ula iki le pe la ngi si fo nga o nga pol ne ele a o nga tu wa onga ia no fo le fai nei tu langa le tala fe ngai ia e tatou teine matama va ai lele ka ko lava ia lava le self alertness po le self aware ava ai ko nga o ele ke ngofo ngofo fa ka pasi ala o sava vali fo se kulupe ko akele kama fai le so se me o ia ni si tanga ta fo ia ta waina e tu ai mo lo saunga le mu e fai lava tatou awala ina ia mau ki ngola e ka ki saunga le mu ai ia lele o le vanga na wa mana te batu nei time le time mo nei matu ia me santa to le fa nga nei o to walo ia pasi ma no fo afi e o ila onga ia le leile tata no pe fa na tu la tau ia me tau fai mo la tu sa ngale mu la nga le no fo le ma fo ma tu fa lo nga ko la wa fi mai ia na yo to walo mane ma to fa na i le ma fo nge fo ia tu langa lo fa ye me so se fa nga o kila ni mani sila to fa mo mole ia me se ala lo fa ma ave como que fa exercise ka pe ia o console ia le la fa ta fa ma lo stino ta ao ma lo fa ma lo stino so ma ta tala mai sa mo nei fo ta ao fo ia si fo i
Musicones. Sa vale mai lo itua. Ya, ana vai tso. Ana vai lo ifafo. Fafo. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Tātou te whaaftaia le alofo le atua ina ua tātou au lia mai le aso mulimuli le nei o le masina o ki topa ai alo mai a o tātou tala mai Samoa. O upua le atunu o se whaiva e tapua ia ea e manimanuia e whaapena langona o le malo i le tapua inga tina amata mama atitua o whaafia ngenga taulangi a o alo whaiva le atunu ui lana tani ngā malo i le fonutanga ta itai o malo le taupulenga i le vai aso na se ima vai atu nei. Na whaatumulia le whalta alo i tuana i mato, i le tai awana nafi, i tangata whainga luenga le malo, o malo whaalolongia o le kapeneta, ai maise o le au malo le malo Samoa, ma sui o le fono o sui tofia, i le sauni ngā lotu. Na awe le whaaftai le malo i le atunuu, i le whai o le whaiva o le taptapua ai maise o tāpenanga, i le whaamatango ina o ai, matani malo i sui o atunu taitasi sa sia afioanga o lo lātou whaalau i loa ina. O le sau whainga alii ma whaipule, whaletua matausi whapea foi i whaafianga inga i le nofo tatalo. Na whaalia le tamai taipale mia, e le ma whaifoi o na ngalo le anganga o le whaaftai kampani ma le vaenga tūma oti, sa afso soan malosi le nei fontanga, e maise fontanga mo vaenga tau pisinisi, fontanga tamaitai o tupulanga talavou, whaapea tangata o malo le taupulenga. Sau noa le tamaitai panemia, e tūlanga ese foi le fono lea taitai o malo le taupulenga, o na o le ulua i taimilea, ua tali malo aise atu motula ititi i le Pasifika, e maise o le malanga mai, o le tupo Peritania, malana masiofo. O le taole tula se fulu le poane po, na whaasilasila mai ai e le upenga ta whailangi al whaala patonga, o le malosi wha eltise, le tau whaaleleia ato ai o le eltise le motele i salafai. Mo le silafia, o le pole a solua o le vaiaso na te anei, na motu si ai le eltise le motele i salafai, ma na tele whaasea le malo le atunuu, o lo alalam papa au i savai, na anginga i lunga upenga ta whailangi, i le fie le motisia o le eltise. O le polenga o le malo le atunuu, o le whaaleanga ina o mea tōtino e pe o pusa aisa, televise, ma le tele o mea o ngā, e wha o ngā ai le eltise. I se tasi o whaasira silanga al whaala potapatonga o eltise, na whaailoa mai ai, o le whaale tono le afiolo isa le longa na afuai, o na motu sia le eltise, ma na awina atu iai le isi afi sa il whaale afi fulu asou, e wha o lai le eltise. Ai le whaatal noa ngalmin style whaala potapatonga, o olo fiti wa ai mal TV tasi, na ia whaailoa ai o le whaafita auli, na tūla i mai le afi fou, ina ua masalomia le pa ui ai o seu amea i le afi, ma whaale angai nai. Na whaamalulu mai le min style malo le atunu o na o le whaale tonu, ma ia whaali ai o le a ngā lulua le whaala potapatonga i le toi whaale leia o le afi fou. O le aso na nafi, lea na whai ua le whanutanga min stau ta alonga mai le Pasifika, a tōma le presidente o le whaala potapatonga, o lo o tau mawhai e te e atu le whaonga ina o fuala au, ma waila au whaasaina, e tangata ta alo le lalangi. O le whaasoma na tu ma awala awale te e atu ia ngai o inga, na sauno i aile tamaita i pālemi o Samoa, le fionga fia me na omi mata afa, e tatau inu o mafio anga, o na ngā lulue whaatasi ma whaala potapatonga, e tau fia ia tūlanga. Sa ia whaamalu sia le te e atu le whaonga ina e tangata, ta alo o whala au whaasaina ina ia sa oloto mai ai. Na ta ue fia me, o le naunau ta inga lava Samoa, ia fo ia lea whaafita auli, e ala lea ili ngā lulue whaatasi, ia au sia sini au tū, ma whaatala noa awala, e ma whaia i ona whaamuta ia tūlanga whaapea.
Ma le tala muli i le sauninga o le loto whaafatai le vai aso le nei, na whaalau ilo ai e le taitai o le malo le tamaitai pāle mia, o le aso mua ma le aso wha o le masina le nei, o le avea maso malo lo, mo na o tangata whainga ruenga le malo. Ua e se tō whae kapeneta, e tau wana mai le whautuanga le komisi o ngā ruenga le malo, o le awha atino le malo longa umi, mo le whaai unga o le vai aso, mo le au whainga ruenga uma le malo. E afu atu lea i le aso whareile, le aso mua Novema, se i o atu le aso ngafua le aso whao Novema. Ai mo whaala potapatonga le malo, mga ruenga mo le soifua lau le leo le atunuu, o le ata oto atu pia i komiti whaatonu, ma whaululunga, la tau te whitu na ia la tau ngā ruenga, mo aso o tā ua, ina ia whaau au pia o na maua le atunu au nanga, mo le soifua lau le lei. E le ia o fia le saunoanga le taitai o le malo, pisinisi tuma oti, ma na tele ni whaamtalanga na nginga i lunga o penga te whailangi, i nisi o tangata whainga ruenga, mo pisinisi tuma oti, o fesilingi ai, pe e se awale au fia ai, mai lato, ia so malo lo o whaalau i loa le tamaitai pāne mia. Talai o le astofi tātou whailoa ia tai au, tō whāseifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o au lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi 5 amo. Le nā lava o lo o ua pisi lava fo i le nei taimi o le tae au nisi nei o vaenga o ala tele o lo o mai tawatu o lo o mai o lava le pisi mo tātou avata vale tu mau pele slow down o tātou lungo State Highways Fumaleono i e whapena fo i Onera Road i le nei taimi o le tae au State Highway lua se fulu i a tātou o lo whapena o nanga i ane le malaiva alele i e pe o le vaenga le nā lata ane mangele anga i mai le malaiva alele George Paul Memorial mai tawatu taimi nei whai lava fo i sima mawhai o le tātou traffic on State Highway 1 northbound Takanini and Papakura o vaenga i olo mai tawatu Faisipisi maleanga i atu le nai Drury area whapena fo i Ellerslie Panmure Highway olo wa mai tawatu o pisi tatou and as well as Papakura Highway i le nei taimi o le tae au tautua na avata vale saunga le mu ia o lo o i lava lau wha au tautanga au le nei taimi o le tae au mafuta mai ai i le malua le tae au ina ua valu minute te ai le itu lai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 amo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Lua se forma lua leo te vai atu leo wa ile bebela le e Samoa le nei taimi o le taia o lo tu maona wa ia la winga langi le leo le tau le atinogu i le nei vanga o le taia o le stofi le nei. Tu ma winga o le tau i Samoa i le taimi e langi le i le taimi pa ua timu i le atinogu. Tu mau tolu se furu mau nunga le vevela le ere so ma le 2.5 i lona mawalalo. Ja, taro papa ia tulanga ile tau i Australia nei taimi le taia. Kia ora mate. Ma lor se fu maria. Pa nga umalava al maru le taia re Samoa so se vai Australia. Fitola ile malulu. O le moe Canberra nei vai le taia fo la fa soro na awa le tau. O le vevela fa mawina mo tole so luas lima lona mawalunga fitu lona mawalalo bava tu Sydney Australia ma se fo manuias fo lona lo ile maru le ere nei vai le taia o la fa soro na awa pa utimu ni so taimi luas fo lima mawalunga le vevela fa mawina mo le so fo lima lona mawalalo mel pone ma se fo manuia le taia fo lona ile maru lu le taimi le taia fo fa soro na awa pa fo utimu mo tole so fo rival maru le maru le as fo tasi lona mawalalo. O le tele o isi vai ngā whaisi marulu o le ea i Hobart, sfo lima marunga le marulu le so,
o isi vai ngol kwa vela so Adelaide luas for lima mau ngol vela le so ma le sulo de la ma dai for sulo de la Perth Australia todos for tolu mau ngol vela fa solo ina awa ma lo sit sabidi ni so taimi pa utimo Brisbane olem kwa vela le a todos for tasi lona mau lunga ya fa solo for pa utimo ma lo sit sabili tele ba ngol Darwin todos for tolu mau ngol vela fa mau wina Borneo stofio vai ngol mana Australia ma tuna ile tau ile nei as fo ile la mua po le no fonga fa salong a Radio Samoa tama ki makaurau spufa olo ile maru lu nei vai ngore tai au pa vai atu le fa ma bala mai langi nei awa le fa ma langi le mai tau o winga dal tau de so awa langi le spu river maru ngore maru le e bore nei aso sputoru lona ma walalo tai au luas furu maru ngore ma fa tai au awa fo langi le tau fa so pun awa langi le sto nai langi le sa pa timuna so fu langi le so lu ma so lulu ole vai aso fo pe a tatu o lia de no fa maranga de leiro tana matai de langi ole ba ingala tamare na talo tau ya male mamalo le tunu ala papa ao so se tafa nei kelope fa mo mo le tau mo tau ile nei aso fo tatu o dia Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lewe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua rua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Tatu talma sa mo pe na fa fonga le tunu nei tai auto fa sa la wina pe atale tu la se fulu male lua ile au le so male fitu po ana nei o le tolu o tatu talma sa mo nei va so o le tana valu ile tai au pe au ile na ru tu si fu ya mo ma to ma no se no fa fonga le tunu le fo ma to fa longo ya tatu talma sa mo nei tai au mana il sauninga lotu le mauan na fa na nafi sala fo ya in fa fo ilvi inga le tua ya le ngata le fa tai fo le tai o malo ya langa ele I fa ngo fi le tu fa tasio Samoa e lana taninga malo pe na ile na va yaso ya o me uma tatu faia e fo I alvi inga le tatu matai le langi fa vai I Samoa so le tulanga na pe na ile sa nafi te lo fo ua tala fe unga le lei filangalo le te tai o malo ya ma na kabineta minsta uma tawana aves fa tai fo I le ngata ile tua ya fa tai fo I fiu anga ma le fanga ya ma samo uma ile sa tu fatasi ya wai uma wiel taninga malo na yaso ya fa tai fo ya ka ko uma ile yo sa mor ka kalo yo ya tulanga lava le na o le anga o le whaftai ia wa ma e alava se wha moe moe foi o le tā hua le na o se foi le ma naia foi o le maita watu I le tulai mai foi au tātou taitai a mai se le whainga malo I le whaatawa ina o le nei lava foi tu a wai e se le tāua o tātou e whaile kei minga o ngale le ia foi se mea mauma ia ngalo longko e foi le tua e wha foi le whaftai a o la sa a mata I le tua ma ai o ina ia wha manuia se wha moe moe so whaftai te le lava foi ia ma whaftai ai fo ile whainga malo la tau ia tu sai fo ia la tau tai inga le nei fo I vai taimi au te lo matua I o Samoa I le tumtumo ana tāpenanga uma pe ona iai e le ngata I na whamalia ina le te tai o le malo I vaenga uma sa iai tau le manga o le fono ia o le pitola au fo ia fio anga la tu fa mata ngo fie ia fio anga ia wale malangatu malo te tasi le sa ia wasa to fa le fio anga fo le male atunu ia le sa fa to ela tu ta penanga ia taru si ia ni maenga le tali mai le ale malo uma e vaenga mai se ar pui ngo Samoa mal Pasifika ia mal vaenga le climate change ia foi manifestazioni mo le poverty po le tangolima o nisio malo Pasifika ia o vaenga ta wana ingi hi foi ngar kala ngo ngale apot ngale toki amang foi ala apot ma ki algo qua pero al fare así vai o fine sa maka o pisa
e ala na so le tulanga e tatu tala mai sa mo malo la ia le wa mai a ia o le tatu nga tu mo masina lu lo to ke lo a masinga ia ko ko or kausanga ngari kiri ape mo se me alo for Christmas va carcale a senza pe che so anche sao le alo fa te tele le tino mo la tapa inga mo la telefone ya al favor le tino i lan taringa malo na va so mo bai sfuni mo na fo tele jula balu se mo fa fonga fa te fitio ne va so ta to mo fa sambo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga umamuanga ngana, lanku mamata, Nuina le tofu whamanoa sa e tau fitau muli. Ua o ia le vao I whangalele. E whapel tala sa I whalea lupo se ali tele ingo I a whangalele. I le whanua o whangalele, na o laini la au sa sili o na manu iaile nei ali. O le ifilele ma le pau. E masani o na whaongala au nei e tā ai tā noa whai awa ia po umeke ma umeke. O le tāua tele o nei la au nao o ai lava ina tau e whangalele o siana whanau teine o ifi lele ma pau. Na ave tala o teine nei. Ma whaasese ina I tui manua o na malanga mai aile e fia mana mea I se tasi o nei teine. Na whailoa I mai tui manua ma whangalele o na whaailoa le tui manua lo na manao. Pe ma whai o na whailoa I le teine o I filele. O na poloa I lea e whangalele I tau le lea. E o I le vao. E tātuu I lalo le I filele ma moane le I le aise sila I ai tui manua. O I tonu e maua I le upu e na ua tātuu I lalo le la au sa sili o na tā ua mamang. Ua o ia le vao I whangalele. Na te isi tupu o tui manua I na ua vaai atu o le o ngā la au ai le o se tamaitai. E whao ngā upu ia e nisi e whaamatala ai se whai ngā taulanga ua whaalalo ai ni mea tā ua e momoli ai se mea lofa. Mai tawatu ua e le tu ua ni le lei ai au maini masei talitonu lama. Ua o ia le vao I whangalele o na olo manatu I le mawhitanga ma le tātou ta mawha le ngang. Ia, whamanui atu le tua. Ua o ia le vao I whangalele. Ia manuia lau whasonga. O le taulungo tātou mau whasamora ni vaso le mai o tātou tala mai Samoa le tai au a tai au le te le valua. Ia au mangi fot kako mau whasamora ni tai au. Ia, whai ama wha mau lalo wha mole mole. Ia. Mau le lalo I filele. Wai ngā fo I filele fue kanka. Pea fue la ungi e wha ala la verungo pas. Ia le lei whatalo vai fo si antau o ia. Chris leo whatasmal ni tai au. Talofa my friend Chris wa mai oi. Morning, my friend. Wa mi auto ni fitai o avi ele lo fa malanga le tu ni fitai matangu fitai le lo fo le tua. Le fa menan mauli tato ni fitai o fa mai ya. A wa o le malo le tua. Ele o mea e ai ma mea e inu. A o le ami o tonu marifi le mu. Mane ori I nganga pa ia ari frena. Mena, le fa menan fa malo si le mo itato. Ni fitai o fa mai ya. Mai ya wa le o le malo le tua. Ele o mea e ai ma mea e inu. A le ami o tonu. Mare file mu mane ori le nganga pa ia fa mea
mi tato I role o ma role tua erena o mea e ai a different ma mea e inu a different na fe mea o le ami o tonu ma le file mu ma le ori le ngang pa I tolu a mea tato whātaua ina I le aso nei a different o le ami o tonu ma le file mu ma le ori le anganga pa ia a different friend tai tatou le aso nei tatou mautino wan malo le tua ea e le o me ea e ai ma me ea e inu a le ami o tonu ma le file mu le ori I le anganga pa ia a different friend tatou mauna mo tatou ni futea from near tele to moto ka place love friend ne yaso fa Yeah.
Fatulu Amo Radio Samoa. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua ono tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua ono tolu ono fitu ono lua. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Talofa. Wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua. Faftai. Ma lo fa tele tino la fa fonga ngale nei time o le taia ma na to so longa le taia le lo fa malanga le le o le tata matai le langi o fe ka maki woden ko o le wo mai ka maki woden ko ngi lo so lo valo tele la valo tata mo le tama tila o le taia ma nai ma to o ma la ba te pena ina nai fa na o le taia mo le o nga ma lo la ba ma lo lo sa pese le mo le taia pese mai ka mai ki Fuia ufa alata ile sipula vea olo ile faato anga ole nupela lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa pepe le basa tele le taba e upa e pa uolele atu isasa e ma ona fulu ato mulie
Te lua se folo marfitu minu tolo tolo talo le tu la Eva tala Eva na fa mai fo leo le tau tua ale malu le tai au wal fa fonga le tino nei fo ia so tofio la so mulmuli ne o masino ke topo taro fo longo le lua fe lo so mar fa ia ira lo fo le tua u mi al fo longo le tu sanga ia le lo fo mai o le tatu tua lo maru ti ai pelo tu se fo mar ma tu wola ia le tatu si le fa fo nei fo tai au fo a fi mo fo fa nga malanga ni so tatu ma tua manai ainga ia mapuatu i ao tatu tua ia ao lo tu se fo mar ma tu wola fa wa pel tatu fo longa lo fa nei ia tawina ia lo fo mai lo tatu tua ia tatu o le man manuia nei masino tol nei tu sang o le ko fa wi ia tau manga ma fu fanga uma i le ngati tono ainga o e kalesia fo la tau ia matato uma manga luenga fo la ko le vang du fo ba nga le usul ka yau ko o mai so malo lo se usul malai o le a fo i sa tara non po kala menei le tai au le tunu o le va so fo o i o le so nove mana so lua ia pa unga le so tona ia yes matai ona fata wina ia ka kolo ke kifu ia ka fanga dunga le mo le fa papa ia ma sana fai tau sanga so te tala atu la mata tu la vala so lua se io o le so lima o asona o le fa tanga ina ma fai ona fata wina ia ka ko me fa papa mana umonola so lima on tapu ni le wala so tonwana e fai ta tu me fa papa la so lima na e ai ia nai tu la fono e au na silfia le tino le la umona fa mani no le ta proclame ya wal fa fo mai le tino na o va ai tu se man so noanga le telefono ultimali fo le tino o telefono le papa toi o tara papa toi local board le sunga ya apollo rees au tanga fa ia Walevan talanoa ina le fa umalo ma ko ku ngai me o me fa papa to sanga tono New Zealand ai le ia lava se fa unga ma mo to New Zealand i le tulanga so o lo o fa awa wina pea ona fa ia New Zealand le tulanga ai o le wa ina tula fono o tu na mai mo nei taimi mo le pui pui le ngata sanga le mu o tangata ao sanga le mu fo o nai me ola fanga tu lo fa fo mele tino pe nei o pusi o tai fau ma mai ngam fa pena ia me ia fa pele o mai tato ai o longa papa solo lo ke ki po io ko fi kuri solo ngai me ola o le lo po fa o ia ff fo la ko ia al tu langa la na ia la tatu tilo amane fo la uma a most time la talatu telefoni o le ase au wala mania o pasi ai ki le na tino fo ma oi e pui e sanga le mo nai vai ngai a meno ka ko ia lo tu se fu ma tu malo si poi lo ka ko me ka fa ia male tu langa tau na pui le mai tato ai pe mane na tasha ke lo ia o ki kilo li poti e mane me le fa Australia wa ban already wa live on a ban Australia fa ta wino me me fa papa ai fai la to mo pengi community event for fai se fa alinga me fa papa mane e o e kasi ala no fuanga fai ai o uma ai nga e a fa pe olympico ngo por pe ko kilangi e o uma po ka Sky City po fea pawangal me fa ngai na foi al fa ngai nei tua i no ma pitonu foi nele e fa sala ai pe mai foi fai nga Australia la ko Antono le tu le fo le ona o te taltono lo atangia mai ile na fo I fainga fo le saunga le mu pui ngo le saunga le mu mo tanga tala tele ia wa ele o no fanga fai tele fa pena Antono it's an open space o la fo I wa mauti no e saunga le mu e le la kala ngi fale awa o le pe o tulanga na o ye ta to tavai e lava nisi wa manu nu ai ia ngisi fo I wa fai le fa papa ia o au ka fale ke ia wa mu ngi fo wa ko pa u ia lunga fa papa o te man to foi guy for stay last year I le fai tu atu le tato I la lo le fo ina ye le fa la vela na tu wa mu ile siko ya inga mu ngai mana I sisa mai ti ono tu langa fa pena au le ma ngai la le nga pe afa o te tono le fo ya ina no fo nga fa pena I to tonu New Zealand nei ya langa le ke le fo yo kupia kanga ka ta vai la fo ya manga o alo makoia manga fo ala ngi fo ngai o ala ko fai la ko fa papa ia ma fa ki nga kalinga siko inga ma so makoa le fa o te lo tasina po lenga pe ona ta o le sunga ia apolu research nga vai o le spending o le tupe o le spend le tele o ainga fo le lo poringa tele o lo ye tanto le fa le tono le tama o ainga te watana so ifuanga
ai oisi ai ngai le fa ka far fa te wino mai ngai a alfisidi e sona ta so naonga ia wa o manga mu ma pa ma e mo lo ki po ia ma ko mo lo naonga ngal pa wa ngal kai milai le ia ai mana marka o ka usu se por se ka mai kau se por se ka mai sa ma sangi fa ka fa pa lo fa ngo lai ala ai kia la ye fa pele ala ngai ka mai fa pa ka ngo fi foi ngai ama ka lo ma ko fai vai le nei pa ngale le nei pa lo fai au ko o ma ka ba o ma ka ba ka nga foi le tu fai ata so e fa sa se le ni ya ko a fa yo la fai mai le nei pa ka ko lo ku foi ma kai kai wele ma ngai ai ma ngai le mi fa mai o kama me mam wele wa mai ma ko fa pa mai ia so vanga ta wala na pe ona fa ta wene sunga ya pulu risma au tanga ve malan sa nga fo le ole saunga le mu ele ngato ta tau a me ola fanga fa pena fo ia le tupi le fa anu ia mo ia me po o nga mo ta tau ma ne fo le fa manatu mo le tunu ina ia no fo uta le ia ba ai a vel fa mo me tau na mo le ainga inga ngi fa kau lo ke ki alu lunga le ea ia ma umai are ngā pōro ngā ia ai le ko ngir Peter Mori ma le labar ka wore whare ngai ke la lai matu no fai ke fai aku i kololi ai tau sanga fo i ma vai atu i trolleys fo i ko kongo le warehouse ma ko i kumule le ia o la ia o fa pe sole ia ai longa i se fa ngau fo ngale le popole anga ia le fa ka ai ta u tele fam la tule mo tato la vai ia o le tau ma fai ia tia ai inga ina ia mau tino e pena sau no lo sunga savai ia mau ki ngoa la sa o le le fa aluinga o seling ina ia wange uma o fa alu fa papa uma lo sau pulesa ia ko ia fiele ngai ka mai ki wo fu ka mai ki manga e fa ka fa papa so mo le silfio le no o vaenga nei o le o a mai le council ele talaina pele fa tanga ina no i tanto mo le fa ngai nel pole o me fa papa mata tu la solua nga la solim ia wa ka ko fa ka wa la solua nga no ve fa papa ya ele yo le so tawona ya lo ia so one rangatira ia Muriwai Beach o le fa mai e tapuni mai le solua no ve mai o la so suna tas ia o vaenga na le o fa mani no mai ia o isi vaenga umo le la fa la watu o vaenga o mana ia no fauta le tunu ele tatalaina pele fatangaina ia mo tatou ngi ki wala ku se le ave oe o ngo so ku la fo ngai vaenga ale o mo lo watu tatou e vaenga le fatangaina ia pela o mangwa kiki One Tree Hill, ia Maungarei, Mount Wellington, Mount Wellington, Maungawhau, ia po Mount Eden, ia Maungakia, North Head, ia mai se vaenga o male fa mani no mai council Io e vai o Wairaka, ia vai o le vaenga nai o Mount Albert, ia o Hinerau, Mount Hobson, ohu ia rangi, ia Pigeon Mountain, Otahuhu, Mount Rittman, ia e tele lava maunga se ia o lava i le vaenga le na o akui o i Weary Mountain le foila ia vai le manga ia le foila wa learn ko ka ko e le maunga i Weary e ta o maku turu ia o le vaenga le na fa pena foila le maunga i mangele te pane o mataho ia o vaenga o malaya e se ta e ta o foile le ona o vaenga ia o maunga e pe lava ona mai ta watu i le ngo vaenga o oni ele e sili foi ona ta ua e tangata whenua. Ia e mai se foi o le neilau ele tātou te iai. So o tātou lai pe ona saunua le tōwha ia i foi sulurisi le nei foi taiau i lana whaalinga. O tātou o tangata o pāanga a le treat waitangi. E te taula ona tātou o tangia foi le whaalaloina ia ma le tauma whai foi. Whaasauina neilau ele o i lātou e ana le lau ele atawai. So o le puipuinga o maenga ia leo whamanatu atu la tano la ia security teams o lātou la puipuia vaenga uma ia o le aie foi whailo e ta uatua ia te oe. O vaenga ia le whatangaina. So ele leile usta ile le ia o tātou wha mon mole a ora whaia fia manosi ia marfia box. Au sky le ia i vaenga ia mora sanga le mo tātou wha mon mole le maro le tano. Ia le lei e fo i
whapea o tēnei no le tunu po la tu silfia fo le tulanga po le mea wakaunga whaasane mea po le mea lai le lei. Ai o lesi vaenga puipuinga na i o tātou mea o la whanga ia po whanga whao fo ia tātou le whane. Te le lopo nofo nisi la tunu manai ai kia le lei ai kia le lei fo ia tau na whai. Al mako ngā mea whai mako kai whao fo i vare le whao mana tunu mai kai mea o iai. E ora vai kai mi fa pe o papa wa ka kelo inga le lei al fe fe me ola nga fe e mo aro ke kilunga le saula ko e paula ngal me fa ma ko nga ave ai or farka vale o la ku le mar spika la po a carpes e ma ko ai fa fie no ya nga fiwa le le ke lo ke kilunga le ai wa enjoy ala u ka mai ko musika la nga ke lo longa ina ia le ya wa ma ko nga me sa fai lo vai te me il ma tu te fa ya ai le so son me le no pe a fa pe ingi ai ki o le no fo ma oi ia la foi nei vai nga ta tu tinga lu fa tase mo sa nga le mo ta tou e wa le ko o ngei kai au asko nga i do ia makalong fa kau ia me fa papa ia wa kamanga fa ka wa fa e moro fa e moro mole ia e foi sia inga wa levan a matsa na fa la tu fa papa ona ole so fa pitu fo ile le atunu intia le Diwali festival le la wa levan a makainga nga papa mki fa kinga kalinga ile sivaenga ia ole la ola atato wanga ia tu ile isi fo i la le a taime ese le tele fo yo vaenga ne ia sa ole le lava tavai ole so i fo malo ino tangata soifua ia fa pena foi le ola le ona me ola o tato fa pele ia okay anisho pangal tar programa no Facebook Ricky len from my song name alem sarbot pesel ta umana ta tu pese waino tamor fa yaso ia ngau kada ku sile Ricky mana ia fina ngalo peka lilo lungol tato Facebook fa mai so o se mea whapapa kusa ua se sungu kupe a e sa o le lei a so le ia ua kusa ia wa e aku lo ke kilungo le o le wakekea ia kusa ngau woi pa le luas fuka lana le uomu mai dungo le woi pa ino kafura le ngoko usuar kaya o la le alo se sungu angelea ia ya asa le ke le kupen kambangi a le se me ai kambaiki a Sami Filipo malo fa tai o finangalo i lungo tato Facebook ale Radio Samoa e pe on social media tu ne tai au a fa pe e fa fo mai fa nga vidi mar kon fiku kasi di me ko ai pala mai fa mai se finangalo foi and feel free to comment i lungo ka Facebook mari YouTube Radio Samoa ne tai au nei vai ngalo fa manatu e ta ua mo saunga le mu tato fa pe na fo saunga le mu ia nai me ola fanga o lo significa ka ko wa isi members yo ka ko wa yes o me ola fanga ia la ngala ia e manga ia nga se va na mai ia ba si va nga mo pe ona fa ata wa ina songa ia pulu ris au tanga va ia o le spending atato i kai mile ko aku pe mai wa ya le se va nga ma lo le loto le nga ba ya suma ba ke le un milion ai le mala ko ma ko le ko fa so aku nga selling ma lo loto nga le fa ka wa ku fa mai ka ko fa ka wa fa si mo fa mo le
vai maunga college mai I le vai besiar korisi vai maunga le nei mai ngole tai hao le tautua Radio Samoa's for lima Iwa tolu amo I na ua toi se 4 minuto lo tore talo le tu la Iwa mai aloha ta lo le tu la Iwa ona fa mai a foi leo le proklame ma le tai hao ia se atu I le songa te tia fa le tu tia mo tana proklame fifia mai wa foi fa wino tu Radio Samoa mo ore nei foi aso tofi ia o tō runga ia aso le masina lona se fulo le tāra wholongo le lua fe lua sumar wha songa jore sa whakara mai ke whongi le ua moko mailanga lenga nei tai a whau ai o nei vaenga na o isi vaenga ea fo I tusa whata wino lolis mo le Halloween Day fireworks yes ai sa fo ia o nei fo I le Halloween la tō tawai ora so mule le masina ai sa okay ai sa le fina ngalo fo le wa o tupe o le fa le fa ko mai lo le fa mo mai ko mai ki ai nga nga vele ia o la fa pe ka ko le se fa ta waina le time ia ai a se fa ku pe e fa lo fu wa I mo singela sa ma la foi lo tauranga le asa manga I fo nga fa ko I fo ia wele nga tala lo tupe ale mama ia la ai ki la ngalo sawa ai lo le ai skalaki okay le mo fa papa da pepe ka no fa ka le fo ia sa o mo le fa papa de yo da se fa papa ia skyrockets o le afo ia le taurunga le pokalame nei tai antasha o fai tau ana po o voi le truck driver le sa fa sa ina le sa fa swani le tangata le na pa umai I le Alice Lee Penrose Overbridge o fai tau o malo o lo fa I le tama o kam mo de inkia ai o te fai tau I comments tangata ina ua alu viral online ia le video ua tele ia whamatalanga tau whamatau fo le ma le whailonga lanu nei mawaina o le winga lau tala so se mea tupu ai le maua e tangata le atoanga o le bigger picture le o le men tupu o se ai o manatu mawhina ngalo e whai ai o le winga lau tala langa na o fai tau e fōringa mai o to telo la tau a mesia tangata le no nofo I ma le lor me len tupu I e le isa o la tau wha winga ina po le interpretation o le men tupu le ngana wenga le leina fai truck driver lea le na fsosoani ai molitina le na pa u mai le foi le wala papa ia ma wha sawa ina ia ina o vave atu o ia fai le ngana wenga o a koe ma leo ia ai no over yellow fala e lana tala na whamatala I lunga I li poti a le News Talk ZB wa tele whamatalanga tangata malafo o whailonga lanu ai le mala malama I le ngarwenga le leina ia whaia leana whaia mo le tina amino lo winga la whamatalanga fo le le tele ia e o fo aka ko Samoa e se lo whawinga ina se mea na tupu o le waku se umanga o comments nga kai e uma I foale aso o la anga e atu se ia ai le tilo I le ata atoa o le au ngā male na whai le fo ia aveloni ia io e tawai sa le le vai pe ona ta ua se tau le ane foi I lungo le TikTok lenga ia le video le nana na whapena ona share foi le tangata ai sa o la so noanga a se lau assumption e se fo le kaunga unga kau ke o iai wrong assumption wrong conclusion le maua a toa le ta ua o le ngaluenga sosoani ia nga sema mangu fo e endanger pe a whainga ile so I fua fo o sia tangata na whapena ona ai ke fo yo kfisilu ke o fo le fo finge po lalanga me sa whailunga la wala papa pe nga whaafifea fo ona o lea la pe watanga tasi le tala a sa tau lava fo ona au mai pe ai seanga o alfa finge le lunga la wala papa a po la fo me wala ngalu pe ama ai ngi ole o wala papa o wa vai ya eletse tau lava ona savalia pe uia enisi unless o se wala papa la ngare kuku ai ya ai polal me wala nga kuku ke ya papa ya lungo ko pa o ai o te fafta ela nga wenga tau le ana faya paul lava o lea pe ona sau no vai e ta ua fa manatu foi la le mo kako langa o kako so le vave kel le mo le oso nga va ai ko ai lunga o le ai se su e pe fa atali le leise I va
ai po le atonu lava le mafuanga au le alu le ia e whapena fo ia i tātou Samoa wai le nā tia ta vai o le makua i kele lava ngā o sa ua kau awa inga le au ngā le technology but o le social media e au ngā a o mea la whapea i o mea la ia pe whaale au ngā ingai ma whaale ma ngai le social media le telo taimi ia wa o le sona na o mawina ia o foile le a tilo mua ia maua le atoanga ato o le mena tupu fuka am fai nga fai le sau comment fe kaui ma le mena tupu ai o i lau tilo wa kele ai comments fai longa langu foile le nei mar lamar ngal le ya salo fai si tam ai sa wa ya nei va ngal na foi fa mana tu monta to so se pola lava se me ki si le po se video kwa kiro le au i le po pola se me le o yai ia ore fai se finga ngalo e mo se manga kwa se le ko ngu fai manga sometimes atavai ele fa pe fa o mea uma ole a fai e o ka ko manga ku e ia le vaenga tsa ona ave ele mana tse fa le vaenga ka wenga fa pasi wa o fa o popo o ka ko i ole ke le fo ngala ngasu asa ngale mo ia tao ia le Samoa malau fa fonga ia male mai o mal time fa mai aile porque la me maro le taiao tai lau tala malau tapo inga lau te mai salva ma se mino mo tatu telefon ka tala iwa ile tau nei e ona to toile le fifia mai so nga te tia para tu tia mo fa win to re Samoa nei tai malo lo so ta malo fa la sunga tsavai manuel nei aso ma so bulu mangalo so sabo manuel tele le aso tato felo ai sa so mo le lofa ole tua alofa moto to fa ye so fua Mayo
O te whaafeino i atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au malo le folau, alo mai o Talala Radio Samoa. Ti poti le sefulu ma le tasi tangata Vietnam ona o marijuana I tusa ma le sefulu valu miliona le tau leo ua whaaleanga ina I leo leo. Tolu sefulu fa leo leana o so wha I leo leo le vaiaso ta alua I nu e iai counters manukau. Taulanga I au kilani, whaapea waite mata, ma maa waila au toto marijuana I tusa lea ma le tolu afe tolu se lau valu lima. Whaapea ma le fastful valu kilo kalama o fuala au whaasaina wa mae a wha mamango. Tusa le tau o fuala au whaasaina nei ma le sefulu valu miliona. Ma o leana sai mai ai leo leo le sefulu ma le tasi tangata. O le toa telo I lato nei e whaapea o lo nonofo I New Zealand whaasoli tu la fono. Ma o leo to ti poti umai le immigration a New Zealand. Fai mai ai mana immigration o leo o ese atu ma New Zealand ma o leo fo I wata unu I Vietnam. O lo whaasolo so esu e ngā leo leo mai reporti o la au whaasaina nei sa to tonu o fale. Ma e tai tutu sa lava fo I mafuala au whaasaina leana ma ue le ima mau atu I au setalia. Whao o lima mga o ye tala vou le tamana nafi a o iai le train station I au kilani. O le train station le nei pui nui papatoe ma e whaapeo le lata I le tulai tasi I le awauli leana whaiai. O whai mai leo leo e tusa ma le sefulu tasi tupulanga tala vou na whaia. Ma e tu ufa atasia tala o tae au mai ava aile fo mai mo tonga fitinga ma o lea fo I wailona a inga le tamau o wha manu alia. O lo o wha a wau wha atala noanga wha pia so esu e ngā leo leo I le nei mata upu ma whai mai ai. O lea fo I o le a wha o popo ana leo leo nga I no fo anga whai tele nei. Wa umale palota le pule nganu o au kilani masawai o le tausanga muli le nei e whai aitu o ngata Valley Western Springs. Se fulu tasi le valu le unga le palota na nafi. Ma o lea fo iwa io e nai le wha matu uato le se fulu tasi miliona e wha le iai le waikaraka paki o ne hanga le o le asuia nga iai. O le nei vai ngā tupe tele o le a wha le iai moli, wha lau tele le vai ngolo o whai aitu unga, wha apea ma le wha le o fale. Ma o le atu watu le maunga ki e Tamaki Local Board le e ngafa ma le paka waikaraka. E le ifai ngō fia le whaasalonga mai o whono tanga le mata upule nei. Ona o le toa tele o lo o mana na o pea e wha a wautu u ngona whai e Western Springs, pita ai. Toa tele fo I o lo o malama o lea e ngau. Mai le pule nu au kilani Wayne Brown, wa tele na watu la whono e sai TI Western Springs, tau ngata. Ma o lo o wha mawina le ngau e tasi miliona. Mo tangata tutongi reitso au kilani. Beita I o leana o se fulu lua fo I tu ungata avale le tausanga I mawhai o na whai. O se swinga tele le whai unga o yei nei, a wa o le waivas fulma le 5 tausanga, talu o na whai atu unga nei I Western Springs. Ona o le telo talo sanga I wha lea tanga vai o isi atu nu I luma o whale alpule ngā nuu a Invercargill, o leo o whai aitu la fono fo we ta ialai. Ta iala nei na tala noa I nana nafi ma ua manino ai lo foi, po o ata ngā vai e mawhai o na sisi, wha apea ai mali taimi. O se wha unga wo I ai le telo talo sanga mai isi tangata nuu na wha talo sanga ina. Le mawhai e wha lea ai tanga vai o atu nuu na soifua mai ai, I aso wha manatu. E uia iai nisi o sui al pule ngā nuu na te e le nei fuanga peitai, o le ua I o e ina ta I ala fo o lo mia I le reporti se fulu lau pepa. O wha atonunga nei o lo whai mai ei fo I e ui o le a wha tanga vai o isi atu nuu, e le ai se tanga vai e mawhai o na maualu ngātu lona sisi ina, na I lo le tanga vai o New Zealand. Matala wha ai u, sa reporti la tamai o tangata o lo wha langolango I benefiti mai lo ai, o le alava I toa tele mai le malo o lo matua I mo o mia le toi sila to toa I ai. O ilo ilonga nei al matanga luenga le social development le o lo wha au ngai wha maunga sa ia o mai a se tema o le lua whilua tolu. Mai lo ai o lewa pa u mai le sefulu tolu tesi ono tausanga I le sefulu tolu tesi wha tausanga le umi o lo ono nofo I tangata I benefiti. A wha atusa le I le sefulu tesi fitu tausanga na iei le lua whilua fitu. Po o le tausanga muli na tu mai ele national o le olo o ilo ai le tu atelo tangata wha langolango I benefiti nei. Ma ua mo o mia I le una I o tangata e whai ngā luenga. Saunoanga nei al Minister of Social Development Louise Abston. Reporti fo I nei al matanga luenga o lo sawai. Walu I lunga le fwai numero o tangata whaalangolango I benefiti pe ta I ele o whaate I ai pe a fu e le reporti a le vai ngotupe. Le olo o sa waile vai o le tamau ainga. A matanga le tausanga na whai ai ele malotu la fono fo, ma wha au popo whaasalanga I tangata I le wha maliaina I aingo lo ma wai benefiti, pe ta I o wha maubaunga watoe sau nei tua, wa whai mai ai ma le minister, e mo o mia nisi ta I ala fo wha apele toe wha mamafa o whaasalanga.
O tala nā le nei tai au, manuia tele le nei asi. E alo se mari mali tai mali wati le tai au 10 minuto te nei ia le tu lai vale ni tai au fo mali aso matongo fie le lofo foi maleanga le o tato mutai si langi aso muli nei ni masina alona sfolo
o le masina ni o ki topa le utato iai tatu whafte pēr le lofa moleanga leo le tua e na umawhai o na tatu toi au whanga po o tatu toi fsina whai fo ilunga le tautua ia pola unanga fo i ale le Radio Samoa pe na ili tai au fomani ia so mātango fie ile mafuta maila le tatu watunu nei tai au toi whatalo whatu malanganga fie nei tai au fomani ia so mānaia le aso fua mai le tu e whapopo i aso lo tu se fuma so mātu ole vai ia ua whaua wina ai le tautubla unanga masane le Radio Samoa na pokala masane le fifia mai e ila le tatonunga lita ea o lo solonga le leima manuia mea umare lofa o le li whatalo whatu aila ia te utou nei o tamamtina mātu tu e mota malawa ma lor se fo manuia ma lo fo langi matafi whatalo whatu i le au finga luanga tofi o le tua i sunga whawhengainga mo tau whanatua lo fo le tatu watunu nei tai au fau ia u whapenara mafuta mai lunga o le tatu pokala me fifia lava le nei tai au ia toi whawhaido ia tu mo toi whatalo whatu i le nei tai au fau ma lor se fo manuia Asolo ni so tatu pokala me pe na ili le tai au i o e tautu masana le tatu Radio Samoa pokala me fifia mais taimi na batu le polpoto mo tantou la stofi nei lo tatu iai a stofi to fa wina ili pokala me fatalo fa por fa filo i tu asin sina o la faifona e fa fonga ia isi tasi foi o tinama tua po si tasi foi o tu asin sina ila nai foi mo di mau ia bala nai foi a tautua i tutono lo na ainga ia mai alo potpoto nei tai au ia o lo fa wina pe leo diso tatu pokala me pe masani eli tai au nei ina o se bali vol tebele wati leo was football 2 minuto te nei ia le tu live Fai ana awina atu le tala o le tau yaso taitasi ona o le lango mai ale Pacific Finance Limited telefoni o Varselau fitu fafa lua fitu ia se vai ngal tatu tala le tau le nei tai au la so tolu sumaltasi nei sumrei valo ia le tatu le mafanfana le so se balona malu se football tolu ti kiri le tai au nei Wingo le tau pena liberty bele vai le se vai tau awoni se vai ngal tatu watunu la ai na iwanga la tu mai ia fa solo atu le i le oli o atu de la fia na nei pa ba wino le se vai tau su duone tele tu la ono tau nei le no so i lango to atu le to ono minuto le tu la valu i le fia as vale le so tau wingo le tau le so tau la matu amana yo wingo le tau le so tau ia o lo fa ma wino fo le se vai tau o le sfut fai tele tu lai ono le aso ataiao i le taiao le aso ele lango tu atu le toi 5 minuti le tu lai valu i le afiafi luas fulu le mafanfano la iei po le vela whapawina le aso ataiao se mailo le malu se fulu martolu ti keri le aso ataiao se o le aso tonai aso lua leo novema luas fulu martasi o la ase atuai tatou lo le mafanfala se mailo le malu se fulu le lua ti keri wingo le tau le aso tonai lantou fa ingo le vaiaso a matanga fo le masina lantou o novema o le alangi le lei ia le aso tonai lagi le leile aso tonai o la iai sultole tele tu le ono le taio la tonai o la aso i le la ia o la angotu atu to e 5 minuto le tu la e valu i le afiafi o se vai ngal nau tatu tala le tau nei tala maftu bale tatu wa tunu ino se vale atu le valo wati se fulu tolu minuto le ute nei le tu laiva Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 whāwalu, o valu se lau, lua, 5 whāwalu.
Mga umia se ma fa mga ko siu kinga lai Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa pikoa mo maa e lalo mai le lima afere kau. E ma fai fo inga la foi Samoa. Vili le ong se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloi le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O e mo mia sini fu aro po nini fu fa PE. E ma fai ona sosoani atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o awoloa. Se fulu ile sfulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea ile aso tolu sfulu Novema. Pala au mai lo le Chapel Park Dental ile o varu silau fa tolu fitu ono fa lima. O varu silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga iane ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha maa avenga atu mo oe male a inga. Wala au ile telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Faita wina le upo le poto le nei tae au. Ma o maila le tuse le whaata oto ilona mta upo i tolu sumartasi. Us maia le whaafonga le faita wina le awhiong pa ia le atua. Whamanuia le atua le faita wina o lana upo le nei tae au. O upo le mweli le tupu. O le valo anga na o wina ai o ia e lona tina. Sa ea sa upu ia ante oe lau tamai. Se alava sa upu ia ante oe na whanau lo umnawa. Se alava sa upu ia ante oe le tama na o tauto ai. Awana e avatu lo malo si fa fine. Mauwala ile mea e whanau ai tupu. Le muelie. E leono i tupu. E leono lava i tupu le inu waina. Po alii e mana o ile ava. Ina ne i inu o ia. O na ngalo ai leo o tu la fono. Ma whaase sele fi naunga o se tasi tangata ua ti ngaina. Ava tu le ava i le ua mole. I le a mole. Ma le waina i le ua ti ngā le loto. Ia inu ai o ia. Ma whaangalo ilona matiba. Ma ia le toi manatu ilona pupua ngā. Ie tautala mo e ngu. O le whina unga lava o ila tō ua au matua. Ie tautala i whamsino malitonu. Ma ia whina mo e ua pupua ngā tia ma e ua matiba. O le avami o le lei, oi se ua maua. E siri lo na tau i penina. Ua whātua ia te ia le loto o lana tane. E le mativa o ia i oloa. E anga le lei o ia ia te ia. Ai le anga i aso uma o lona o langa. Na te sa ilia fulu ma moe malino. Ua ngalue ai ona 5 male fia. E tu sa o ia ma vaa o le whaatau oa. E ma maole mea au mai ai ana me ai. E tu lai fo o ia. A o po lava. Ma watu me ai ilona ainga. Male ngaluenga ua tofia i ana au na teini. Ua mana tunatu o ia i se whanua. Na maua ile e ia. O
O le fua ona lava lima ua ia whai ai le tōwini. Nā te fusia lona suru ngā titi le malosi. Nā te whaamalosi ona lava lima. Ua ilua e ia ua le leila na tau. E le mate la na la mepa i le po. Ua tu watu e ia ona lima i le kiwi, i le kisuro. Ma ua tango atu ona lima i le peleke. Ua whaamafolo lona lima i le ua ti ngaina. Ua tu watu fo i ona lima i le ua matiwa. E le fefe o ia ona olona ainga i le kiona. Awa ua ofu lona ainga uma i ofu mumu. Ua fai ia afu mona. O le ia wawae mal ia pauli. Ona ofu ia. Ua ilonga lana tane i fai te toa. Pe asau fai o ia whaatasi ma toa e ina o le noo. Ua fai e ia le ofu lino. Ma whaantau ai. Ua watu fo i fusi le whaatau oa. O le malosi ma le mamalu e fai mona ofu ia. Ua ata fo i o ia i aso o lumanae. Ua tautala o ia ma le poto. O ilona laulau faiva le tula fono o le alofa. Ua vava ai o ia i ambionga alona ai. Ele ai fo o ia i me ai ele pai e. E tula i maila na whanau. Ma whawhetai i ante ia. O lana tane fo i ua vivi i ante ia. E toa telefa fine e ambi o le lei i lantou. A o oe. Ua whasilisili oe ia i lantou uma. O le matango fie e pepelo lea. O le mea whatau waa le lale lei. A o le whawhine ua matau ia iova. E vi ia lava o ia. A watu ia ante ia le fua o na lima. O ana ngaluenga foi e vi ia o ia i whaitotoa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Yeah.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Wakuru Amo. Mai moa i lau fetu Samoa. Le au laka piliki at mai tai Samoa. Ile asutona inei, le aso lua Novema. Ile lima i te aile afana lima. Ile malai ale Go Media Stadium po ole Mount Smart Stadium. Ilana ta alonga faitaulia ma le Fiji Puli Kula. Ole avanoa faa auro le nei mo lau fetu Samoa. Mo le ofiatu ile ipu ole lalulangi ile tausanga fau i Farani. Faa tau loa sau ticket ile ticketek.co.nz. E tapo iai lau fetu Samoa. Ona tawalunga ile taalonga mata ina alii ile vaole kiwis ma le mate maatonga ile lima i tea ile valu ile afiafi. Go Fetu Samoa! Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. O e sa ni malanga mo Samoa. Ma na tualole mo na rentals. E mawai so se tu ai ngā ta avale mo te tongi. Mo so se mana onga. E mawhaiona pikila ta avale le malewa lele i whaleolo. Polo tātou o fisa au tu i ala fua. Pe mo muli anto le whaletani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. E le insurance cover e te filifili mai ai. A wale pui ngā ne i tupu se whaalawelawe. A o loo iai le wha mama avenga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Pea siasi i le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. A o e malanga siasi i Samoa. Ala lai te mele wajile wa awhatonu nei lei Julai vai lungo po kalabel fifia maila stofile nei pa le whaafoka ba iai. Te wala whaatu whaatalo whaati risi o tātu pa anga umalawa le whato ama wa mai ma whaatalo o mai dungo le tātu tautua. Ea tātu o mai le po kalame o whaingoina o le whaatalo wha po le whaafeino i atu i tu a sina. Pi ona iei tātu po kalame i aso tofia vai aso te tasi. Tasi ni o tau tinonga si tasi o tina. Ia ilona fo i soifua ai maisi o lana ia fo i ngā ruenga. Ia o na whaiwalo filima i tono le tātu watu ni Samoa. Malanga male nei atunu. Ia lea fuwa whaamani eina ai lea tua i ante ia ai maise o siana whanau. Ia usimai le whaafonga. Whaabonga nel poklame o le whaatalo whai tu asina. Sina usimai le whaafonga. Ia toi whaatalo whatu le poklame le fifia mai nei teimi o le tai au le whaafonga tāpua i le tātu watunu. Lea fwy o lo mafuta mai tāwhai fia la lang. Pe ona iele au nanga ma le tautua. Ia ua whapena fwy ona toi whauina atu le nei tautua. Mo na i o tātu tamama te nā mātutua e maota malawa. Po kalame nei o le whaatulima po le whaatalofa i nei tātu tu asina sina pe na masani ai ia so tofi o vai aso teitasi. E lea lau tātu tu vai ma li aso. Mo le whapoponga le po kalame i lungo pe ngata whailangi e mai se fo le tautua whaawau o le Radio Samoa se fulmalima i watoro amo pe o nei le tautua o le fia mai. Ua le nei tai au, ua sia le tātu po kalame ia se tasi fo tina matua i tonu fo i o le nei atunu. I lona fo i soifua e mai se fo i o lona o langa sa iai ia i tonu o lona i fo i afi anga i mai se tonu so latu atunu, se tonu so latu ainga. Pe ona tupu ai o ia i tonu o Samoa. Ai li malanga mai fo ni atunu. O vaenga ia. Ia la tala fo i el tātu po kalame ma whailoa. Ia ele tina i lona fo i soifuanga pi ona iai. Lea lau whatasi atu tātu po kalame nei temi o le tai au. Ile tina ia sau pisa fata. Sau pisa fata. Ia o ia le olo alala nei ile no whanga au le lei matua au le lei o tangata i nei o tara. La nganga fifia nei tai au. Whatalo whatu ba la nganga whaalolo ia te ol tina sau pisa. Ma alole soifua manuia? Ma alo foi soifua.
I lau susunga tia whaftai lava. Mo le nei tai au mānei a tātou whilo ai ai. Ia, malo whaaftai. Ia. Whaftai lava. Sau whaatalo whai na iau ainga, ia me se whaina ia tātou paanga, ia me se whai au paanga umalawa lea, e mafuta mai lunga tāpo kalame nei tai au. Whaftai lava mo le awanoa. Wa o fia lava, le nei polo kalame. Se ia watu ai ni langona mani, iaso fo ina ola maile ngei lo makua. Ia ere whai ngō fie, ai o te whaatalo whai le pa ia, ma le mamalu o, au ka kou whiloa ele nei tūla. Ia whaftai lava, se i whai fo sien tala noa ia tia. Ia na tau sila fia ai lea mena tutupu le nei lo matua. Whaftai lava. Malo whaaftai. Sa pisa. E whaina e tā ua. O lalau tausanga na e whanau ai. Ia o whia se tau a whia ngai Samoa. Whaftai lava. O au no whanau le tasi iwa whawha. I le nuu leo a whenga. Tasi iwa whawha. Ui o tō a whia whenga. A whenga, ia. Le nā lava. Malo whaftai. O le ase vaenga tā ua, po le ase vaenga e te mana tua i alo o langa i tutono si tau ai ngai Samoa, sa pisa. I au era titi, o ani mea e te mana tua i alo o langa tala vau. Ia, mala o foi wawai na i o mātua i le whaingo tau ai ngai lava teimi. Ia, whaftai lava mo whafasili, oka le ke leo me mana nei o sa o whai ai a o Samoa. O mātua o lau ta mai whai whatoanga. Kusa o lau ka mai ngofo i ukol whatoanga. Mau ke o mai e a onga mai e maa konga sa wari mai kaile mei e lea onga. O mātou fu e polonga. Polonga i e whengan matama. No lea lofan matama i a mātou. I a one mātou fia a ai. E mau te le oni fia le whai e o sisi ngā fua me whapena. Whamale to ina o e vele ku koko. Kaire koko i tungu. O kōle whai, maka kō whai. Mātou nei. A le whaua wina le tāpo kalame sa pisa. O e sua whauna i o mātua? O lau tā māo, o ka poti mai le atunu, ka poti whata, mai le nuu lea o whenga. A lau tina o emi, mai le nuu lea o nofo ali. Lea o nā, e o mai ingia o mātua. Tu salao o lo walanga o ina na e a onga i tono tonu o whenga mai le ilo le titi. E mo i lava, ia. Ia whaua sa noanga, whaida le mana i o le vaenga pio na tā uaile, ina i utua. Kusala loka ma. E le mawhainga mako wongi fia la ia le. Whaia pia me whapena. E mana matu e veli le vau makauli. Te koko me whape, me na. Ai o matu wa onga. Mau ke sa wali mai uka i li whakoanga e o ikai. A matu mai le a onga. O lo ula vale ia. O ke alu kau koko. E ele kolo fua lawa le matu nu ia whenga. Ngau la kwa ka whaki kofu matu ma le tolo ai mako o ikai le a onga. Ai ke ua o hawhonga le usala o teine ia mau te a onga mai uta. O tua ngane rao o ia mātua o le ile o ia ka vika maulolo. Au la iti teine usala o ki ngā maulolo ma le uso tina maulolo ma sa mati. Ia mau ke ola ile a onga ai mau ke fo i mai loa wa umare kolo a walo pe al koko. O ke alo pe al koko kau mai ko fumako mau wale le lau pe al sainga. Ma kasi kanyi le kau koko. Ya, oki va me. Ya la walo mato tuli la ta. Ya o me nga pinga ke i Samoa ya ile popo. O aku ka ile popo ile esi. Me fa pe. O na uto sanga na te. Au pelalo o fitu. Fitu to sanga. La hiki Ula vale. Ole na te mi i ate uto na te mi o lale le onga na ngata ila wa onga Samoa. Sa wa onga le tūlanga lua. O le walu o tau sanga. Wa dokta o lo tuangane malona. So lua no wa whai poipo ai le ese la whanau. O mai lo ta maa watu a mato nofo kusa whai mala tama. No nofo mawalo le la pepe le lima walu. Ia o inga ngo wa o ngai pesenga. O mawala o mano e pesenga. O la sa wa vai tu tono to wai. Na yo matua. E lau tiro fo ile te min fa e to wa o nga
a fai ngofia lo tamama lo tinana whaonga o tolu nā teimi. A o whia fuinga mō mai ki kupenga whaonga i utou. E whai ngofia, man tuolo ta mai whai whatoanga. Ke lolo ka maa o ka e siringa ngā maua kupen mata unu. Kele le popo, kele le koko le whai e pusa whai. Ia so ia. Ia na whai fuere whale o loa ro adopt ka mātua ia no iai. Whai lako pisingisi. Ia whai lako taxi. Ia. E whai ngofia ala e lese. Rowinga lao lau sonoanga tinao o tōri si ainga sa maua le. Pinga maua ni ainga. Mau ainga nā teimi. Ok. Sa i tōnu ai o tōnu. I māta wanu. Ina ila o ila no foi tōnu o tōnu nā vai teimi. Whawhea ia tūlanga ila o e foi tilo i le ngā luenga na i o mātua sa whaatino le kāle sia. I le lātau tua lotu. Ia ai mai se foi le whaatino ino o niso fōwhanga i tōnu nu. Ele lei o le tautua lo tuanga nema o ia sa ki a Kongo sa te utupe le au lotu. Ia me o mai whai le au lotu. Malaysia o ta wa o ele i o iso si lo se fulo o Samoa. Ok. O la tau sanga fa per fulo no tau sanga na e Samoa. O le fio tau sanga na malanga mai ni New Zealand. O leo o sa leo ngo. Ona tolu o sa wai. Ona tolu. Sala le ongo kolu le fia na tau sanga. Sfulu ongo sufitu o la sfulu van. Suvan. O tau sanga sawa iwa mai so luma. Lumana. Ia na mai ia le. A mai ai lole o inei lo uso. I kai Graylin. O ngana fa mautu mai ai. Na wa tau no mai lai ni New Zealand. Wa sau mali ainga polonga mal finga talo so ifuanga sa e Samoa. Walau tilo foi le si so manga i lola titi. La se swing ora va ina wa e o mai New Zealand. O le ai tamai titi. No sawo no fala tele fanga luenga. Tolo vai aso fati go uso. O ko fia foi Samoa. Le malu lu ke ni no tau no mai ai. Ka mai lo uso le ai. Le la ta su sa wa luenga. A ko le lo vai aso nga. Ai ma wala nga luenga le fale supalaki le factory a neso. I kai pane yo. Ia ngo whainga luenga le pe, ono ni maasina no whainga luenga i o le fialu sa mo, la wa maua mai tupelo. Ia. Ina ua maua la lau se le ni nā teimi, ina ua e whainga luenga. Nā sola ngona ina ua maua lau se le ni. Na e alo whailau ta mamalau tina ina ua maua lau tupe? E oi. E la fua, e o te uki ngā mai, mas ka kupe. Ia, ke ka ngā la fua iai, a whaia a wha, a whaia a wha. Wai, e se le alo whalau tina mo lo tamaya. I le fo singa fo ia, oe wakungu tupi. Vanga nā, oe se la ko whale vi lavi. Ia ngā ko awha me, mas ka kupe. Ia ko awe le, au ke le ngo fua awe ia sa uma le ai. Se ilonga fisili. O la se ke leo so kokongi ngā maura ngā kai minga o wha sa ngi New Ele a kose se lau. Se lau ka ala ngā wai kei? Au pauni. Inei? Inei. A le kawale whangsusu le whakanga senge. Whangsusu le kufa le awala ai. I le senge kongo e maua le whangsusu. E ta ia whatala ka o matiro yesu e ko ofu. Le mika. Tango fie o le kaimi. Ia le mako renti ngā whakala i le whapauni. I le vai aso. I Graylin. Ele tangata. Whaasua inga la lau kupere wa maua. Lafur kupe Samoa. Ia mar kupere ke ngofo ingei. Wa lava makoe. Si, ue lava matutoi. Mua le renti. Ele kongisa u renti. Ele e whai ala uso mana tolua. La se wha moe moe ate oe na ue taunu umai lea tunu wa moa lau se leni. La se wha moe moe ate oe mole luma na i o lau olanga. Ai maise o lau ai. Pawale me lo travel ngo walu Samoa ko sau ke alu asi o matu. Usala lo walu nga falu o fo mai lo. Ia. O faila wo, ko faila si wo. Faila wo. Faila wo. Ia kusala wo ma feo ai. Ia o ma li o le ama fatas. Ma fai poi polo. O fia nga ko sango faila wo. Pe wo fuku lo ai. O iwa la kalaka i lungar ko se fu. Sa yongo tau sanga o leo. Wa koi fo.
ele ia le mafta mal tatu atunu o lewa o maritala anga tina i tono lia tunu ia pe ona failo i lona soifua fo ia o tuputupa i tono le latu wa whianga i whenga ia mese fo tūlanga sa ia lona ainga ia o se ainga fo i e tau le failo te lola si la fia to tela le tatu atunu ala to ta liu mai lai nei se le matango fio vaenga lewa to tala tina pe ona mafta mal tatu atunu lunga ne pokalami fa wau pele ta saunuanga tina mo nei ona o lewa tatu o mai tono New Zealand nei ia i tulanga pe ona ye fo ilona ainga o to fia nei walo sapisa to lima patama tasilteni o se fa naula leo lea i nei mo New Zealand po lai Australia lis e to fatama lai Australia uma anga se o tene le tausia le amate mafuta mai o mal taimine ele foi se ai ilo avela o matina o fa fa na ilo tau tu lotu ma lau tau tu i tono ainga o angi mea o lea e te tilo mai baba ai o le fo wa fai o se sosani ia e te talanoa i lau fa na tau tu i no lotu o pei fa o me lesa e tilo nei o matu i samo o le taimine sa o tau sia la fa na o le se tama mai le iva se funu na ma divorce ai mai ale iva se fulu o mai le taimine o le va mate te amatoina tu sa o e tama to tina le va enga o la fa na o le to lima ele le funya o se o fa na ngo le anga le ma ainga ele o la fa na tama ele i mawa mo kusipasi wa o le se o tama matua e alu kavale susu o le se alu ku for bags a isi tama te mau kioma ko ka strawberry e mai ese tu pe tau se la fa na ai olo wa o e ave fala mai le fala vo ngal kasi lu ko fa kipi fa paka fa siam wa ya fi ave lans ale fa ka lo nge kam ki kwa ki ile ki ai ole mama e o ma papa fala nga ile o kwa ki ile pa la aule ko atala no mai nei no wale matutua na fa ingo fia na faila unga luenga na taibi ile fai o oyo matinato e fai matama tau sa ili se vaengo se seleni ia awar fa o ngai na lo fa na fai ingo fia na fa tino la ole fai ngata titia o ke kangi uma malenga luenga o sa ko ya part time e avela kama ke ngele make o make kilingi o le manu kaute nga kai o tara na ke uma se ko ma po ma a kasi menga so ngi me ke o kaposa le sentence sa o le alo lo fa le lotu ya ke fa unga la ko le ke nge wa tongi la unga a kama wale a unga se fa na wala lo fa mai ya te o le ilo polo ke al fenga luenga part time ia wo kama ki kuli su nga luenga e tau si ia la to ma onga ile ia onga se fanga tenga ta la se tali mai ata mai til temi nei lo tau tinga sa ia la se tali mai lo fana o ani nga luenga o fa i loa ma fa manuia ile tu na yo walo tau ia lo tau tinga sa tau ma fa mai la tu wa fa sai o kalma tango fiel fa mau e tau si fana de kai minge ke lo ko police me la fanga we ala lo fa kai mi ai kupe a me ala kin que si la fia tia le lo fa le kali fo se upo lo fanga we ke a lo po lo ngal me ngai ai ne fo ma ko a mai o ngore fa ngol sa fanga ma lo fia bi o fanga e tia lo fia i ka mai ki mala ko le ka singa wa kausia fa le yo ngolo fa maongi kausinga ko mai ivas fulu na lua vala matama fa fai lele mai lolea o se fa na le na taimi umi mas taimi le fa ngofi le wa sapi mo ai manuia no tau tinga sa ia yo se fa manianga foi le mo ni lava balu fu tau sanga lo soifua o ani ngaruenga le te fia e fa tino tono lo ai ngal taimi nei lo lo va se furo le ke malos wa ia nga ruenga de ke fie fai ale vo fa ko ma ia lo ko ala lu fa fetai lava au lo fie ke ali fa foi fai tonga ala au o ke malos ia
Mawal ki sa vali. Ia, o ke ala fo ia si au friends. O ke invite nga au friends e mai ngi. Pe fai se mako ipuki, karikalia, ia ta ape wa umar, awala wa fia. Lau ke fai ar kai mingi. E invite ya o mai, ia, ai ke sila fia mo, e pai lu mo, ia fai kalangoanga. E lele ia mako file nga mau friends. Ma ia tele. O fia, o lo fia, e te malo si ai fo. Fia, ole vai lausi. Paunga ole me o fia, oi. Malanga solo. Malanga solo. Ole tau ole na no foi sta mai te Australia no foi sa mo no foi sine. Ia wale fa fonga tatu watunu. O le wa manino le sa ile sa no angaltina. Ia o fa maonia. Wa ele vale le tau ia me le tua. Ia mo tanga tai tau si mal fa maoni fa na. Ta o mo lama fa urta po kala me le tai mi ole tai ao tina sa pisa. Ia se le matango fio lo fa so fo ilea ile nei aso I lau tau singa si au whanau. Ia, o la sauru I tau mo nei tātou whanau. Nei vai teime o la tau foi tupu ai ina no nofo ai. Ia, bese foi mātua ia po nei. Ta mā po nei tina le ua nofo tō tas. Ia, le hai tau si whanau teimi nei. Ia, whaftai lava. O la o whea ngai mala o whanau ma le tau singa. O ke le whawai, o ke le whata mala foi. Lo tau si ma le whamaoni. Mala uto anga ave le lotu. Sa tale misi sa umala o whanau I ngā te I St. John. Ma koe sa vale a koe me mau ke o le lotu. Sa vale me o ke le lo ave sa vale. Ale kai mi la lengi. Ke le lo. Lo manuia ma le whamanuia mai le tua ia unga luenga na whaisi au whanau mo no o ainga. O lewa I nei lo whale aia. Ia. Fai lo fale te nofo I lava oi. E mo I lava. Manuia ia mai la whanau. Ia. Ia, malo whaaftai tele mo le nei whaitai au, ia mai se whai niso vaenga, mo ia nei olo whaanga nei o wainga, ia mai se whai nei o walo leo lo mafuta mai Australia. Ia, ai mai se au paanga umalawa le em whaina, o mai matu e vai I lalo lau tonga ala au le I lalo yu. Ia, whaaftai lava, mo le awa noa I le nei aso, te mo le aso la whaaftai le. Ia, tia fo I mat por kalame o, wala au li aile nei lo matua. Ai o te alofa I o wainga, o lau whanau I Samoa ti peta matio ma le whanau. Lau whanau I Australia, Harris, Joe, Simon e na Harry, Casiano. Moto wainga. Momoli atu lau awhetai I a uo. Ai whapitoa lawa lau whawhetai se au tamale matinofo o Caroline Harris. Whawhetai tia mol polo kalame matango fie I le ne yaso. Ma eule matango fie. O loo fia. Se avati I whawhomele I tono lo loto. Sa opolo ngai. Ai whawhetai tele. Ia manuia le aso. Malo whawhetai, ia o le whapoponga po kalame o le whaatalofa po le whawhenua I tua sina pe ona ele po kalame le whiwhia mai le teimel tai au. Tō longaina fo I le tautua malanga mo le malo le tātua atunu. Whasoa le tina ia sau pisa whata. Pe ona ia le nei tai au. Telo teimi. Ia le te sila mai lunga le tātua po kalame le whiwhia mai. Ia watu a tātou seifo ia la ku sao la auke. O ina le mafu kwai. E la ku sila mai auke sao. Staimo na emo fo ilo le tātou me puata. Ia awale mai mo ina tonga la o tina o ngalue ia so uma matai ao. Afia fili afu o mali tau mafanfana. Ia o ngalue ngatere na tina le fai. Usu le tai ao. Alu le uri. Alu le afia. Nga yo ia le tino. Ai fa poponga na po kalame le fifia mai le nei fo itai melaso. Ia ilunga le tātou tautua malanga malfa mai moe. Tuli te tau mai. La stofil vers fo ile lofa malanga leo tatu tu molmoli ato lofa angal po kalame mo to umalava tu asin sine mo to malawa fa manu ya tele le tua so ifu mai manuia.
Ya, di so tatu fa fia ngal mafutu bale tatu wa tulu nei tai ao le nau fa mai atu aisin ya nei pokala me mo nei tatu tu asin sina pe oration fa bopunga le tai ao ona leu se mai li sao so ya Victor le tatu nanga le tatu wa pale ni sinia ya pe ona le tatu tai word mo tatu le dia stofi fa talo fatu so ya Victor balo se fo mo ni para wa mai le tai ao ya ja ma lu ya lo ko fa tia malo la sa e maro sa wa sa e maro tatu ya fatalo for ile pe mo Samoa ni ka to kama na mato ya malo la va sa imaro kama lo sia to ndeta ya malo su malo to wa tai tu mangalu ngala stofi to lunga ile nei masina o kitopa o ma fo ile mo kitopa la to ya tatu wanga ya tu ya November o ani fo fanga lo ta pe nei na tatu o nang to tu tatu ta word ya fa ba fo ni masina e me se le anga ya tu masina fo ya fa sai mo mato no te ya ro fanga solo kere tato Rosu paseni de to sia mai da pete pasta wina ya sau se ki me ku mai amako fa mutalia masina nei awone fa tu ya so se size lava lo fa alu rosu paseni le se ta pete pasta uno se ki me mai amako amata mai size sulima o to se ki me ke mo te ni amata mai se sulima e fa le rosu mai dunga mai rosu la mai rosu ya mo kau mo ka vali ya mo dunga me kau ka mo ka vali yu ko ki aku ko wili se kau da dos puru bal dos puru ava pe ana ke kau so ki me ki ka dilo mo pilange o mo se ki me ke mga oi tenga mako ka ngai oka pa pe mo ya masu tenga oka ma so ki me idunga mako website pela tu e fia falai vai aso na le duas sala le to me aso da pe faltaina se tiene ile maso pau ile tasi picture sul pecho o tara lo mo foi le tato pau to tasi to duas to todo ma to dimba na tasi na o va na fi of yo ale fen me tasi ava ya tato ile nexus fa pe ngai fi la fia la va ni si o va na na fi of yo ya lo mo to pa makta ki ten minute aro fa sa una po di sa da kun no fa fo fa pe lo ki sa wi lo fa so ai sa no mai e la va lo sa mo pe no venga ma to sa no yai wa lo ki sa se fa ma ma le ngam o sa se ki pa ma ila ma to fa fa pe la o si po fa sa vale a sa pe la fa pe fa no po fa sa vale ki pa sa vale fo wili ye furi le dauta da fia se fai lau ya lai me ia mātou ye po ofo sa to parisinia ya le sa vale nei da so tuki sit menu ros me don ta tanga le so so fa pena so ka vale menu lo mo ta vale menu ili sa so fa sa vale le so ta vale na mo le va yaso ya ol ta so parisinia e fa so parisinia fa pena so parisinia fix era ta vale le so parisinia pe chilo fu la sa mai nei o taiwa le tua tisi ta to farisini o tasi li matolu sama ki road pa le ma tu ta vali ma to te por word ma so for le to service ye ma change service ma le lisi a fia lisi so ki apu ye po so fu vidi o le roi lisi mo lunga to le lisi mo lunga di se ina ma tu ta vali fa ma to poli list o lowing le snoko ka fi ta to fu pa sa fu pa pa mo to ki apu ma le wing pa sa to for esa to there ko ke no bi reflect with a pe pa tau mene va tu fa matin da ta ya oi lo au yo fa tu moro sa i ta to po sini ya male da ko skena ya skena ya ma sa vali ta pe ni mo ni ya sul mate oro sa vali era ngano skena i ta to fa disi dia se por warning e go su sala fa ti no te so pe fa wa sini ya sa wala ba ya me se lunga de lo ta wa li ke sa no kena fa fonga le fa saldong lo mo ta ba fa sa ba ko sa ba tuai apa pe ne ko sa ba tuai sia a se i le ton fa sa so sa ba ko se ma so fe no langa se ni na masa le ko ta sa ba de se ni di ma sa la ko pe ni se ni na masa mo ta ba de la itu se ta esa to fu ga po a se ka ni ren mo ka na so ko to hai pe ka se sin me so piki apu mo ma so ko weita ai la mo ni sen wa se go so sanga ti pa ile wa se go so yo so sanga ta to piki apu ro fa wi na sen ni mo lo ke ste
i le mato fata vale me telefoni te vara iai le o iva lu fitu fa to do o e mo fari sini ya ale farpa le o iva lu fitu si to o ya sari no singi o mi kasi afiri alu sa mo na fitu vani ya ole tato pope sini o ka sex ole udi masene de se pa petro sa i tato pamu ole iva kasi lo mo tara fa pulu ko disoro ta la fitasi ta la fitufa disoro ta la fitufa kendi so I tinga ka ko airport ta sai ya foi tana ta so fa lo no walo discount de maseni ta petro ta vare ta se bambu ya fa ke sila pichi wa ko ipo papur ainga ya ko fitu ta la essential e fira i le ta so bambu ya fa pelo se se mo mato no o ni lo fa va fili man leta ya ke ta so fira e se ya so mo ya se fo ni mo ya Malo waftai la sunga Victor Morta to report nei tai au la unang bato tua tai word man wi fo nga luenga nei ya so valawane ile lu fitu fa to lu o le lu fitasi to o la unang bato tua na sunga Victor pe na ye ile nei vai nga le tai au se bali bali te wati lo tasi de minuto te nei le tu las fulu simal fa fonga to fa salawina o tantu tala i vai fanua ile to tua mala unanga le fatua ya salva masimino Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O te whaafeino i atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au mā lo le fo lau, alo mai o tālala Radio Samoa. Ti poti le sefulu ma le tasi tangata Vietnam ona o marijuana tusa ma le sefulu valu miliona le tau leo ua whaaleanga ina leo. Tolo sefulu whaleo leana o so whae leo le vaiaso ta alua I nu e iai counters manukau. Taulanga I au kilani, whaapea waite mata ma maa waila autoto marijuana tusa lea ma le tolu afe tolu se lau valu 5. Whaapea ma le fastful valu kilo kalama o fuala au whaasaina ua mae a whaamamango. Tusa le tau o fuala au whaasaina nei ma le sefulu valu miliona. Ma o leana sai mai ai leo le sefulu ma le tasi tangata. O le toa telo I lato nei e whaapea o lo nonofo I New Zealand whaasoli tu la fono. Ma o leo watoe ti poti umai le immigration na New Zealand. Whai mai ai ma le immigration o leo o ese atu ma New Zealand ma o leo fo I watau nuu I Vietnam. O lo whaasolo so esu e ngā leo mai reporti o la au whaasaina nei sa to tonu o whale. Ma e tai tutu sa lava fo I mafuala au whaasaina leana maa ue le ima mau atu I au setalia. Whao o 5 mga oi e talavou le tamana nafi a o iai le train station I au kilani. O le train station le nei pui nui papatoe ma e whaapeo le lata I le tulai tasi I le awauli leana whaiai. O whai mai leo e tusa ma le sefulu tasi tupulanga talavou na whaia. Ma e tu ufa atasia talo tae awa mai awa aile fo mai mo tonga fitinga ma o lea fo I wailona a inga le tamau wha manu alia. O lo o wha a wau wha atala noanga wha peso esu e ngā leo I le nei mata upu ma whai mai ai. O lea fo I o le a wha o popo ana leo nga I no fo anga whaitele nei. Wa umale palota le pule ngā nu o au kilani masawai o le tausanga muli le nei e whaiaitu o ngata Valley Western Springs. Se fulu tasi le valu le unga le palota ana nafi. Ma o le afo iwa io e nai le whaamatu uato le se fulu tasi miliona e wha le iai le waikaraka pāki o ne hanga le o le asuia nga iai. O le nei vai ngā tupe telo le a wha le iai mō li, wha lau tele le vai ngolo o whaiaitu unga, wha apea ma le wha le o whale. Ma o le atu watu le maunga kie Tamaki Local Board le e ngafa ma le paka waikaraka. E le ifai ngō fia le whaasalonga mai o whonotanga le mata upule nei. Ona o le toa tele o lo mana na o pea e wha a wautu u ngona whai e Western Springs, pita ai. Toa tele fo i o lo malama o lea e ngau. Mai le pule nu au kilani Wayne Brown, wa tele na watu la fono e sai TI Western Springs, tau ngata. Ma o lo wha mawina le ngau e tasi miliona. Mo tangata totongi Rachel o kilani. Beita I o leana o se fululua fo itu ungata avale le tausanga I mawhaio na whai. O se swinga tele le whai unga o iei nei, a wa o le waiva sfulma le 5 tausanga, talu o na whaiatu unga nei I Western Springs. Ona o le telo talo sanga I whaalea lea tanga vai o isi atu nuu I luma o whale al pule ngā nuu a Invercargill, o lea wa whaiaitu la fono fo we ta ialai. Ta iala nei na tala noa I nana nafi ma ua manino ai lo foi, po o ata ngā vai e mawhaio na sisi, wha apea ai malitaini.
O se whaaiunga wo ia i le telo talo sanga mai isi tangata nuu na whaatalo sanga ina. Le mawhai e whaalea lea i tanga vai o atu nuu na soifua mai ai i aso whaamanatu. E uia iai nisi o sui al pulenga nuu na te e le nei fuafuanga peitai o le ua io e ina ta i ala fau o lo mia i le reporti se fulu lau pepa. O whaatonunga nei o lo whai mai ei foi e ui o le a whaatanga tanga vai o isi atu nuu e le ai se tanga vai e mawhai o na maualu ngātu lona sisiina na i lo le tanga vai o New Zealand. Matala whaaiu, sa reporti la tamai o tangata o lo whaalangolango i benefiti mai lo ai. O le alawai to atele mai le malo o lo matua i mo o mia le toe sila to toa i ai. O ilo ilonga nei al matanga luenga le social development le o lo wha au ngai wha maunga sa ia o mai a se tema o le lua whilua tolu. Mai lo ai o le wapa u mai le sefulu tolu tesi ono tausanga i le sefulu tolu tesi wha tausanga le umi o lo ono nofo i tangata i benefiti. A whaatusa le i le sefulu tesi fitu tausanga na iai le lua whilua fitu. Po o le tausanga muli na tu mai le national o le olo o ilo ai le tu atelo tangata whaalangolango i benefiti nei. Ma ua mo o mia ile una i o tangata e whai ngā luenga. Saunoanga nei al Minister of Social Development, Louise Abston. Reporti fo i nei al matanga luenga o lo sawai. Wa alu i lunga le fwai numero o tangata whaalangolango i benefiti pe ta i ele o whaate i ai pe a fu e le reporti a le vai ngotupe. Le o lo sawai le vai o le tamau ainga. A matanga le tausanga na whai ai le malo tu la fono fo. Ma wha au popo wha salanga i tangata i le wha maliaina i a ingo lo mawai benefiti. Pe ta i o wha maumaunga watoe sau nei tua, wa whai mai ai ma le minister, e mo o mia nisi ta i ala fau wha apele toe wha mamafa o wha salanga. O tala nā le nei tai au, manuia tele le nei asi. Tasi lima i watu, amo. Ia e whātutu atu tō o manatu. DJ
Pei nei fia ka mo tātou le nei tai au le ua vai atu le teime le uanti al po kalame mo tātou le Radio Samoa le ua sumaltasi minute. Ua te ne le tūla se folo. Ma lo le tau atai ma lo le ngā lue ma lo le wha ma lo si tiu te mga lue ngā le yaso wha afitai ma vi ia le li tātou wha afitai ei le atua le ma lo si le tātou te iai. Ioi, ma lo le tatalo. Ma lo le tapu ai nei o tātou tamam tina ma tu i o lātou whaiva lo filima. Te iloi le whaingo fia fu le lātou tapu inga ai vi ia le li. O le alawa mo le tātou ma lo si. O me sile matau o le tātou fia. So ta inga masane tātou. Pe ona masani ai tātou ma le tātou tautua ma langar si ufonga o le tai au foi a Amerika fia o leua whatasi mai le sunga o whaatono le tātou poklame ia i la foi tu o le vai ia po le foi tu o le kelope ia le sunga tu le epa wa foi le tautua ma langar whaauau e masani ai tātou i vai aso tektasi o le fianga ona le pisi ui le pisi fuafuanga tiu te mga luenga le ngata foi le laitu ia au a inga ma whaablavi ia au le alava wha mo mai le avanoa le sunga le whaatonu le sunga tu le mo le tātou pokalame le leita iau le nganga whiwhia ia tau le leita iau whaatalo whaatu tātou pokalame le ngata fwoi le unanga ma le tautua le Radio Samoa ma le leitu o le vai whaafelo ia tu le sunga tu le epa ma lo le soi fu manuia le leita iau fo mani ia so mātango fia le lofo le li ia whaatai atu i lau tō whaatiatia lau whatarenga tia whaatai le tua mo fwoi nei avanoa ua lolo fo yaso lefto ato e mau ia ua tau fai pisi lava tate i siona pausisi ia elengata ia te o ina ia a o matu foi vaenga i nei tūralolangi o ro matu ia whaftai le tua le fu te mailo so fua alo ia elengata i leo sa mo whafonga ia malau por kalame i oe fai pea i aso taitasi o le vai aso Mau foi la de ia manoa ta te tala talai ma fai ta tala. Ia ele ngata o ni me ile nai tulangi ia pena fo ia matou ale vinga silia ile tua o ava noa o fai un tatu to moa. I lunga o penga te fa ilangi ia aya le fita fa fonga lo tatu. Nu fa tal fatu sa mo. Ila fa fonga po fia lava o le lalo langi o lo mawai le ma o nanga o nei tai au. Ia po le o uli fo o le o te ale afo le lua ia i matou. Lela la savali afolua la uli ya imatoi America nei ia e fatar fatwai ia le nei tulangi tia mar falol malo fa fitai yoe le ia sisi mesili ona fa te ile lo fo le li o le toi mo le so ta inga moni ma fa maoni foi le saunanga tu le e wa pisi al ni vai taimi o le mai se fo le o tatu tu la tatu le lama fai o fi au manga luanga o le nei tu sang ia ole whaaftai le tua o lo anga lei mo o lunga le lofo le tua nai tua le vai lau sunga whaatonu ma le ainga e me se fo le tatu au nanga ma le tautua pe ona iai ia o lo anga le lei fo i le tua i lei tua o le tatu ngā ruenga pe ona whianga iei tiu te mawhai walo filima nei fo i vaenga o le atunu i nei New Zealand ai o nisi o vaenga pe o la whaanga soro le tapo kala me mal tata noanga le tai au whaafonga fo le tatu atunu o nei vaenga o mea lo tutupi a mantou nei ia e te fo le tāua ma le tala fia o lo manuia le tatu watu nei New Zealand manuia mea uma le tapo inga nei tatu tamamti na mātutua lau whai ngā luenga le tue so se fata whai taulanga ia ma le wha maina fo i wa onga nei whanau ma le nei tausanga o lo fo lau manuia le sā le tatu watu no wha malo wha aftai fo i ma le tapo inga e tal tonunga ia lo manuia fo le nai tua le vai o lo manuia mea o le vai aso ua ma vai atu i ona tua vai aso atu i ona tua lena whaurufare ia se tasi fo i o hall ea po se tasi fo i o maoto le kalisia e whakasa i manueua i lalo le taitaina le sunga le to ina ia Reverend Tapaleau ia malfatua ma leitua le kalisia tuna e pa malfafonga o le si e kalisia te lele le whakasa o te ilo se tasi da e kalisia te le o lo i to tono New Zealand le kalisia le manueua ai o le aso to anaila lea a sfalile yona tu atu le na faul falele la tu hol ma na ia telefo ile ngaruenga o ka se au lei ma na ia i o le hol ia te lua ua tala fea ngai le lei wa o le ua fai ona tapu vai tasi ma ia i fo inisi vaenga o me fai a lea fo i mata ngaruenga ia po lea fo i pulenga ia lo ilalo ta ina le sunga le fafenga nga ia Reverend Tapaleau ia mal fatua e se fo de kalesia awai umala ia sunga fafenga nga to ina ia te fono ia sunga fafenga nga mo li mawina fo ile nga ruenga
ia sa lima iai ia mangalu le whaatasi iai ma tā whale o te loa le tasi le kalesia e ova male ono se furu ma tā whale la iai yo tele fo ile kalesia ia o le whaata iai e le o le ngalu le whaatasi ia mo wai fo ile ngalu e ngamata ngofia wale tua malona finangalo o le tasi o tātou tala fifia mo mātou ine New Zealand o manatua fo ia sa tātou noma whaasoa i le pili fo i lea lena tau whai o tātou tangata awari sitiseni fo i lea tu ina atu mone o tātou tangata mātua ua mai ala le whaitawina whaitaulo na lua le pili le tono le palimena New Zealand ma ua pasia ila le whaitaunga lo na lua lona winga ua mai al whaitaunga mua mai al whaitaunga lo na lua o le ua pasia o le ala uta oto mai la le mta upu lea po le pili lea le anga ia tu le sisi te po le whaitaunga lo na tonu ma tilo loa po o ani te unga o le anga iai ia le fo i wha moe po le pili o le whaatai o le niso tamani o le tātu watunu a mesa le tāpua inga ala au whainga luenga le tua iso se whata whaitaulanga mana i mātua o lo latu tāpua ia tama whainga le olo tama whaiai a wale manuia ni o tātu tangata mātua o le mea sini la mataua le ua mawhai o nā mo mai le whaitaunga lona lua ua pāsia le whaitaunga lona lua ia taritani la le whaitaunga lona tolu ia po ari teunga o le anga iai o te iloa a whapete ua tupu whaitaunga lona tolu tālo sia ia tupu ele i umalei tausanga tālo sia ia tupu whaitaunga lona tolu ele i umalei tausanga ina ia mawhai o na tāpena iloa tātu tanga tālo sia e whawhaingo fia fo inisi teunga o le aiai o ne ini vaenga whawhainga tā Moni ina ia mawhai foi o na suasani o tātu tangata mātutua mo i la tūna soifua mai pena whanau mai tausanga ia na olo tā ua i te tono le pili ina ia mawhai o na manuia nei o tātu tangata mātutua ia o le vanga sini na mta ua tu lepa li whaafonga mai lo na wima o ai la tangata o tātu inga mo tātu atunu o lea o lo whaafonga mai o leo whaafonga mai o le whaitaunga lo na lua o tātu pili leo ua pasia ta oto mai la le whaitaunga lo na tolu po le ale tūlanga o le ai a whaapea o le a maua lo le whaitaunga lo na tolu mani teunga o le ia o le a tele lo na whaanga yoi disi o vaenga o nei vaenga nā tu la epa le whaafonga mai o le tātu atu o nai tu o ke lope ia o mea wholo tupu nei a mātou ia ua whai ona oto atu le whaafonga mai le tātu atu nuk ma le nganga whaalwalo ia matango fie le tala lea langa o lea lava ua tuiti so o le atu lau o i le tala o le siseni a tatu atunu. Ati sila fia fo i tia i tatu masani tūlanga whapale mene. Pasia lo le po mua pasia le lua. E manino a fo e la le tō. Se ia vanga na o iei nisi tūlanga le maalofia. O le ale mwhaiai o na le pasia le a pe o tō se pale mene a. Pasia lo le lua mautino ale tōnu. Tala fie le ngata ia fie le vaenga le tia le ngata la foto fo ia matu ia io so ne fulasa ta fie fo ia sai tio ta sao le pe mo wale to si fu matu na la foto nei la matu submissions nei ile au nanga le al si fo ta fo ia ole se Leno whanongonongo atu tia o pe o le sai mai le uso ia sa via I lalo Wellington e. Se I po o maue lau sunga le tūlanga volea pe sa isi si o au whainga luenga o na tūla e titono al wharifono. Ia, mwhaina e whalau tere le vaenga lea langa lea na matu whanongonongo matu ale sai le mai whanongonongo. Ia, whaaftaif siringele tūlanga lea o tele I mau ale lei. Tūla e pama le whaafonga le tātu watunu ni o watu se whamtalanga ia ele I ato atoa se sa ililinga. Aina tau mau a di whaalongo la le vaenga ia ele mwhaifuila na usa ili tūlanga lea. Ia, pe ona ia ina vaenga ia na tūla I mai. Ia atonu ala ato e siringele a whianga ia le ia taua. Ana manino lo la ia lo na vaenga ia. Ia, ala whaasua malwea sa fau. Ta no le mata fa so le vai sa fo ia la o me ha ko kup o me ha tup io me ha tup o le nei vai tai io o le ale me le ia ia ma me tup ia tia molo si la fia to ta si le vai aso fai palota le nei malotele
mai le to na ma le lainga le sila fanga le marie so se Samoa e tele a Samoa masalo le valu se fulu 5% o tanga Samoa ni o te fesili vole ia po ai pa lota ia 85% o tanga Samoa e pa Donald Trump io le e pe no fai atu le ai ina le isi tangata le e anga ia le fina ngalo e pe o lau lea tilo le lau te lenga o tangata Samoa ele o Samoa o Samoa na o talanoa iai wa se Samoa o te talanoa i o te lo e palota i ana o fasili lea i lana palota o le varasu lima lau tangata o mana ufa talanoa ina o le lato talia o Donald Trump i le lato palota iai foi me ele fifiai i le tamatai e ui fo le o tato lo ma le o iei tangata o le o run mai run for individual morte minei o lo maulunga lava pa lota tamaita o Harris i le vaenga o le National Polls o lo iai o Harris o le fasuma 20% te matas pasene o le o Trump fasuma le ono no ia ele o mau se va i le vaenga lea o naisi tete ia pe o Arizona o Arizona pe masanya na nga ile alela o foringa mai lo li te mai tai o Harris ile belua point determinate o Michigan ile foi li te mai tai o Harris ile by 2 points o Nevada o lela manu maloi Trump ile tasi pasene ile pe o nai vai nga mun muliana o tu mai terminate o le early votes at president e fitu suma lupa sene o lo maurunga ito mai tai o Harris 5% dia le o Donald Trump ia pe o vanga o le pe o palota ta u avoleta o tato electoral electoral votes o le o lo maurunga ito mai tai o Harris 71% Trump e ono se fu so far te mine mana tuare tu tasi ale vai aso e mafai lava ona to ia se fsu ia inga vai aso ne tasi a waile o mamau le ba e pe ona fai atu mota to lava tangata ia ele tatele tarno fo isi pe o winga la volta tarno o tangata o tatu community le nei no ia o le te fai atu la tala sa o lava o le valsu lima le 20% o tanga Samoa e latu te langolangoina Donald Trump. Ia e se foi le latu foi tua ma latu ai e se foi tua i latu o langolangoina ia ai ai foi la tata mali o le o to i liu le last minute nei o e se matuma Taylor Harris ele on Samoa la auto te lo tanga o la tunu nei i la u foi to pepa ia ma tala ina ua pe o leo fōringa mai ua oso le li fō le chan le au Kennedys pe o leo whape sau wha individual le la pe ua li ua le palota nisi tangata ua toi o ese matamaitai o Harris na pe ua anga le alo leo le ainga o le au Kennedys fō le lato pe o nai tala mulimuli na ia o le palota a i matui Americanate ma whaaloalo o nisi o talau ia tiautini le soa le taunu mai e le whainga malanga le whatutue le tu Samoa oi le langa ia tuia o tauna i Amerika o le nei o le soa taunu mai e nei ia le whainga malanga ia o te tatonu po se teimi nei le o auli le o auli ia temi taunu o le whainga malanga ia olo te mai ai ia le fiona il mista ia la aulia le marito ia manisi fu mista ma mista langolango ia te tonu pe ma le sawe fu ma fon stalai ia fenga malanga musalo malanga le no te stadia le wa do mai le so ia olo ine fala ma le fenga malanga mai le foi pese longa mai na ia auto al punia lava o lo o inesa o tali malo le vai aso o tea
Ia lea la uanga i atu i sanga i atu i Arizona, whaasolo atu, e leo ni conseti. A pi o lea na o negotiations, o lea mai e whaataratala noa, i le community i nei, ma communities uma i stete ese o ame. E ta pena ai la le la tua muli, i le tausanga fou, o le tusa o le tua na o le wha moe e retire ai loa, ia le li whaifi au. Ia ma official loa, ia le mei ese o la ua, ma le puni arawa, ia ai continue loa e le new generation o la alo, ia manisi o le alatu whaua wina, ia le au whai pese le al puni arawa, le ala i nei lau whanua Amerika, o te loa, sao ese atu mai nei le aso sa, le aso mafua o te a, nei Arizona, ia whaasoro atu i Alaska, anga e nei i lungai, i Seattle, ona maile i lungai i up north, i San Francisco, ia na whai maile i nei matoi fo i atu i utou lau whanua i Aotearoa. Man whalo alo, tia. O le malanga lea le wata ua lau sunga tula epa le malanga atu o le tātou a le fast, taunu o atina, o le ala umi le la i tono Amerika. Ia, o e toi fo i atu i nei, e toi ese atu mai nei pe wa o le aso se fulu wono, e toi fo i mai nei i LA, mwhaatino i loa le vanga muri lava leo le malanga, le aso sfulu maleono, ia masalo le aso fitu, le aso sfulu valu e malanga e se tuai mai nei anga i atu i nai New Zealand. O lono wingala e uma utou ta amilo nisi a stete fo i leo Amerika to e wha to e tawalunga tu leina ia auto ia to ese mailo lea ai pi fo ringa mai tawalunga ia matu ni New Zealand. Io e. La se sfulu no fa moe o LA. Ia, o no winga pe mala suon su fitu su valu o na fai malanga turola ire. O no lewa, ta se e mai tatu toi, se le titi atua i tua tatu whinga palota ia auto ina. O no lewa tiro fo ilea o le haimu o lunga ia le tamaitai. Ia Donald Trump. Ile tiro fo ilea tangata palota. O hani vaenga o lae tiro ila antou ia isu i tau vai e to olua. I ono manu ia ai Amerika. O le tele o tatu tangata Samoa. Pe ono lato manatua o le puipuia. O poras, ale atunu le nei i tangata foi e matau lia foi. E le ai masesi o tatu Samoa i liko le sau nei. E tasina me mafofotan Samoa fai me Samoa. E le eisi tangata Samoa pete sau savai, pete sau mai i polu, e le i te na sau liko, na sau le visa, to tongi no pasise. Ai o le toa telo tangata ia pe e anga i mai i poras makamwhai, e o mai ele eni pasise, ele eni visa, e o mai sa loto. A le mafofau ala tangata, whape o tangata ia. E sili na o mai sori tu la fono, ma whai mea matu ia e te tonu o le marone. Ai o mai pe o mai sa loto le lato o mai ton. Ia e mawhai fola na sa o le vai e lato. E mawhai na sa o le vai ai se alanga o le tatou te tinga ina umatu tohi tupe tau te pasi se mai ai. Ma tatou o mai i visa. Ma mewa pena. Ai sa o loto, ele se sela le tala na. A tu wa e le sa i lio tangata sori tu la fono te tono le marone. O tu inga tangata ia. E to tele e me o le tangata. O le puinga lava ia ma le si mea le lifa nisi vaenga i le tamaitai. Ona o le manatu o le tamaitai lava ia e sau mai lalo e le se tangata milionea lon tupuanga. E manatua foi la o e tia. E iei tangata sau e le sau o se sau amata mai ainga maulalo. Ai o olo ina maurunga. Le manatua lo le men sawai. O le whaingatā na to inga mea ia. O to telefo tanto fa pena. Le tau te lango ina umatante sau mai laro le third class tu lang fa pena. O no tatu mafofau o tangata ia moni le alolofa. O tangata fo ia lato te loa le meta o le olo la tau watia e malon. Ai na pale maltofi. Le manatua loa mea ia. Pena o le popo lenga na oisi tangata Samoa. Ai o le popo lenga oisi tangata Samoa ia Donald Trump. Ia oisi tangata Samoa ia lango ia Donald Trump. Pe o leo le pinfiti o le atunu nei.
Okay, ia. A le lava e whanongononga. A o na tūla i mai Donald Trump. O tasila ia me o le ua promisita malo na te ave sea. Mo me o benefits e o la ile lau te lenga o le atinu. Ia pe o mea umai te tau e whirieta nata. Ia po ai tonu. E ana ela na whainga palota. E sa ole sa unuanga. Tula e papi e. Pi e mahali e fo i lea. Pi e mahali e. Mako fo i kako e pi e mafuli ala ngona fo i lea le me o mawele mea. Pi o le pengi feki. Ia o nei fiso suani mo a inga. Pi o inga ia e mai se ala tātou Pasifika. Mai se tātou Pasifika. Pe kako ke ave ale wha momo. Ia. Manga ia lo palo kai o. A fa pe e sauru ka ngaka la e mo pengi fiki au pengi fiki lo ko rua pengi fiki makamaki a ira le mela misi le ia le palo la misi le palo ia pe o vanga fa pena le te fusile tu po ani vanga fu ide o le tilo na ia pe ila o nganga i mai suita va pe engi fa poponga pengi fiki po ai la kula i mai ka kipi pengi fiki yo isina vanga pe ona ia suita tilo fia foi di sila fia foi lo fitare tia e maria tanata o isi tanata no fasili e la o la pengi fiki oyo eu la pengi fiki ai ta le te lang na wina ia fo ia Donald Trump io maria vo te le o na tanata po tau ia la tu sai linga pele ai ma fo la na o to tiro tatu tanata talo sia Kalau dia ia uminga fa pa ia ngi palok ia mai ala so ani ne tatu tangat le mai ia tele va nga le ua e au mai mo tatu wa tinu o wa to tele la to le fa fonga le fu e tap po i ma va ia wa tilo fo ile taimi e fa ia ile fa nga palota ia te utole malo tele America lo no winga ia to tasi la va yaso kako kilo lo por ase swing por ase swing eu mal vai aso la solima eu mal la sole ya ola so va vai tangata fia ka ka pengal palot le maria ele longa se pa e pe ele se palot ta pena ni tu ele o lo ala pa que ia o sau TV lo o sau palot Pio le sestenga le o le nei malo ma si tatu atu le wa mata na vivesi palota ma le luono ya le te ya arnia tu ya o le vai so fort palota ai pe le se me ocupa malo fa tai to no ta fa sol dei tai au ia ili fa fonga tatu wa tu o wa mo tatu taringa malo i Samoa o la sa usi de sila o la foi sa o e mai tau ya ma me se foi tatu nei America ya ila to foi va ia tu talinga maro tatu ma to wa nei ya o ele por pese foi le vo fia fale ali fua ma tango fia ta pedanga se ile tatu malo e me so me umalava sa ia fio anga ya ma tiu te fatino sa ile tatu wa tu talinga malo ta ilo ia to ina na foi ya pitono ina in malo tel America la foi so to sida ile tatu talinga malo sa ile fa ungal va ya so mo vai sa ile va ya so mo vai ele ai se me sili ma le loto ufanga i tia. O le langona lava nei i na e whapena ma lava so se Samoa. E o fo i uso i tutuila ma manua. I le nei e tunu. I oe na watu uma le latu whaalongo, ma le latu mai moa, le latu fita fonga. Matango fie me uma. E mana tua fo i tia. O le ale le leo tāpenanga. E iaia le lape so se mea, e le ngata o le lape o tāpenanga lava ia. O le lape o tangata sa ili masai, o tangata sa ili se mea e lape ai. O le te fifi, o le natura leo le tangata so i fua. Moni, ia. E a fua ia. Le lava o tātou tilo. Wai uma le manuia le lei mea uma i le tātou wāma ai pe a fua i le tāpenanga ua lewa na loloma mai. Le aise mea ia i nā tōu sai tutono le atu nuu. Pe o le tele o mea na umatu nei. Uma e su ea e me pu eata i le atou le au turisi. Uma e su ea ele mea fasia ele tangata. Fasia ele tangata. O le fono tele le na uma nei.
le ai se lape ai fo le se meo fa pe o nga ui e tangata o fasi chesi po le se meo matu ia o tu le mai na o le alanga o le fia io e peitai pe ono fai atu o le nature la bo le soi fu male ola ale lape meo le tape penanga e lape meo tangata ina e sa ili ni lape o mea le angai pawana si mea ai o le au te lenga lava ia ma le tape nanga mai la mtang I lona whataunuina I vanga uma se lau pasene ta tia ini lape ona no fotangata ma fatino mai lungo pe tu fai nima pena le statu me mawai sa ma na ia te le saunuanga tu lai pa sa o ma fa maoni te io le langona ese le mana ia fo I tu langa sa iai ia le tape nanga le tatu atu no I Samoa mai ia fioanga si o le aso fatino le forotanga ua mai a mea uma le lei mea uma le lo faleli se I vanga na pe ona e sa pe ona saundoa ia I tu lepa se I vanga na le tangata lana su e masei ia ma va ai ni fale tonu fo ia sa iai ai ta ilo iai pe ana ia ina fai fa lau fa sole vai lau tala le atunu o tangata uma ia na malanga tu le fono I Samoa le ai masesi o loa o iai se fa le tonu tampenanga Ioi, moni le tangata I lato atunu ma le tala fia le anga le atunu e tari malo le anga le atunu e au de lei le anga le atunu e manai alo na teunga o la wa ave le tala le lei tala ave tangata ai ma tu fo tangata ia no atu fortanga o tupu ia o palimia o taita yo malo o taita yo malo ele o se kangaka fo ile o se faururunga se makanga runga le ai o taita yo malo le lala o atu nei to tono la tu atu no ma mai o le anga le aku e au le lei ma manga le anga le ia le fo nga malanga tu ai male tupo pertania ia le o moli mawina se ivanga na ta to Samoa o langa va ngi fa le kong o ka ko fo ile ko ku e lungo penga ka fa ilang ni fa le kong a o le moli mau yo tangata taita ya malo le wo ma ba a kong o le kausanga fuka ko wo Samoa le o walo moli mau a kong o sam ka ke o le kausanga ka ko wo Samoa ia manisi fo tanga o la fa tu Samoa la le o moli mawina le ta ua moli matanga o fio tape nanga tu lepa o le ta ua le fono le tia la tau fa ro no tu tai e masheta mai tai le secretary le o suine pe o le au mai o le aunga lava pe o le na initiate le mele le fono le ile 2015 2016 initiated by who ia le sunga tulepa to le faya le ata fa sambo na upole initiate no le fa maite bina fa maite le teni le lua fe suma le valu to fa no no to mai tai fe me le lua fe suma no fa maite le mele ia ai lua fe suma le valu ele ese approval ele fa maunia mai le to tele ma lorta pulenga la tu tele na noina pe tai le 2022 le lana la unga me tama tai pal mia lana la unga le na le fono le no le 2022 pe o ina na la unga le tama tai pal mia ma fa maunia I loto ma fonga o le Commonwealth ma tai o le Commonwealth le ai te tau na o le mema na mautino ele ngata o le anau o tai ia watu Samoa a le fa moe mawalunga o le mema o le eyewitness e watu sila totoa ia le ngata o upu e avatu e ta watu le afa ina o Samoa a se e watu e tilo le mema tamo fiela na ti munga te tele mo ia le te tele ti munga na la wa va ia I mea fuai ona watu motu laiti ma pe peste atu le climate change so pe o me la le foi la o ma tu fondo o matango fieme a le fo wala nga a le fa pe me ana le ma tona to so tu le me Samoa to so tu le me Samoa la me na to so Fonga fa yo I tonu le te fai atu vai te tia
o le whainga leo lea whai nei Samoa i le taimi le nei. O le mea o le va ai masei. Va ai po inga amata, o ina whaia le mea lea, o ina whaia le mea lea. E leo se taimi o ko inga mea whapea, tia whamalia tu whingalo. Ai o I lea whai nei tato watunu. Ai sea, wa polili saisi mea uma, wa whaaporo kiki mea uma i le pa ai tangata. E o a foi au whainga ruanga whapena, e whapena foi. Io la tova ai wale o tangata I lana mea I lana mata whai yo I tangata wa sa ili masai wa pe vinga na teletife wa te atu le fondo o matango fie me ai vai le ua langa e foi lunga femi o makung ko so mai le me Samoa o makung a fei o inga o me Samoa se le o le mea nga o lo manga o mia Samoa tia o le ane mga o mia o le fai ma whaatino ina ma matango fie me o maisia o le atua me uma. I le o se tangata na whaia o le atua na whaia me uma. Man whaloalo. Mana ia tele le whaasoa, ioi, mon whamaoni, tilo, le e fiala whainga o taitai o malona 5 maleonu, to tele. Tele ia taitai o malo lena nga ia tu Samoa mamoli mawina. Le tūlanga sa iai le tātou whonatanga. E le lua se fulu, e le se fulu, e le tolu se fulu, 5 maleonu. A tātou fua fo ila, ia tunu ia, o atunu te telo le lalo langi. Ia, pe ana whaiatu o le tala abe, tala le lei, o le mole mauola fo ila. Le wanga ia tuma, taitai o malo, o atunu nei. Ia, ai maise o le tupo Britania. Ia, le fuanga ia tu la uia ma mole mawina. Ia, o le tala abe, moni ele saunuanga. E le o whaipo o ina wha maite, whaipo o ina, o le mea sino taua, ua tutu whaatasi, ma ngā lulu e whaatasi, e apongi le wha moe pe o nei ei. Ia, leu awe le tala awe, manuia Samoa, wa whaile ma vi ingo le tua le tāpenanga pi o nei ei, le tali ngā malo, ia ni tātu whapea ifo, ia o mākou ngā aha maka, ia angale ai mākou ele māngaia ia le whongokanga, ia, ai maisi fo I whapea mai ia nisi, ia o mako fuafuanga. Ia na tātou whaoa leo le viki ngō le atua. Ia ai pia na moni e li saunuanga tu leipa. Mātango fia mea uma. Ia o na le tātaimi. Ia na lafa tuira nei tu o le vai. Ia wale tau walunga ina le tāpo kalame. Po anisi vaenga e wha mai e mai le tāpo kalame. Ia na foi a pitonu. Ia me se foi o tau matunu tele. Ia Amerika malenga whaolala tu leipa. Ia. E se me sili sa wala ufi sa whafonga. Ia mo le whaawawina o porkalame. Ia ma le whitalenga ia titia. Ia umwhai ei ona whaawawina le ne aso. Whamaruru atu foi pia upa ia tse leo tatu taninga malo. O le mea moni lava. Ia o le langona whaanoa noa lava le nā pe ua toe le iai le isu ngā whona le tatu atunu. Ona ua taa pia tua tatu malo. Ia pi o tau solomua I o tātou tangata, ia le tau mwhai e wha leanga mea le lego whaatinoina. Oi o lea, ia tia, e ui aina e pisi, e ui ina pisi le nei tūlalangi, e whaftai mō ngā luenga wha awau. O lo o tau ne sistema le si whongotai a whautemi nei. Si teimi po la tamai po nivo I vai aso po le nā vai aso. Ia tātou toe whawawina lea o tātou onanga. Ia o lo whaalelea ni mei tutono o le tātou studio mo lato o lo whaafonfonga. Mai mo te minei tā moa, le, ioe, tō anga usu le vi o le tātou atunu. Ioe, usu whaalelei ma, ioe, nai le lei mea uma, na sui le afe iwa se lau fitu valu, lau tau whaanongononga tu ia I lato. Ele le vese ia nisi. Leo me vese teni. Ona o fe vai inga whaenga whai o lo tūra ima teni. Ole upo, la ufa malo sia tia. Ave ese me fa politiki, ai o fai le leile atunu. Mali. To ia fai anda me ma fa lenga me tono tatu atunu. Mo te nei tia, alofa tele atu. Ia la tau tua me na fa ngai na lo soifua. Ele tua e tau tua I tatu atunu. Soifua me manuia. Malo fa tai tu leipa anga le fo ile tua ile nai tua le vai lau tau tua ma lau nanga mo le tatu atunu. Le ngata I le na fo malo tele lo tau au mawai. Ia fa pe foi lau tautua I tono e kālesia mainga. E le fa moe moe le a tātu tue whitapai ma tue maua le tā maftanga ma le tātu wātinu.
i le vai aso fou le alofa ma le anga leo le tua manuia fai ngal le vai aso i lau tau tua mraunanga alofa tele atu lava le tau tua le Samoa soifua ma Emanuia soifua ia soifua ia le lei e le mafutuma le tatu watino le tai ao e oe mo le tatu so ta inga pe ona iai ia le tau tua foi ma le aunanga ale si ufonga tai ao foi a Amerika le sunga ya tu la epa fa tai sua se se balte bala wati le auto is from the minute talo tu la sumatasi ana tolo solo ngal le manuia me uma le lo fo le tua malo tawa tai malo nga lulu e Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au loa le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha apipi na ma wha le leia paipa o le fale le tā ua. Boilers o ngā umu ki maisi, talia Wins Kono mai upulusi, ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fitu iwa tasi lua. Olua tasi fitu iwa tasi lua. Tau iaina e whaafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Pala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whaamama, whaangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Whaongāle tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa ma maua i loa vanoa te ono maramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tau New Zealand nei. Pese ina whailonga se furu aso tō na eo vai aso te tasi. Manatua, o lo whaawau pēr lana whaitoa lima tala pēr ngai le Pacific Easy app. E whaasau ina whailo Jamie Mause le ni te whaongāle tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account ma whaamalia ina pasili o le telefoni o na whaatino leo le au nanga atoa. O lo avano peo tātou ofisa i o tā o tāhu huma le taulanga whaatau i mangele. Pa pere siri o le fitu se fulo tātou na lau whaasoponi ai New Zealand. Mo nisi o whaatalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha. Pacific Easy o lau pa anga mo tupe whaamomoli i Samoa. Soy Trini, everything the man have that a for me. Don't let it is the never papi give me. Pretty face, ugly girl can't see me. Me not pretty, so me do my little shimmy. Fat but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. DJ Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like girl face. And Molly sees his as she's taking him
goes on. Ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on. Ooh yeah, la 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Ya di so tatu fa fifia kan leita o toi valu minuta talo leitu las fumaltasi o la una ngam tu o le parking center pasco mo tatu le leita ya o le mafai ona mo moisef so ta inga le tu mo na ngal ta tu fa ma ai o ngal ya to e vala wan tatu telefoni le si o tanga sa iliatu o le over se lau fitu tolu fa tolu over se lau fitu tolu fa tolu tatu telefoni te vala ia le tu mo na ngal ale parking center pasco telefoni le te mo u mai lava so se no fanga ma so se la ale tatu tautua le wala tala tamari Christmas sa ini le se maa fa manatu mo le ainga si tasi o pele ia oi amisi sau tautonga ma se o aitu o le vanu lua vala ia ai mana ia fa ile le so na ma fa manatu o le wala tala tamari Christmas ma tau sanga fo fa ile le se maa ai tu o lua tai duma wa vai le manga ia fa ile le ia le aka fo ile ke le lo ia ke awa ia manga ia ko ile aka le kai mi fo fa ko alu feo ai war ku ile akar kemingi langa aku ile akar kemingi yo ba pi wa maku ku ai manga yer ku ole ka la ka fu ile fa ko kemi fa alu fe kawi ai po ngalu fe kawi ngale pasi pe ngalu fe kawi ngor karingalu e o pe ngalu fe kawi de makeke ia pe ngalu fe kawi de maumanga ia mo me foi ngalu fe kawi le waru marko to yo no minita tale tu la simatasi.
Ziufonga mali la fai pese al fataltala al pese leo fai ngoino al torangi. O le fia va ai. Ba ida ide olanga mar so ifuanga. Yo le fo ile kawinga fai le ma fai mala fa marstino. Ya ngau le lava tatu te baba ai ia ba sa wa le upu foi de we fa ia le moko fa maku. Do la ka bar so ifuanga le ngi wa ia fa lo ngok. Lo bi ka fa kos lo. Ia kako ola fia o le olanga ia ola fia ia maua tatou le ola fia o le mesiringa makaua kere mea ua kupu maringi vai kauma me mafai no mafau oka ua le ua ea le ua e fonga fai mai e ua ngase foi kalu wai wa kere me mamafa le mafau awa e singisi melo mafau vai de la uma ke topa le wala so mulingi o ke topa ia lua ko ke topa ma vaku uma ia mangisi fa mangisi avenga mamafa ia ai saula io novema ia sau novema la ko ma kwa fia lu mafau o aku kirisimasi wa kidinga fia ia ma ia lu asi sko inga ngalu wali vang lua vala wali vang au kiri mai or fangua kangu pe kayo kalau fe pasi ayange ai du pasi ayo fa pesi ko inga oka ia ngalu ka ko mo va ia ku pasi mai ka ida pasi angi o si ya lo foi si ya fe mai si ya uma ma fa ka lo fa mai dunga to ma fa ngwa e wa fe oki o ma fa ngwa e wa fe oki mai o lo fe ola pe ta tonu le tu la sumaltasi sumal fa fonga tu da tu telefone ngana petania Shika, the radio Samoa, Lua Mai, Washing Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasilima, Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the Mental Health Minister disagrees with Mike King's comments about alcohol and mental health. In an interview on News Talk ZB yesterday, King said alcohol could be a solution for mental health as it could stop negative thoughts. Minister Matt Ducey says alcohol affects the part of the brain that controls inhibition, so people may feel less anxious and relaxed after a drink, but this quickly wears off. He says he's committed to ensuring people have access to appropriate alcohol and other drug addiction services and that substance abuse is treated as a health issue. Ducey says his interest remains with the additional 15,000 young people who can access free mental health support due to funding provided by King's I Am Hope Foundation. The death toll is rising in southeastern Spain, with 95 people feared dead as a result of the historic rain event. Flash floodings caused carnage, wiping out vehicles, roads and rail lines. Authorities are still searching for missing people, and heavy rain warnings remain active across most of the country. CNN Spain correspondent Atika Schubert says the downpours follow severe droughts for Spain. According to meteorologists, a year's worth of rain, about 20 inches or 500 millimeters, was dropped here in an 8-hour period. Changes to tighten the Migrant Exploitation Protection Work Visa kick in today. It's designed to help migrants leave exploitative situations quickly while remaining lawfully in New Zealand. Changes include the visa's length being cut from a year to 6 months, and it now requires exploitation to be tied to a genuine employment relationship. Recognition. Auckland Speedway's time was limited at Western Springs. This summer season will be the last raced at the venue after 95 years. Council has voted 11-8 in favour of an $11 million upgrade for Onehunga's Waikaraka Park.
Western Springs Speedway promoter Bruce Robertson says the move will be a fresh start. Just been to Rome, and there's a Colosseum there, and where there's public entertainment for many years, and they're now sitting there in ruins. So things do move on, unfortunately. That's news. In sport, what does the Black Caps' maiden cricket test series win in India mean for Gary Stead's future as coach? His current contract ends when the latest World Test Championship cycle finishes in June. Stead's been asked how the victories in Bengaluru and Pune might influence how much longer he's at the helm. New Zealand Cricket and I, when we get to that point, we'll have discussions around what it means for me and for them in the future. And we're not at that stage of finalising anything yet, so I'm sure when we do, then you guys will be first to know. Fernando Alonso will miss Formula One's pre-race media day commitments for a second straight week due to illness. The Aston Martin driver has flown back to Europe between the Mexican and Brazilian Grand Prix to receive treatment for an intestinal infection. His team insists he'll be on the start line at Sao Paulo. Two New York Yankees fans have tried to prize a ball out of the gloves of Dodgers outfielder Mookie Betts have been banned from attending Game 5 of baseball's World Series. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu, ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fsosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino, ma fesili e winga I vaila au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia, o le fale tala vai foi. E mawhai no la tautu uina mai vaila au. Mo isi ngase ngase, ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le fale tala vai, I le tau pitonu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Mai moa I lau whetu Samoa, le au laka piliki at mai tai Samoa. I le aso tōna I nei, le aso lua Novema, I le lima te aile afana lima. I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia ma le Fiji Puli Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lauwhetu Samoa. Mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Farani. Wha tau loa sau ticket I le ticketek.co.nz. E tapo I ai lauwhetu Samoa. O na tawarunga I le ta alonga mata ina alii I le vao le Kiwis ma le mate maatonga I le lima te aile valu I le afiafi. Go Whetu Samoa. Talofa, o Salmasinga, fale lua, Team Toilolo, o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole, vidi mai numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tani lua lua. Faftai. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
le lady so tatu fa fia fianga al maftu male tatu wa tinu se mari mate le watis from tasi minuto te de tu la tasi e tu la mulu tatu po kala me pe ona yai e si vaenga le lautanga matu lunga fa funga male tatu wa tinu lita yao ona ua o fa wa ai mo fa longo ea ua tapisa ai fo di tatu wa tinu tulanga leo le langina o le vi o le saotonga le tunu po le vi o le tatu fua lesa usuina e kolisi o piula ma le kolisi o malua ili teimel fortanga le winga la utala fu ile langu te lo vai a me o vivesi ile atunu e o le ua pe ua pisa ile atunu ia ili tulanga sa ile langina masuinga o nai laina o lo ia ile sa o tonga le tanto want no u falango longo la ile matango fio le langina o le vi ile o le tatu want no o falango longo fo ile sitasi o pokalame o manino ai le tu langa ma le taimi ma le fatonunga ma le tausanga ma ilato na suia laina i o le vi o le atunu. O le mana ia la ufa longolongo. A le lau tango e tātu i lau wha fonga mai le nei tai au. Ia na tātu tatanofo i la ia lea. Tātu wha soa le nei tai au. Ia i le langi ino le saotonga po le vi o le tātu watinu. A le lau tango te avatu i atoi. Si ufa fonga ma lie, si ufa fonga ma lu. Ma tango fie. Le langi ino le vi o le tātu watinu. E le kolisi o malua ma le kolisi o piula. Oka se au le leitu. Si ufonga maluna kolisi o malua kolisi o piula sa lantu langi ina le vi o le tatu wantinu. I le tatu fonotanga le sa faya. I te tono le tatu wantinu. Ai o le winga la utala fu i lea wata pisai. Ea mawhata i e fu i le tatu wantinu. I nai laina lea sa whalongolongo i ei lea tunu. Ua sui. Ua sui. O le sunga ia tonu wasa wha manatu somona. O ia tonu lea sa ngafa. Ma le nei wha moe moe. I lea oina o le pese po le vi o le atunu. Ai nau manino lai lau wha longolongo le saunuanga le sunga ia wha manatu. Le sunga tanu wasa. O le suinga o le vi o le atunu. Na sui le tausanga tasi iwa waruwha. Na sui le tausanga tasi iwa waruwha. O le vii, o le atunu, o le mea tō tino le malo. O le mea tō tino le malo. O le vii o le atunu, o le mea tō tino le malo.
Ai, na to telefo ila na ofisili. O le whakongo ngā inga sui ai. Ai se awa ko oi sui. Manino le saunuanga le sunga tanu wasa. O le tausanga tasi iwa warufa. Tausanga le na sui ai. A le whatonunga ai. O le whatonunga le malo. Sa iai i lea taimi. Na mafu ai o na sui. Ai whaafonga le leia. Ina i leina. Ai mai se alare. Wa ai ina whe tū o lo uangiangia mai. O le whailonga lea. Wa ese o Yesu na maliu. Wa sui la ngai vai leinga. Iai na i leina o lo sui. Ai peio la uia whalongolonga. Wa avea le sunga lea. E ko lisi whaafaife au. Wa whaate ia ai la ngono tangata. Nga leu suange, e le iloa tangata. Ua lewanga sui. Sui le tausanga tasi iwa waruwha. Sui i le tausanga tasi iwa waruwha. I lunga o le whaato nunga. A le malo sa tūla i maile na waitaimi. Sui. Sui. Manino la le saunuanga le sunga tanu wasa. O ia sa ngafa ma le neifa moe moe. E le suia e le sunga tanu wasa se mea. No. Na sui i le whatonunga a le malo sa tūla i mai lea teimi. I le tausanga tasi iwa waruwha. E le susunga i a weta Solomona. Ma le sunga to ina ia wawai toma. Io ka malama i lola ia lea. O ta malama i lola ia lea. Wa le walanga suisia kako pesi. Ioi. Wa le wanga suisia kako vi. Ia au te whawhetai wa a vea leu sunga lea. Le na usune le fono. Ua i loa i le tangata. Ma tātou uma. Wa le wanga sui. Wanga winga uwhikala ia i langa. Wa au na uala maritasi iwa fitu fitu. Fitu walu, fitu iwa, wad sifuru, wad tasi, wad lua, wad tō, wad... Whakaafi kua kausanga. Aka suira kai mirea. Mana ia te lele langi ina o le vi. Mana ia. Mana ia te lele langi ina. Ia, au le whaina o mau atu le whatatanoanga ma le saunuanga sunga tanu wasa. I tā penanga ia. Na iai, le tomai taipale mia, na iai sui o le malo i le taimi o le whaataita inga. Taimi o le whaataita inga. Ai le iu suina le vii i le aso le fono. O le mana i o fo i le lau whalongolongo. Ua levala na iloa e le malo ua i e le suinga. A ua anga whape fo le whalongolongo a le malo ma le palemia le sui ia i le taimi na whai whaataita inga. Le suinga lea. A kongo wa kahaufi. A tōne tahaufi. Ai leise tahaufinga. Leanga. O laua sila fia le lei. Ma le vanga sui le kakovi. Ma le vanga sui nga sui ar kasi iwa waruwha. Whako a fiku kausanga o mako ngei. Whako a ka ilima isi. Whako a ka ikoru isi. Ai wa whake ia ima isi. Ia aluinga dala utala. Leanga o leua. O wa ilunga o penga te whailangi wa ta pisa ai tātou. To tele fo ila tātou wa mai tusinga. Ia, o le mafua anga pe ai se au sui ai. Pare hane me o kango fifa sui le vi. Ai le kue pea, Yesu ngā mariu mo tātou. Le vanga mariu Yesu. Liu Yesu mo tātou. A le mana ia la ila uwharangolongo fo ilea. Maha ai nā whe tū. Wangi angi ai. O le whailonga lea. O Samoa. So kango koe kau a waku wangai si vaenga maa ngai a kele suinga le vi. Maa ngai a kele. Ese le maa ngai o le langiina o le vi. O le suinga le o sui ai. Sa mo ua mawhai o na tautai. Mawhai o na tautai. Longa winga na moala na iasi. Mana ia fuafuanga. Ua mawhai e sa mo na whaatino mea uma. Mai lalo puli ang. Ma pulenga aisi atunu. Mai lalo pulenga isi atu sa tātou iai. Ia. Mangingol makale vai. Mangingol makale vai.
i le whaamalamaina e le sunga ia tanu wasa whaamanatu. Ala soulangona. O la langona iai. Ia pe ona langina i tu sautonga. E le tātou kolisi whaafaife au. I mālua me piula. Mana i suinga la ia leo. O ia haua ia. Wa mafuonga pe wa whake ia le atuno. Wa whate ia ta. Ia e mese a mako ia laiki. Wa whate ia wa penga masangi ia. O Yesu na maliu. Ioe. Nai suinga sa ta whaalongolonga i fuita itaia. Ia ua le valanga suisi a kako vi. Ia a lewa mana ia le toi langi ina le kolisi. Ia ua tātou loai. Ua le vanga sui. Le vanga sui. Le la talatula ulai na ia ele umi ia le tātou whaasoa. Tātou talo, nā soulangona. Seki. Mana ia le suinga. Mana ia le suinga le wai ai. Manino le mātal vai whaamamanga le sunga tanu wasa whaamanatu. Ia ile vaenga o le vi le tātou wano. Ma liu Yesu mo tau. Ma liu Yesu mo Samoa. Al suinga. Ma liu ma aina whetu. O lo wangi angi hai. O le whai longa lea. O Samoa ua mawhai. O na whaatau tai langa fō launga. Mana fuafuanga. Ua mawhai e Samoa i anga whaakingo mea uma. Manga ia. Au te reilo ia te oila o so oifina ngalo. Tai mele wati luas fulua mele te nei le tu las maltasi. Talatu tatu leina tatu tatanoa nei ia vaengal poklame. Ia ai le tu ola foa. E tolu sula whetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau le suifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i Cell Pacific o le maua le oloa. E te anga wa fo i pe a lafo se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovaru se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. O e sa ni malanga mo Samoa. Ma le tua lo le moana rentals. E maua ai so se tu ai ngā ta vale mo tutongi. Mo so se mana onga. E mawhaiona pikile ta vale le malewa lele i whale olo. Polo tātou o fisa au tu i ala fua. Pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. E iei le insurance cover e te whiliwhili mai ai. A wale puipuinga ne i tupu se whaalawalawe a o loo iei le whaamama a venga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pea siasi i le Facebook a le Moana Rentals. Po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. O e mo mia sini fu aro po nini fu fa PE. E ma fai ona so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o wolo. Se fulu ile se fulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma e ile aso tolu sfulu novema. Pala au mai lola Chapel Park Dental ile ovaru silau fatulu tu ono fa lima. Ovaru silau fatulu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road i Flatbush. Pe tanga iane ile chapelparkdental.co.nz musa appointment. Wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Hello, tala tātou leina tolu fit tasilima tolu fitu tasilima tolu tātou telefoni. Le ua mano atu mo le whaafunga male tātou wa tino. Tātou tatano le vaenga o lungo le poklame le fifia mai. Ia, ma tātou whaasoe foi. Ia, tūlanga wa yeili swinga la le wa yeili tātou vi tātou wa tino. Pi ona langi ina le teima le tātou. Fono, tolu fitu tasilima tolu. Tolu fitu tasilima tolu le tātou telefoni. Le ua mano atu i le nei foi vaenga o le tātou tautua. Tātou wainunga tātou leina talofa. Tare kwa malo se pote tia. Malo se fomoria, salo. Malo se mora. Ole fala de la mea hote. Asa ye moni ma fa mao ni wale fa na suinga. Ai se ana ria o una ya. Wa le ma ku ana le tsa no mai ne to. To sana na e koi kuai. O suinga ne o fa. O le o fa mai ni ma ano mai ni ka si o le bona su. Awa onga mai le tipu tasi anga i unga mai le valu skulu. Ala langa tamit
Samoa tula'i masisi laupua. E ofo ia le ofisa o leo. O le whaanoanoanga le iei nei. O le whane mai o lewa na sui. Ai le I avea alo I tua I ia onga ma le malo. E whaamauni ai suinga ia. O le suinga lea wa ai ina pe tu e sao le lau tau noanga. O le wai tau o le waru paa. Langa usa ufa ia onga I le 2.5 tausanga I Samoa. O upua nei o le vii na o a o I pamiti ia onga. Kato asuia la le wa ai ina pe tu o wangu mo se vai tau o le valu pa ngai valu kima va bono ale upu a mata le pu ale te ai ni tanga o le fa no na a fai o le vo na sui ai se ana le ave tu I malo e fa sia ma o ina ya oma mo au tanga ta uma yan so I pu mai tei ya e te I uma fa lo mo le sa mo ula I wangu ni la pu o la ule fa so malanga fa ma na te mo ma wa ka o fa ya onga mo wa onga o upua I sa o ina ya lo fa na usa mo a mo tu la I masisi la upua ka tai mo la no tai an wil tai le oli talofa ya talofa tatu laina Alofa. yo sano mai Oli. yo sano mai Ma ia por kalame. O kulanga ka ko fuwa le vevesi ai. Ke kia senga ka ka ho e kam fai sa I se masei. E fa de ngai me ma ka ngo fie de ku. O le fas foi u pure ka o I suunga mariu mo Samoa. Ka la fe ngai suinga. Molo ko si le fie Samoa. E le mariu e suunga Samoa. Ma ngai kele suinga ngai ai. Nga fai Samoa ka ka ya onga ka malonga malo ku ko kat. La fo le si foi le si fasi mega o suiki ke. no nei vai ngana na wo yen swing Le ai ma se me o a fai ngai a kele le fai ki o ma su e ma sei. Te ka lo fa se ma lo ka fai ku me de mo le ku o o le fa so nga va ku ngai ale au. So ia ka ko file muia ma ka ko fa kasi kam fai va kasi ka ko ia mo ko file mu ele ai sa fai ngol nga me opun o le swing ol fu ma o kala fe ngai mal fongo renga wa ku Samoa na o mo ni maula u su fongo o ma fai Samoa nga ura inga ia mo ia le fa lang lang o se ko ma o me ho ele fa pe nga si le fia ele mariwi su fa pe nga mariwi fa piko ele fa kam fa piko su ya Samoa mo le la lo langi a ko ka ke di siang fiola aki ki al fa so aku nga tai dau manu lo tai au ya le talofa Tara para pang kia. se fu maria I tau Mara te pula ki bala pang kia lang baka pida panga. ya sono ia Papa kai kia bro bangaya. Bangaya pisengo le fua. Pambe papa kai ka ko kungu mwale e kare sianga suale pese. Mangaya makanga ka kumbalo wal fapu. Sia fa dinga pupule wal. Para lava kia. tai tau alo fatu mo lo male ainga tatu wol tatu leina talofa se ko mo ye tia ya se fu ala le malo lo sai mai na do so te te le mo fa so maka ngo fie kele le se ngonga le au e fa ngo fie ye tia ya fa po sui yo la le fanka la le sistema ama fa la le tia se o me fa por kikile o como fa le ko fa le ko ngana me ya fa ko fa nga ma ya la malo fa ya ko la ma fa le nga mai yo ma pupulunga o me tia ya ina se le nga fa ngo fio nga la nga lu ka ko lo fa penga ma ya ka ko mai support le malo ya fa ka kele la va tia tai talofa Kalo fla sunga ya sano mai e fengo fie ai me po wan mo ia fo iso le nge ko po la me ko fa kiori ola ka fa longo ko so le ol makua I ko da ngonga la vai le fa unga le pesenga mengol vi ma le sime ola simpo ale o vi le ia nga pa wanga me ala presa o manga kosko
ka maliu ia su ka ka mai le maliu ngau sa mo ka mo le ia ka ko maliu mai ia ka tawal me ka ko ke mangau ia ka ko mangau maliu ia su ia ka ko ia su yo ka ko o langa ngai ko fasio ka o ko fase des ka ai ia ba des ka ia pupu le pupu ngai alo fakuso tai Manuel nei tai au talofa Malor se pomria. Ya malor sa imai, ya saudoya. Malo fatai mo le abnoa. Mana ele manatu le sungal faya onga na mua maya. Wa pe ya o tua wa onga e amatai ona iloa le swinga o tato fua pe na yai. Ya taitala ya mlota manatu yai. Ya ele ya se me ole hanga o fale tonu swinga le o yai. Te wona whaalongolongo fo ile taunoanga tanu wasa. Ia o le fuaka malona lou. E lawa mo saunoa tanu wasa me Samoa ia tūlai. Wa sisi ia lau fua ia. Wa umana sisi o taimi le wa ngengia le fua. Alu tato malo. Amana ia le swinga le ia le che paua le mea sa taunu whailoi tua ia onga pe o nae. E au mai ai fona le wa iloa wa sui le suinga alu tato suinga alu tato ua pe ona yai. Ia o fa sona, fa tai lava mo le amnoa. Alo fa tai, talofa. Talofa tia. Ia, sono ia tina. Ia mana, ia le mata upu. Ia wa ule sika ka mo le fia o sui le usunga. A tau fia ke fa longo. Ia. Le manga ia le si ufufongo. Ai ke o ko ngo fo ma fa. Kui o leva o mga sisi le fua. Ke minga no wangia. Ia. Ole la ko sanga sisi ama sisi o le usa lo ko sa mo lo wangia ngia la fua. Le la lo lang. Le fua ka ko va o sira ku fo ya. Ya o yesu o ka kai. Yesu o ka kai le o fa ya ia le vi o le fua. Le la sisi me o ko ngo fa o ko ma fa ai. Ia la o manga ia kongwal swinga la ele se me la ko sanga fa ko pe inga ko longo ia o nga ma ko fai de me le ai na o le vi ia yo le kaimi o kawi malonga kaimi a o le usunga ia o la ai usu kaimi ia o nga ele fai ya ku le malo a me o sui ma o me o ma fo e po kala me mai lungo le malo ele o me e pure ka ka ia la sui ia o pe yo sa uia ko e manga kunga e fai aku a wa le skanka sa ke e fo le usunga a o ko ngo fro ko ma fa le menga nga la sanga sisi ya pa le me fai fa ki ngo sisi ngo fua a u sa lo le ngia la ko wa la wa ngia le fua yo le nga ka ke vese le fua a la nga le fa ngia le tu lunga e ka ko mai kui pa ku Usala nga fala kay yu kay tu le song. Ay fala ka sa mo le ka le ku nga ka ku le fa vai le tu. Ay ka pe ya ku nga le lang. E mari nga Yesu. Cheki. Pani yang ya si tu fa nga le lang ya mai ka pe ya ku le fa ga. Ya ba. Ia le. Mana ya. Talofa. Carlos Kiki. Balole, sai vai? So se mea le kau fu ngo so i maleanga. Ia. E sa ore mele un fa longo mo fo ia kau sanga o sui. Ia o kiri fai kio. Ia. Le ra o fa longo o le usunga e o le viol fu. Kiri fai kio. Langa fo nga kula le o ka ko mo sui fu nga le fai kio. I. O le a se me o le leima ka mo fai o mo kwai kolo pulo ia sa mo marang karinga malo ia langa ia fo markia polo ka fai o sofa ka ko o sa ia o le me o mai le ka nga malo o ia esa oi ele su ia nga malo le nge mo le va su mai me o fa no o mo foi ele foi ngi fo ia le kalanga ke so se mea i le ka wi marki a polo no fa wa mari ura Yesu ya wa sala mo alo batu
Talofa. Talofa. Talang tio. Malo leong sa imai. Malo la buso. Mo se va mo ni tu. Ya, sano mai mo da no. Ya, fastai. O te fia faso tu le ta pule. E vinga i te fu. O ia la o ia o te pole fai upo mo muni. Au te swafo Yesu do te finau ni. Au ane ngalo ia ta tot fatalenga. Yesu. Ai fa fiti ro swafo lo nei. Ya na ya o tsari le mon mudi. Man me fa so. Tai, te rua tatu wala uta lofa. Alo so fote tia. Se fo monia tina. Ya, mana ya manatu ila ya se manatu hale tonu. Awar me ta wala nguna ile fa ye tangata. Ole yo sa maile malo. Yo me sinan ta wala nguna. Ya pe monia ni si languna. Le maliu Yesu na Samoa. Na maliu Yesu le lalulangi. Na ya mangaruang sala lalulangi atua ile na Samoa. Ya o mana ya le swinga ma falong fo ile mana ya langinga. E piula ma luole. Ole fo Samoa ne vai tau ya tato io ian me ye malangolango so se me fa ile atunu. Yo tato le no fo atu fa. Ya le lango ma le lo fa le atunu. Ya lango na le tetia. Ya manuia te to me la tiute to fa ye soi fo. Soi fo ia, te dua tatu walau, te tasil walau talofa. Maro se fo la ko fa ki. Ia, sa no mai. Ya. Elise me ya uia. Ole ke le yo fa le kung ila fa ngolongo le vi. Le me mo. Le wo umang kape ngai ngale malo le vi yo sa mo. Ma uwa usu uma le lalo lang. Ai sa ku sila ko. So se ka fa nga ka mai alo ia lum fa nga ole ko. O ai mangumalo. E oi au la kapi. O ta ko vi ile ma le wo umanga o inga uma ia lum fa nga e o fo i ya o yang ngalang ingal pesi. Ola ko wale le ke usu o pese wa sa o nga umar ka ko ko. Ilo ula ka o. Ele se me pa ngo vi la ko wa ka ngo fi sui fa po se. Ya ngang ka ko sila uma ko e o sila ile palemia. Le wo usu mai le amakanga wa membo me sila uma ko le usu ngo le amakanga. Ile ka na fe ngai ilo ka ko ngale wa. Ele se vi fa pe ma Maria el fina ngalo prada. Ai ona ole vaengor swing ole fu ape ona watu. Ele suia e kolisi amalua mapiula. Ole swing ole fua na ole vi ole fua i leina ia na sui ile tausanga tasi iwa warfa. Ile fatonunga ale malo sa ia ile taimi. Ia nei te wa vese la ngole melango no to wa suie e kolisi fa fe au le ai le suia e kolisi fa fe au na sui ile tausanga tasi iwa warfa ile fatonunga ale malo sa ia ile taimi mafu ailua ona ta ngofi ni so ta mali o le atinu sa la suia ona o le fatonunga wa vatu le malo o le malo e ona le vi o le fua ele o se via se fua e se kalisia ele o se via se fua a se faltunga le ai o le mea pito silo na taua o le mea to tino le malo na mafua foi lana sui o le fatonunga a le malo nei vaenga nai tona fa manino mo tatu watu ai ona tatu taimi ona ua mana ia tire le fasoa mana ia fasoa la ngai te tau ona tatu tal noi matatu fasoa langa o tatu umalava i ele tatu wa ya i ele tatu sao ia ile vi el tatu watu au mana ia tire le fasoa mana ia tire le fasoa le ni yaso ia ele a mai le fina ngalo le si e faile langono le si tangata i to fu tangata malona langona to fu tangata malona manatu ai di fa pe wa vivisi e ka ko ku le ai nga ngata pisa yo le tnu ia ona o swinga wa ai ai di fa pe ka ko vai ko ame wa vivisi mai wa vivisi le ai le si vivisi o ai
ai ua mana ia lagona faʻifaʻi ma manatu faʻifaʻi o le tatou atunuu o tatou talatano ai ia aʻu aia i se lagona ia tiitia ia ua le o pai masani ai tatou o le fuata ma le lou o le taimi ma me tupu ai ia o te lagona foʻi e le o maia le faapolokiki e fainei mea pe a tatou fua i le tausaga na sui e le vaega lea o le tasiva valufā ia o le a foʻi na maua na iaia le taʻitaʻi a le tatou malo le taimi o faataʻitaʻiga na manino a ma maioio mea uma ae tatou faalogologo la le suiga taʻilo iā te oe uae faitau ese a tagata mo latou lagona ma o latou foʻi manatu ia au faalogologo a ia Samoa tulaʻi ua agiagia lau foa au tilotilo foʻi la i le taliga malo lena fainei vaai inā fetū o loo ua agiagia ai failoga le o Samoa ua mafai ona ia faia ma ia faatautaia lana taliga malo ua mafai e Samoa gakali fai mea kekele mafua mai ina ua mafai ma faavae Samoa i le atua faavae Samoa i le atua ma maliu loa Iesu o le tala lelei totono le tatou atunuu faatala lelei ai le tatou atunuu atoa talia e le tatou atunuu Iesu Keriso ua mafai loa ona faatino lava Samoa ana po kalame mana fuafuanga. Yo la sisi me si don tau. Wa maleva nga mariu Yesu. O le tala le lei le faatanga i tono le tatou atunuu. Wa avatu fo i le tuole le pule ma le poto ia te tatou e faatautai ai mea uma i tono le tatou atunuu. Ia ka ilo ia ke oi po koe mariu Yesu pa levanga mariu. Talia le faatanga Yesu o le tala le lei tono le tatou atunuu. Pe ona iei tai au e fia i tutono Samoa. A lea e pisa tatou whamai al tai au sili o le taua. O le tai au le toto masaa na maliu a Yesu mo ka tatou. O le whaotanga. Lea ua tatou ta pisa. Wangiangia le fua. Wangiangia. Se langona nao te tia ma le tatou pokalame a me sili o le taua. O manino le mata le vai. O le vanga sui. Ele isuia e kolisi. Ele isuia e kolisi whaafaifi au. Le eina sui. I le whaatonunga le malo sa iai. Ia tahua le tātou te talo ma tātou manino. Ia ele whaapea fui laua. Makako whaalonga ko a whaapea o le ausu iala. Ta ilo iai po le mea la whaauau dola. Le whaonga ino le vi ilea. Te tono le tātou wātinu. I manga ia fui la ai kako usu le ngika i mea. Ia koe fui. Wa le wangia le fua. Wa mawhai e Samoa na whai so se mea. Wa wai whongokanga. Whongokanga kere a tai o le malo atunu ese. Nele ua mawhai e Samoa skama ia ko ua. Ua mafua na mawhai o na whai eisea. Le whaatau tainga Iesu Keriso. Ngā luelo na nganga pa i loto ma nganga o tātou tangata. Tātou te mawhaia mea uma i le whaatasi mai o leli. Ia tāua le tātou ngā lue whaatasi te talo mo le tātou atunu. Ia lea fo inga. Le inga makua pese le le tātou paremia le vi le tātou fu. Makua pese le le. Na ia fo i le tūlanga sa iai. Manino ai vaenga uma te tono le tātou atunu. Ia awan i toi whaate ia ni langona mani manatu. Bale vanga sui. Ngā sui di kasiva wadwha. Ai ngā uwhanga o kasiva fiku. Fiku o kausanga. A wale vanga sui. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Rwa me leimo o e tālo whalava. Waenga muli muli o le tātupu kalame e le whaalotanga e whaatututu sa e le Musalemu ma le tartonunga whaakerisiano. Whaawawina le po kalame e leo se amio tonu pe a whaasala i le tua le tangata i le whaia o amio leanga. Awa le tua na taita ili maina le tangata e whai leanga sala i le taitonunga wha Musalemu. Ia whaawasenga i foe oe le keisiano me nei. E mawhai ana Musalemu o na wha pale pomu e whasi o te tangata o na o le whina ngalo o le tua ala o se ngalu e ngale lei foi. Lea e sawai i le malo o le tua po le malo ala e ali mai o ngalu e ngale lei e sawai le Musalemu o ngalu e ngale lei
pi o ngā luenga leo masai nei tātou. Ia, ma me wha le tonu po me leanga. Wa, o leo tua, i le traditionunga wha Musalemi. O ia e mafua mai ai le wha le tonu. Toi wha manatu me nei, o traditono la whai mo i tau, e wha mausali ai lo traditionunga wha Kerisiano. O le se senga o traditionunga, o le Musalemu. E wha nau mai le tangata o se atingi, e o, e le aise meo i ei tonu. E leo o se tangata anga sala, e leo o se tangata whaolaina foi. E whaolaina le Musalemu, i le whai o ngā ruenga le lei. O le paua a tamu po le anga sala a tamu. O se mea mau e le i fuafuina. E le mawhai o na anga sala perfecta a Musalemu o tangata e sili no atu to alono winga e tutu sa ma le tua. E ta au while au Musalemu, o le tua, e ta ili maina tangata e whai le anga sala o nono winga o anga sala uma. E afua mai le tua. Whai mai Musalemi, e lea te tau foi o na whaasala e le tua tangata a wā o le tua na mafu ai o na whai e tangata le angasala. I o le tatununga wha tuspaia, tatununga wha Kerisiano, o tū mawai tātou. Ua angasala tangata uma, wana o Yesu tātou te olai, o oe foi, e whaia le filifilinga, e le wha amarusia o e le tua, o oe anae a leina e angasala, o lau lava amio, e le tatau, o na tua ina le tua. Ia whaitalia oe, po o whea le nā e te tuai, ai o tartonu mal wha maoni. O Yesu lo tātou wha hola, o Yesu lo tātou wolatanga, e tū mau sa i o le wha avau. Mana tua, e le lei, mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Mga umia se maa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi le Lifestone Headstone Life file la ko fa piko mo maa e lalo may le lima afirikaw. Ma fai fo nga la foi sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iva po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le bō a winatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu.
Siu fonga malia sunga check se SLP su fai ngoina le lei de liu tau lunga tol po kalame nai le lei mo cha tau le nei cha yao fa ta fiti fo ile tau tu ma danga sunga fa fengai nga ya solira longa ya sua ya bala lu tau fa nga mo cha tau le nei va ya so via le li tau lunga tol ma nei masina o ka mana ya upole la fionga le tua lu tau fa mala si au mo cha tau ono le utali watu tatu po kalame ile tau tu ma la unanga le tatu o meka kas le fa ta si mai so sia toksia nei cha yao asia tia tatu unanga talo fa toksia ma lo se fo monia ya se fo monia stia ya fa talo fa i le nanga fi mranga fa mo la fa talo fa jo la sunga de tia le tulai mai le poi tatu po kalame fi mai wa fa fong anga sa mo fa malo se fo monia fa malo si nei ya so tia toksia ma lo o mai ta u fa ngol masino o kitopa ta walunga tuai leo ngā luenga o nei foi masina fata fitio nei vai aso tiu te manga luenga sangi fia lo si fonga nei ta au ma lor si fo manuia ya tangi ma diele le leo tongsia on le mo le ona tia mo le ma lo si wa fa pe ai longa ke pulupula i fitu longa fa fonga sambo ke pulupula i fu ni ta au wa i se mamla ma pe la po sala ya pulo i fo automata ya le mai malam ya fa fo il bi ya te ya malam ya por menga le sang e fo le auto chen ya so atia sa o le leitong sia le si me silio na tau i lo wala fa ile taiao ya e te pula ne la va e o ke la va ai ya e le se pula ne tau tanga pe tau pi ya tu le wolo fa ile ai o nga se ki ale sila tong sia ile o mawar suka mal to mawlunga o le me pitu silina tau tong sia ele o ise ngase o e mawai e sa maru tu la sunga tia o tele au tango o te amu to sia tong sia mo le leia tong sia la to yo e te o tango le wolo fale yo malo wa besida ngake ya malo galo dua wa tatu ye la unang mal tau tu le nei foi ya so tau lunga fo mal nei masida vi ele tu malo fa tau tai malo fa malosi ya so no ya le ola amata tatu ya novema po ani fo fanga man po kala mi fa otol tatu fa tavale ya le nganga la fi maranga fa tai fa ilo fo ye tatu fa salong fa business fa tai mo mo la ba la suma tia fa pele pulenga de video sa mo te slima i to dua mo por isu pongo sambo fa mo to ai fa mo le to nganga fa tai man fa ma lo tatu fa tavale lo mika kas fa tala fa to fa fong anga sa mo amata mai la be mo tele se pa ia la se ia mo baiti a tina ni fa la fanga lo to file tua yo so te pata pai tau langa e o whati noa pēr le whingalo lo tātou tapa au le langi au ngā ua lava lo na malo ia e mese e soifuanga lo tātou soifuai le nela lo langi le tu mau e mo le tfoe whawhetai ma wha malo e tungsia i whaiva lo whii ma foi na o whingaluenga titotia le tua wha malo foi le onsai a tina ne foi ia whatalo whatu tunu i whafo po wherawe au mawai nei au mawai ma saidi malo ai ia e whatalo whatu tungsia lava te lava ma whalo ale tonu wa te roa te tono tato lau whanua samo, wha maroro soi fua manuia. Ono o nei lasu mule o kitopa e mo mule tila nganga le whaatai e tong sia e whai ma leo, o le tato whantabale, te tua whatau ba a le o meke kas, e whaatai e pa ia mauluna o Samoa, i le whangainga le tautua le tato whantabale, amata mai lawa lasu mua o kitopa, se i pa ia mai le so. O le winga whamatalanga tong sia, le whaatai e tong sia, ona mawalunga whai ale nei masinga, i le afo i le tautua tatu fale tabale de telo tal sanga mai fa manuina ia mai fo ia fa mama abenga ia awa laba le fa taunga tabale ma walunga tatu masina nei o kitopa compare fo isi o kitopa i tau sanga tuanai le mole tanga fa tai so watu pelin la mo sa mo fa ingal tatu alo me ka ma kinoa ba ia fa marinda foi na le fan watu lava tongsia i mamalu tatu atinu e mana tua tato insurance tu langa fa penga e tu tongi la insurance ai mi se lava e fa tau ta vale tai li fa tau finta vale mantua o tato mechanical breakdown insurance for le tau lava na maintainer insurance the tau maintainina la service in ia validate pela ia for ia validate pela no mechanical breakdown insurance just in case for le it's a major breakdown mechanical breakdown is major breakdown or electrical major breakdown. E kabala i o mea ngā, ai mana tua mai fōi. O tatu service o tatu 3 year service, i o le service fua lau sa, i te tonu tatu whantabale, pe awha tau lau tabale tonu do bika kas man tua. E tolu tau sanga le free retro,
tolu te osanga le free wellness fitness, tolu te osanga free service. E ba ai o tatu for tabale pe fa taulo tabale tonu tatu lo toa mana tua tatu pe fi. A feri ma silanta la so se tabale wa federal fair fee o tatu piki apu. Manuia o nei, manuia foi o tatu tau ai ngai Samoa. E mo la to le lima silanta la e fai e fa tau no le ai ngai Samoa. Mea tau tabale la toia, ya. Rau si le fil malu la tinu e champini la bal tatu fale tabale. Mea tau laisene, so se laisene Italia. Fa pe fo ye ele ai ni laisene. Ai tau le iso passport foi le fai mau ai ti ye na su mai matala mai aula ia. Ai te na foi trade in, im fai na matu le cash o out. Fai foi na fa ngalo trade in e mai la lu tau o tabale. Mana tua foi ia o te popole nisi tulanga fai na so so ni te e fa mama tulanga me uma. Tatu family band, commercial bands, mini bands, Four Rangers Toyota Hilux, Triton, Nissan Navara, tatu Yuchia, tatu SUV Lapo, SUV Fiololo, ya tabale la Haiti, ya te fospokas mo tupulanga talbo, tulanga se tabale te unga SS, ya awo te pole e mafai na wan matu fatino lo kinangalo Samoa, tusu mai tala mai au fai se tala se watinu ile lu se lau Kemeni Drive man, kau lu se lau Kemeni Drive man, kau po papate toi, pai foi na au man tatu le 9. O iba lua fitu lima balu tasidua o iba lua fitu lima balu tasidua ia ala ke foli te beai o lua tasi pa fitu ono lima fantasi o lua tasi pa fitu ono lima fantasi mo ni tela fa songa Samoa ya ia le tu pa iba lima ke tia ai fa tu ni fa tu fo mo ke mei te le uso ke tia tai le uso ngata sia le au danga ba tu le na sunga tong sia bala wana le o lua tasi fa fitu ono lima fantasi o lua tasi fa fi tuono lima fatasi bala tu to lunga tu se tu bol tatu watu ne ya so la tatu to ta pai foi dia so ta yao le lofa mo le anga le o le tu to bolunga tu po kala me fia mai le so ta yao ta pena mai to fa ya fonga mua se umanu Francis yone ya mo po kala me mo ta to fa wa wari tu le de Samoa se pai foi ste me le fia na nei se tu ati o le tau to mari la fa fonga pa mangalo se lo vai to ona pe ona yai ia li tatu mafutanga i le nei fo yaso lo fo te le atu manuia le yaso le lo fo le tua so i fo mai manuia A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Tātou te whaaftaia le alofo le atua ina ua tātou au lia mai le aso mulimuli le nei o le masina o kitopa ai alo mai a o tātou tala mai Samoa. O upua le atunu o se whaiva e tapua ia ea e manuia e whaapena alangona o le malo i le tapua i ngā tina amata māma atitua o whaafia ngainga taulangi a o alo whaiva le atunu ui lana tani ngā malo i le whonatanga ta itai o malo le taupulenga i le vai asona se ima vai atunei. Na whaatumulia le whalita alo i tuana i mato i le tai awana nafi i tangata whainga luenga le malo o malo whaalolongia o le kapeneta ai maise o le au malu le malo Samoa ma sui o le fono o sui tofia i le sauni ngā lotu.
Na avel whaaftai e le malo i le atunuu, i le whai o le whaiva o le taptapua ai, ai maisau tā penanga, i le whaamatango fia ina ai, matani malo, i sui o atunu taitasi sa sia afio anga, o lo la tau whaalau i loa ina. O le sau whainga ali i mawhaipule, whale tua matausi whapea foi, i whaafianga inga, i le nofo tatalo. Na whaalia le tamai taipale mia, e le mawhaifoi o na ngalo le anganga o le whaaftai kampani, ma le vaenga tuma oti, sa soan malosi le nei fontanga, e mai se fontanga mo vaenga tau pisinisi, fontanga tamai tai o tupulanga talavou, whaapea tanga tau malo le tau pulenga. Sau noal tamai taipale mia, e tūlanga ese foi le fono lea tai o malo le tau pulenga, o na ole ulua i taimi lea, ua tali malo aise atu motula ititi i le Pasifika, e maise o le malanga mai o le tupu o Peritania malana masiofu. O le tau le tula se fulu le poa na po, na whaasilasila mai ai e le upenga ta whailangi al whaala patonga, o le malosi wha el tise, le tau whaaleleia ato ai o le el tise le motele i salafai. Mo le silafia, o le pole a solua o le vaiaso na te anei, na motu si ai le ele tise le motele i salafai, ma na tele whaasea le malo le atunuu, o lo alalam papa au i savai, na anginga i lunga o penga ta whailangi, i le fia le motusia o le ele tise. O le polenga le malo le atunuu, o le whaaleanga ina o mea tōtino e pe o pusa aisa, televise, ma le tele o mea o ngā, e wha o ngā ai le ele tise. I se tasi o whaasira silanga al whala potipotonga o ele tise, na whaailoa mai ai, o le whaale tono le afiolo i sale longa na afuai, o na motu sia le ele tise, ma na awina atu iai le isi afi sa il whaale afi fulu asou, e wha o lai le ele tise. Ai le whaatala noa ngalmin style whala potipotonga, o olo fiti va ai mal TV tasi, na ia whaailoa ai o le whaafita auli, na tūla i mai le afi fou, ina ua masalomia le pa ui ai o seu amea i le afi, ma whaale angai nai. Na whaamalulu mai le minsta le malo le atunu o na o le whaale tonu, ma ia whaali ai o le a ngā lulua le whaala patonga i le toi whaale leia o le afi fou. O le aso na nafi lea na whai ua le whanutanga minsta o ta alonga mai le Pasifika, a tōma le presidente o le whaala patonga, o lo o tau mawhai te e atu le whaonga ina o fuala au, ma waila au whaasaina, e tangata ta alo le lalangi. O le whaaso manatu ma awala awale te e atu ia ngai o inga, na sauno i aile tamaita i pālemi o Samoa, le fionga fia me Naomi ma ta afa, e ta tau inu uma fio anga, o na ngā lulue whaatasi ma whaala patonga, e tau fia ia tūlanga. Sa ia whaamalu sia le te e atu le whaonga ina e tangata, ta alo o whala au whaasaina ina ia sa o loto mai ai. Na ta ufia me, o le naunau ta inga lava o Samoa, ia fo ia lea whaafita auli, e ala lea ili ngā lue whaatasi, ia au sia sini au tū, ma whaatala noa awala, e ma whaia i ona whaamuta ia tūlanga whaapea. Ma le tala muli i le sauninga o le loto whaafitai le vai aso le nei, na whaalau ilo ai le taitai o le maalo le tamaitai pālemia, o le aso mua ma le aso wha o le maasina le nei, o le aavea maaso maalo lo, mo na o tangata whainga luenga le maalo. Ua e se tō whae ka peneta, e tau wana mai le whautuanga le komisi o ngā luenga le maalo, o le awha atino le maalo longa umi, mo le whaai unga o le vai aso, mo le au whainga luenga uma le maalo. E afu atu lea i le aso whareile, le aso mua Novema, se ia o atu le aso ngafua le aso whao Novema. Ai mo whaala potipotonga le malo, mga luenga mo le soifua lau leo le atunuu, o le ata oto atu pia i komiti whaatonu, ma whaululunga, la tau te whitu una ia la tau ngā luenga, mo aso o ta ua, ina ia whaau au pia o na maua le atunu au nanga, mo le soifua lau lei. E le ia o fia le saunoanga le taitai o le malo, pisinisi tuma oti, ma na tele ni whamtalanga na nginga i lunga o penga te whailangi, i nisi o tangata whainga luenga, mo pisinisi tuma oti, ua whesilingi ai, pe e se awale au fia ai, mai lato, i aso malolo o whaalau i loa le tamaitai pānemia.
Talai o le astofi tātou whailoa ia tai au, tō